and Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pe le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo. Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
le li I le whaoltanga o lo ilunga au te ngata lo manuia na o wala au I le li I lo leo wa whaafafonga bai fwy o ia I an Taeao mai lo na maunga pa ia na o te otola wā o ma o moe na o wala a wā lango ina mai le li I an Taeao o te le fefe le mano tangata o e sio mai I an Taeao. Vi ia o elo mātua tua, mātua whapea atu ua tele lo walofa ia I mātou le nei Taeao. A wai leila wa se tasi wa mātou maua I le ola, wana o lava. Mātou maua le whaamurianga mai ante oe ala le ola fau le nei Taeao. Wa mātou pese ma langa inai, le leo le Fiafia ma le manu malo ma mātou whapea atu, lau pule leo lo mātua tua. Mātou ifo I ulumar nei Taeao, tau lau sirisiri ese, mātou whapea atu e pa ia lava oe le atua ma Malu, le atua ma mana, sirisiri ese ma matau tia le ai lava, ma se tusa ma oe, o le atua oe ma li ai mana oe me le lei ma lava, lo lofa ma lo wha maoni ma lo wanga le lei lo mātua tua e tu mau, e o lava ngata anga o mea ma lava, o le atua oe so I fua ma le vavau e o lava le whavavau. E I fo I ante oe o mea umane e whaia. O le atua oe la eilu vi ingon wa malu o le atua oe. Pupuru le matanga whi. Whafte tele lava tamai lau mea lofa lola fau mātu maua le nei Taeao. O le walofa o le fau a ma moli mataita mai le fau lau ngana tino. E wha popol nea so fau lo lātu si fua ma le mātu wala o mātu o lia fo le nea so lulu. Lua se furu ia yaso o kuso le fau lau ngana nei tu sanga. Ya al mātou malanga nei yaso o mātou tu inatu o ao. Whamana mole ta mātou te mai. E le mātou wholanga o whai nei. Awali tia whaibole a whengai ma le tino le nei so whaua e mai. Manu iele tu malu moli panga ma le tampo inga. Whawhunganga nei mātua tu asin sino le tino I malu maota malaora nei yaso. Mawala lātu se fua lau le lei ala lo whatasi mai. Mātou talolo mātua tua. Ya malo lo fo inisio whanau mai ha onga o nisio fufuanga whai ha onga nei yaso. Ya monisi fo whanau la whengai pēr ma o onga nei yaso leo leo pui o ao. Mātou talo whamlia la tunu pele Samoa. Pena fo re nia tunu o New Zealand o mātou nofa mama wai. Mātou no umar nei lalo langi. Ya o mea umar la whana mātou whaira nei so fau e mailo mātou tua mātou whaia lava. Ina ia fo iatu le vi inga ia te oe whamulia mai tamaa. Le tau tua rei Samoa nei aso ato mātou wale mātou wala au I nei mea malawai ala sua whamana malo Yesu ke wiso. Lo mātou ri mora mātou whaala. Amen.
Malolosi, Olavi, Ole Tua, Langina Love Pesele, Cadesia Catholico, Maleone, America Samoa, to more readers Samoas for Lima, to Rambo, Taeao no. Good morning. In this update, thousands of secondary school teachers will be out on the streets today rather than in classrooms in a nationwide strike. Post-Primary Teachers Association members will picket outside dozens of schools and MPs' offices after rejecting a 3% pay increase over 3 years. PPTA President Chris Abercrombie says teachers don't want to be striking, but it's needed to move the needle. The sector's crying out for support, and we need the government to listen, and we need the government to back teachers and back students. Another cut to the official cash rate may not mean further immediate cuts to interest rates. The Reserve Bank's tipped to cut the OCR again at 2 p.m. Economists expect another 25 basis point cut from 3.25% to 3%. Previous cuts have sparked a flurry of interest rate changes, but the major banks have already moved in the past week, lowering their one-year advertised home loan rates to 4.79%. Extra police are patrolling the Lower North Island's Levin after several shootings over the past 2 days. The incidents include a shed being shot at on Mabel Street and a house on Hinnemore Street being hit in a drive-by shooting on Monday. A man was also taken to hospital after being found at a healthcare centre with a gunshot wound to his thigh. Manawatu Area Commander Inspector Ross Grantham says they're still working to determine what firearm was used in the shootings targeting properties. He says people should come forward now with any information they have, no matter how insignificant. And Christchurch City Councillors are set to discuss a potential location for an Erebus memorial. It would commemorate the 257 people who died in the plane crash at Mount Erebus in 1979. The Ministry for Culture and Heritage has laid out several Christchurch options after years of contention over possible Auckland sites. I'm Kay Gregory and that's news. The sport and Rocco Berry returns to the centres from a shoulder injury for the Warriors, which shifts Chance Nickel-Klukstad to fullback in their NRL League match away against the Titans on Saturday. Kurt Capewell's recovered from concussion to feature in the second row, as has Tamari Martin, who's on the interchange. Dimitrik Vaimonga replaces the suspended Jackson Ford at prop. The Wellington Phoenix have been ousted 4-0 by Heidelberg United in the quarterfinals of football's Australia's Cup. The second-tier Victoria side led 1-0 at half-time against their A-League counterparts, courtesy of an own goal, and took command with 2 more early in the second half before adding a fourth in the 85th minute. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Swafabara malolo tātori whaolo i suke riso mo mono whātalofa mo whāwhelo ai mo whāturi mai lava tere lava marami ngau te tau waisa molo watino pere pa ia marama malolo whāwhanga malolo sui fua maruira nei fo i Taeao fau. Tātu avera mua man whasangi le tātu mataira langi. Whawhatailo nā lofa o tātou o lila nei aso. Le aso rei o whaia le tua tātou te ori ori ma tātou Fiafia iai parapatia le anga nei o le tātou tapa o siri le langi. O le nei fo moli balu tū sui fo mara mātou malosi ma tātou fisili whaia madua le o mara le nei Taeao. Nā lolo whala moria le tino, tātou whawhatai le tua lana mea lofa o le ola. Moi lo tū sui fo mara mātou malosi le nei Taeao. Alofa mai le tātou matai. Ia matau taili tātou wholau mara nei aso wholau le lao lo nā lofa o tātou ieri nei aso lulu. Wa lua se furu ia aso na masina o au kusa o le tātou wholau mara rua awhia lua se furu ma lima o smaila wha whonga le porokalame maru le Taeao. Redo sa mas whalima i vatoru a mo le whionga nganpan mana na tāsha ba anua. Ia so swan mai fo insini o le tātou Facebook ma le YouTube o Redo sa mo se roa tasi patea ma le whionga pes Taeao General Sio. Ia mato o na neita mai meni. Tautua ina oe se e pai le tula e iwa e le Taeao. Nei. Ia, maro si fua maria. Good morning. Mana? Ia whatalo whasfo le sunga i lea o a o lea nganga Fiafia le nei Taeao lange mama whaftai lea tua ia o le nā fwoi watoi whafu isia mai lau susunga i la tātou polo kalame le nei Taeao Fiafia le nganga ia o leo tātou toi whatas whatalo whasfo i si atinu upele Samoa le nei Taeao Malo la vale suifua ia u awhafuri vai aso ia ia oi e malulu a mama alilili ia a o lea lava e alu lava le aso Kako ue fusu maruru
Ya, misi mai ala mai mo mala whafonga Samoa o le lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. O le ala e manatua ai oe e le atua. How God remembers you. Lau tusi o le salamo e se lau male tolu. I o a olona fuai upu mua mua. Lo ua ngangai. Ia e faa manu watu i le alii. O mea umafoi o i totonu i a te au. Ia faa manu i lona suafa pa ia. O le ala e manatua ai o e le atua. How God remembers you. Tasi foi le nei pese lau i loa. Na fatuina e tā vita le tupu o Israel. O le fatua tuanga lea o tā vita, ua sasaa i totonu o lana pese. O le anganga a toa o le pese le nei a tā vita. E mana tua oe e le atua. Pe a e ola vivii, pe a e ola tāpuai, ma e whaamanuina le suafa o le atua. Aua lava, ne i ngalo ia te oe, se mea e tasi o lona alofa. Ole fe au lea a tā vita o lo a fifi to tonu o le nei pese. E mana tua oe le atua. Pe a e vivii ma whaamanu i lona suafa pa ia. Pe a e tāpuai ma talo ma mana tua lona alofa i aso uma o lou ola. Fai mai tāvita. Whaamanu i le atua. Whaafeteia le alofa o le atua. Aua lava ne i ngalo ia te oe. Se mea e tasi o ana mea alofa. Samoa e. Aua lava ne i tātou whaavai vai. E vivii ma whaamanu i le atua. Aua whai mai tāvita. A mana tua mai oe le atua. I lau vivii ma lau whaamanu. I lau whaafetai i lona alofa. E whaa mea tā ua e whaia e le atua mō oe. Mua. E whaa māngaloina oe e le atua. O lona lua. E whaa ola ina oe e le atua. O lona tolu. E whaa mālolo ina oe e le atua. O lona whaa. E whaa malie e le atua o manao. I mea lelei o malava. Samoa e. Māneia le anganga o le pese a tā vita mō i tātou i le nei aso. Aua lava. Samoa, aua e te whaavai vai. E vivii ma whaamanu i le atua. Aua e te whaavai vai. E sula le alofa ma le anga le lei o le atua. Aua ne i ngalo ia oe. Lau tatalo whaafetai. I le alofa ma lona anga le lei. Aua a tali mai le atua. Fai mai tāvita. E whaamanga loina oe e le atua. Seiva ai le mānaia. O lona lua. E whaamalo loina oe e le atua. Sei sila i le mānaia. O lona tolu. E whaaola ina oe e le atua. Ma lona wha. E malie o manao.
i mea le lei umalama. I le nei fo yaso. A o ave lau taa vale. Po e wha longo mai i le fale. Po e ngā lue i le fale whai ngā ruenga. Samoa, aua e te wha vai vai. E vivi ma wha manu i le atua. Aua e te wha vai vai. E tatalo ma wha awhetaia le alofa e o le atua. Aua o le atua. E malie ai o tātou manao. I mea le lei umalava. Tātou te tālo. Le atua sili e se. A oa o maia i mātou. So ia mātou te whaavai vai. E sula loua lofa ma loua ngalele. E vivi i ma whaamanu. Ne i ngalo ia i mātou. Loua lofa. Tātou ia malau o fio i le nei aso. E manu ia aia mātou whiau. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Vivi mea
Fiafia o moile tua le pese ma le pese le everlasting praise ina was for lima le wate ane le tulai ono to mo le Samoa for lima e tola mo na mi do tona o lo tatu musika le Taeao ko fa Fiafia o le Taeao fo pa ma se fo le tulu le lo si tu te manga ruenga le o tona rasa o tatu yai to kwata le fitu le tane o le ngalo fa no mai so taimi o le tatu proklame arbeto le ola fa na tatu Malu o Taeao fa nganga mo ni fo ya solulu te pena mai le so pasta la fa na kopa today in history that of vai bona mena tupu ile aso dos furu kuso ile teno tu sango mabao le tai na fitu ile tao nei mo fa pongo tatu telefone number tani pa tatu fitu o tatu proklame amatai ia le tatu Taeao se mo foi tatu pa ipo mai lunga na wala nei Taeao fo Fatalo fatu av tavale le nei Taeao malo le usu le nei fo ia so fo lungo le tato au wala ia o leo lo o file mu lava fo il tato traffic ma mai le traffic le nei fo i taimi o le Taeao tala le fo ia le o yes fala lava tu tavale o mai tawina le nei fo i taimi o le Taeao ia so son mai lava le malo le atunu ia pe afa pe fo ia sila fia nisi o fa lava tu tavale lunga o le ala tele au le nei lava taimi ia o le lava o lo o so lunga le tato traffic ile nei fo taimi o le Taeao Malu le Taeao sa Radio Samoa ia o le wa se fulu ono minute te aile tu lai ono. Pai ka matal talo tau nei foi Taeao fo tamaki makauro au ke lani no fango fa sala longa ale Radio Samoa se o va vai atu perka ko kala ka wo so ko vi fidu ka wi ka mai kala ka wi ka uli le mo wa mo ni ko fa ko sa woni ya le lei se o va vai atu I ole li potila tamai la vai tau se fuluma le tasiolo I le Malu lu le vai ngole Taeao winga fa mo wino tau le so Ola fa solo e na langi le le tau telo vai ngo au kilani awa oni so taimi fa mo wina mo nei fo yaso e pe o tatu yelo nga tora nei va so tatu yai se fuluma le ono o le mo lunga na fo ina o yai ya mo lunga o le Malu lu bo au kilani nei yaso balu lona bawalalo ole papaya tu la so Taeao la fa so po na langi le le so Taeao se fumar fala mo lunga le Malu lu fa mo wina mo au kilani e le so Taeao la vai on tua la fa so fo ina langi le le so for raile fa so langi le le sto na e langi le le sa so fu so lu or va so mana yatu so le baba ya kori amaka ku nge yari o langi le tau oli pa wale o Malu lu pe o fe ngai mata tau ia o le tulanga na ia o le ua fa mo wina la mai tau mo lo Fiafia langi le ni yaso fa solo atu yaso to le yaso a matanga na va yaso nga pa wale mo le audio kaya ole vainga amatana na talo tau le Taeao fa nga solo talo kala le Taeao la fa intaro pa le tulanga ile tau ile telo vaenga o sila fa pena mo le tau Samoa mo le se vaenga o le kilo pel tau mo le Samoa for lima I betolu a mo se furu valu ma le afala o te ai nei Ia le tula ono Brighton Band o se mai se talafa Fiafia Radio Samoa nei Taeao fo senga sui faithfully ia taina for pese mo ne maro na chano ia wa atana ngai mo jutem faithful nei so lulu malo dos afantado pa yaso os Fiafia ma ia faithful nei yaso pese mo Fiafia mana tua le Fiafia le asonga fu na pa mai ai o le alanga ua ta ape papa ua ta fea o le tau o fea nga solo ao le vine ula o lo ua whaano lo ulo toe wa momo Lea fai tulani watangi mai alae la upuni matangi o lea ua solae wangotole petua
Ole fesili ole atu vale ile vale tolu le vaina le va. Le non fo ifu ai vale fa apea se umanu ta fa. Wale tau osia uke pa ile pili pili olo olo uanga. E moni e awa malanga atu ile malo si oi tonga tapu. Lea whai tūrangi, watangi mai aga. O la upuni matangi, o la ua sola. Wangoto me petua o, me au o le vasai. Wamotu si ala upale sa o tiua ia pia. Saula utine Samoa, se e tau tino mai, pe e te alofa ea, pele ai. Ina ne io utawa rau, fungai lo umafau fau, ai le taua ne ai itai se whaatatau. Whai tūrangi, watangi mai ala. La upuni matangi, o lea ua sola. Wangoto me petua o, me au o le vasai. Wamotu si alo upale sa o tiwai ia pia. Wamotu si alo upale sa o tiwai ia pia. Ai, o ngā whekau i hawhoi, e le kau waku o ngai notu ngā le pese ngai pi i kakau ngā whawhekau i li. Ma alo whawhtai le tunu i lau mai mō malau whawhongara nei taimi o le Taeao.
se I whaiatua se o ka mai lenga whaatonga lea malo le lei e tau ngā ahi whakanga mea mo e whamiri tonga Fiafia I au pito I he wike lea whakatonga o le whaantalo whai nei tātou o mai tonga o le whaiasora nei o le ngana tonga. E te mantua fwoi lalanga e tō tele tātou e talanga whangai o I nei o te seo tātou malo tonga. Ia whaafonga mani nei Taeao ngā ukau pangu aku si au whaakonga fwoi ngi kai au whaafero e tuai nei a inga. Ia o long whain tāna whaatasi nei Taeao. Ia whaapongi aku le whaiasora nei o le ngana tonga. O le ngana tonga ko e tau lea, ko e whiunu mahuinga I ke he mo ui e tonga. O le Olona to our language. Language is a vital strand of our Tongan culture. O mata wina I le tausanga nei na mata maya I vaiaso masina o mawai pe wala tanto fo inga ngana. E pe ia fo mai e taula I alva ai o le whaatau ino ngana I le anganu. E le ngata le anganu au te loa e po e umai le anganu le taua. O le ngana tātou e te motu Pasifika pe fo tātou ia Samoa. Ia, o le vaiaso tāwara nā mona I tātou o foi ia tua o ia tonga, manu ia vaiaso le ngana tonga, ia isa o tonga I le whalwhainga wenga, ia wha tonga ni ere ni aso, Malu le lei, ia Fiafia ke tamasi I hei tonga, o daine tonga, Fiafia. Whaatalofa, wha good morning. Malu tau e pongi ni. Ia ngala, ia wala. Wha good morning. Ia. Le lei, whaatalofa fo I paangal tāra pakalame o mai mo, whaafo mai lungo tātou Facebook, mari YouTube, ro de Samoa nei tāia fo, Malu si fo manuia. Bi ire lo fo le tu mo nei, am no tātou fisir wha iai. I lo tu si fua lau le lei mo mātou manosi. Ia wa oina I lum tātou kako kia o ria ngai aso. E lei fo se tasi e maua leo la wana o Yesu lava le umau lo se fo mako wala ni Taeao. Ia lo fo le tua e a fo I e iei mea o tāua o te loe taun sirwhira tunu angan mana nei le Taeao. O nei, pen whamanatu tāpo kalami le nawa ia so e solo te ai whaia o ngā secondary school. Kolisi ma o ngā mahulunga. Ia tālo sia ua uwa lewana tapena I ai nei mātua. I lea tūlanga, ai o le tūlanga na whātaunu ina nei. Kua le fo ia whaia o ngā taimina nei. Tolu pasene len tausanga tauna si I alo fwani malo si ela tu tongi, mo le si tolu tausanga lo manai, le ia masikari mai malo. Ma kua le ia masinga liu mai au, la le ia I le mga koe whaia o. E pauranga le afu. Ia lalu ro solo te whaia o. Right. Pea ma le lua se fulu afe, ia lea whai o whaia onga ia mai a onga maolunga ese. O lea ua tāpena lato sāwalinga foi. Ia mai whaelo inga o lo lato le Fiafia, le talia ina. Tolu tausanga ua mawai. Ngala ka kasi pasenge asa au mai tausanga taitasi. So, I whaia onga lava ia o se tūlanga pito sili lea. Ma se sitanga ua pito sili ona maua lalo. Talu ona nga I mai matula, I mai whainga malo I tutonu New Zealand. E ui lava la. O lea o lo o tele lava fo inisi o minista o le whainga malo le ili taimi nei o lo o lato te ena ma le Fiafia I le whamoe lea o tāpena e whaia onga. O lo lato manatu. O le a whaina I lea soa onga o tamaiti. A o whaia onga, e le ai, e tatau o na whesoa so ani mo le malo I whaia onga, ina ia ma whai o na ofo e whaia onga, le whesoa so ani, e whesoa so ani I tamaiti a onga. Wai le isa ngā le au mai o alo ma whana wa mātua I tutonu a onga, le lava whaia onga, ia pe ua overburn fo le staff lato. So o le la o lo o talo sanga lava le uni lava PPTA e whaia onga, e le malo, e tatau o na utangia mua, le tūlanga le whaatino mo whaia onga, a o le whaasanga fo ia peli watu fo I whaia onga e lango ia le ola o ino tamaiti a onga. So o le tūlanga na iai mo le nei aso a toa, o le aso a koa e roi le solo te a whaia onga, o le aso fo ila nai mano lo le iai nei whanau, le olo I korisi maa onga maurulunga. E iai lantou, a mesa nei mantua fo le ia e wha le avio nei whanau le a onga. I taimi e o lantou e whaingaruenga. E whetauili tu o la onga al whanau, whikau whamanaka me o mengaruenga. O le lako wa rutina ranga le baso ato. E iai nei matua e wha e fo le I seisi. E wa ia nei whanau. I taimi lea, ai o lantou e whaingaruenga. So wha la o mo na wha wasenga lantou. Ia matapena nei vaenga ia.
ia nei te ua fi o tātou whaingaruenga. Ia resi se pai kamiti. So au fo nei tula fo ina nei whanau ia sa whape nei. Ia ai whamoimoe, wale wanta pena I tātou mātua waere I leo se me whape whakakupuanga fia. Wale wangka o maringa vai asole. Sole te awhaiao. Ai talo sia fo ila fa maoni tama mateni a onga fo ile le tau yo lato mātua o lai ele o yai sa lato wa onga le nei aso. Ia wai nei te ila fo iwa wa me ane ua whape o lai wa alu le onga. Ia ai tu lai mai sisi fa lave lave tu atu foi. A wa o lai le se a onga lala e se fo ile me anga e ai. Ia le le a fa ile ka kua sho walo ia to e ka wa kule radio Samoa. Ka wa kwa ile mai aso le fo ko ka wa fo. Ma no o te no fo mana no mana no te fo le Antonio le si le fia le fa ia onga o wa no fa longo I fatara no nga ni se pule onga fo le. Ana sei fa pe e alolo mai malo e tari la tu tarsanga. Sengo ele fai on fa no ina fa moi on si le atu la tu no na itamaiti. Yes. E le awone misia la tu wa onga ai ona wole tali mai malo. Ia te tau foi la na failinga yo inga e tau tu le malo ma ko kile so muli ele me ono ma tu manau. O talton fo yo la we yenga luenga tamaiti la wo mana tape na fa ya nga nga lulu e lava tamaiti o la to ainga ile nei fo ya so ina ia wala ne ma wale aso pat kalo sia ia langona ele fa nga malo e mo le fiso so ani le fa ya onga ia ona ma faile ona o fa ya onga le fiso so ani le tamaiti tia on wa le fa mele malo o ma waila onga tamaiti ia ai ta tau ona fai mo se fa nga le mo nei fa ya onga ina ia ma fai ona maua o ma tamaiti fiso so ani uma ia la ke mo pe ale leile tu pe to tonu e to tongi ai ia fa ya onga ese efe so soani mo tamaiti au asa le fa fo mai ni so tanto fa ya onga kolisima onga maulunga o le ato o wai le solo te ni aso ia tau ina ia au nga fo lo to fa tino le tulanga se ka wa wai Christopher Luxon mal fanga malo fa mol le allo fa mai le fanga fia fo le va ngolo Batu tau tuai mātou lea o ino nei whanau ma te lo vahenga fo olo whapenana latu o nam tau tuai. E a le lei, a tātale noa ia o whaitaua na pō mo o titilo. Sorry? O le whai mari miskawa o ngale ia Erica Stanford e whare kongu iari o le o I ungo suanga tamati fo le me kusikusi o le mea ani e le o ino tamati le kusikusi po la me le whare tonu I tulanga le laka kirkilo ia marmlama le lau sunga whaiao le tulanga. O le vainga I le tule o le tulanga lava lea tau le literacy atala no lo la le literacy o afia lo la tulanga le tau le tusinga na tamaiti po le writing so ele o le lo la le kamai ki fo le tusi le ia maka ikusi ai ona onisi o tulanga o lo o ina tamaiti e fa nga lava la le tusinga e ke kusi ia o le kusinga la nga fa nga le kalama ia sa o le lau kalama o le taimi o le tense ia sa o le tense ia malama le fo ilo ma fau I le tu fo ile ka comprehension ia mawhaionga comprehensive ele mawhawholta mai tisi se kusinga po se article ia po se vaenga mai le nusi pepa po se vaenga mai se tusi whaitau ia ona tusi lole ia yo manato le tamai tisi e iei la kai me whape mai critique mai le tusinga lea ia whaali mai sa ulangona le tusinga lea o inala pe o leolo o au mai ele minister tonu o lewa amata o le leifoi o le amata mai vasenga mawala lalo ai le yo o ilunga I seng maulunga mata mai le year 3 year 6 year 8 e va ai o titilo la ia el minister o le lalo le fast full pasene le tu fata singa o tau mafainga tama o lo no winga fai lava sima walalo e se tau lava la ona tau ia isi si tanga fo ilea ai mai se o le fo isi aki atu o lo o mawalalo la ile curriculum fo lea fo I ua mana na o le malo e una I mai tu sonua onga ona o le mana o ia fisosoani lava I tamaiti ila lato I tūlea I le tau le tusinga lava whaalinga ai o lato mawhawhau pea mana o le luasu 12% e mawhai o na pasi pe a whapea tilo I le curriculum fau leo lo o mai ia kia wai au ki koe fo ia I loa lai I le strike e sa o le leifa ia onga
e tatau lava ona lava lelei matapena le lava mai o fund I whaiaonga ma ia whaatupe nisi whaiaonga e whesoasoani mana tua foi o le curriculum e lenga o le kuskusinga la e foi le matematika e le scienisi ia maisi I tu tau tala whaasol pitolola a whaile manga nga o nga I le literacy e kakau foi o nga lava resources e au mai ma whaasafua mo ka mai ki aonga ai mai se o whaiaonga ia ula ia tawai o koe maa fau ai ona o le nei talu foua malo sika mai ki le omi devices o computers ka ko ia so lai Samoa o le kusia io fai le faia kusi atu si faia onga le ingi text wa le ingi text pupu e fa onga lava le mafau ma le tusinga le ia a kong o le leile na o la fo ia so o mawai o nei taimi ia ua malosi le technology tamaiti whainkai langa fo e whai kau le kusi ia mawhaongalo na mawhau ia tusinga wow ia le lei o nai vangana na mau al tātou fisa man tanga luenga wango fo le leo telo fo ifso son tele mo tātou fo I mātua mo lo tau Fiafia tu langa lo ia mo bongo fo ia suenga to mai tono a ele leile e wau tele lopo o tapatim fa makala I la tomato ele fa le kongo kelele ia ka so sangi fo ka kuskusi fo le ia so sangi kuskusi nga ka maiki a kusi fa le fa manino lelo na ngoa a kusi fa mangingo le wa ilo ka maki kusi longa ngo ai mo mangai fo nga la fa ngo fia fo kusi ngo isimba mai sim me uma yes io e a mata tu lava le ngo ai lo tu si le ngo ia wo fa ngo fia fo io nei lo tu si mata tu si a maka kusi ia a mata fa numera ia na fa solo kwa le e umane e o atu lai o wa ka nga fa kusi sanga foi upu ato fo ile yes asa le so lo sputolo bito tolo talo le tu la F2 amai ani so fa fianga ta la tado papa yo lo ini si va ngolo susu le tono le ven fa ngai na la malosi ala fa tele tado proclame pa amai ani so fa fianga ta Taeao pa fa proclame malo ta with the Samoa for limit to la morning morena tau sai fuga ola Sinai pubai Malu se inuane ai chama ole nu sipa mai Samoa Fiafia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no cho ona o ina
Petua ini mala, petua imanu, sau fungala upele, sau masinai pubai malu, se inu ane ai, sama olenu. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID e te tau ona whai. O se awala I tau sia lele ia I tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele ia I tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na I tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Malo whaftaile tino lau mai mo malo whaafonga mai le tau tuarui de Samoa ni vangora Taeao Joseph Fulu valu milu tolo tore tale o le tu la e fitu la tau mauna matu leo le tātou. Por kalame a reto o le ola o le tātou malu o le tātou whalenganga nā bora nei Taeao fau. Ta pena meri sunga ya pasta la whae kopa manatu maru le Taeao le lofa malanga le leo tātou matai le langi pepe mangi le lai whaafonga mai Amerika Samoa. Duguram Mahi from India. God bless you all in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Thank you. Namaste. Tue malo. Sam uso. Malo si for manuia. Whaafonga mai. Niniva punia lava. Good morning, sir. Olofat. Malo whaftai. Loia tua whafo. Whaatusa. Solo. Le au muli, malo si fua le au ngā upu to muli. Tofa Daniel Winterstein, good morning sir. Malo whaftai, le whionga le taulangi. Tai mo whamdianga re nei Taeao. Aaron Sila, good morning. Si papa, Sabili Male. Alo lava whaftai, le whawhonga mai le sunga te whilau. Si le whare ese fia me spaia mai o I sale lavat. Mo tele sala whai. Ja, malo whaftai no whionga tau tole ile. Mai moment whawhonga mai mato te lo tāra pa anga. Whawhonga mai le lunga Facebook mari YouTube nei fo I Taeao fau. O lo o su leo ngal mana la baba atu fa la bele tupu mai 11 o te lo po te le tātou Samoa na la I le vaenga lea ono tu la ngoi fa ngai na la malasia Pe amale po le aso lata lava foi I le fitu I le Taeao la songa fua ia ai fa pena foi ona tu vili ia le malu le atu no I leo ona o se ala au malosi sa fa ngaina ia peila ua fanga nga I se fale foi le ai tonu I le vaenga le a Hinemore Street I 11 o le foi la sa tau mafai leo e nga ia tu iai ai o le aso lua foi I le Fiafia I le Taeao va veao la foi la solua le foi na toe vala awai fo ile mamalo la tunu I leo ona o le mai tawina pe ama se lima e fa lima le lei fo ia ona tafana ma fa ngale la au malosi fa alongoina fo ile mamalo la tunu ia malave ai la se fale ta vale fo ia po se fale fo ile e tuani o se fale tele o se ainga Paula me lo faftaia ele ai se sina lavea a olo o tau tuli mata ia leo pe oni po onei o sofa inga olo o target ni tangata mautinoa pe ua alu wa fia fa pa langa fanga fa pa a ole tuna fa ftai ai ele o fa ina ma le a fia so fo tangata but ole saunga le mu ia ole me lava nei sili lava foi ia ona fa mua ile ngaluenga leo ole foi la olo ona ia le mamalo ila to umalo ala 11 a ia lava se ai sina fa matalanga e mana o mia lava le video ofisa leo ona e tau ona tau fiele nei foi tula ja so le just for liba el fetu le
lei. Mai alo whaafiwhaka ma le tati ana band e nei whaenga le Taeao. Wha mai le pese Fiafia lo loto e o a mai lo loko ni kai o Fiafia. O malo le so, malese tato li poti manu ala wala. Ona tu ina tu lo le tato. O kalame a reto le ola le ko Taeao fo. Ma lote ko. Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tatu toi anga i lunga awala ap taavale i o le mai tau atole nā la ua feololo lava, feololo le pisina nā iai a o le tulanga lava o le lei i o le nai ki lia lei ma flow tatou e le o iai se vaenga o ti lei le taimi le nei e le o iai fo i se whaalave lave tau taavale a o le nā lava ua feololo le pisi o tatou i le nei taimi o le Taeao i vaenga uma lava fo i o tatou highways i o le alo o mai tau atu nai feololo ai o loo ki lia le lei uma tatou i le nei taimi o le Taeao Manu ia tele lava foi au whainga malanga i le nei taimi o le Taeao 2 minute o na tā leo le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te Fiafia la vai whawhiroa e te oe ia o lo o mawhai o na whisotai mai fo i tātou pol kalame masani o le nei aso ma lo lava le awai mai le nei pol kalame yaso taitasi o le a retole o la manatu o lo whai mawha manuyanga mo i tātou umalava o lo maua le nei a pol kalame. O le tusi whata otos furuono a le whai upu mua mua e whapea o lo i le tangata sa uniuninga o le loto a o loo mai a Iova le tali o le laulau whaiva. A le upu whapea, o le tua na te au maia le tali o a tātou fuafuanga umalava. I le tala le tuspa i e whapea, o le tangata e fuafua,
a o le atua na te au maia le tali o ana fuafuanga ia le tangata. So ele se mea se a te tatou le fai o tatou fuafuanga ia so taitasi. Wa le mea nana o mai le atua le mafau tonu ia te oe e te fuafua le lei. Peita, o le mea se ina ua fai au fuafuanga ia so taitasi. E au noa masou vava ai i le atua pe ke fesili i le atua e fesoasoa ni mai i au fuafuanga. A wafo ila, o le atua e sili no ka malama i mea e le lei mo oe ngai lo mea ngai te fuafua iai. Lai fai mai fai upelua o ala uma o le tangata e le lei ia i lona lava manatu a o Iova na te fuatia i alona loto. Ingisi upu whapea o mea uma o kangaka ia wha ngā kula i lo ngā mawhau mga kula e whai se mea mga kufau ia useki ia whai ai ke loa a o le atua whai maidkala a o le atua na te silafia ia le mafuanga le reason ma le motive e ke whai e fuafuanga ngā ringa la tu i le atua o fuafuanga a wai loa le atua fuafuanga le whikaui ma le fuafuanga kaunga e whai a tatu iai whai la le nei vai tau o le vai tau o le alo atu tatou whai ngā pālota o kangaka o lo o sui tau wā o lo tamo mo e so se tu malo a whai tau te pea ova male se lau ia sui tau wā ia o lo o whinau taimile nei pāti e pea male a ngā o le 5 tasi e 5 tasi no fōl pale mene ma vaenga whaupu whai mai vaenga whaupu whai pe fiku e vaenga whaupu whai leo lo o iai a o nei sui umalawa e ko se lau montupu e kasi ale mele fuafua i latou o le lako fuafuanga umalawa e le msisi o alu e kamoe e au ngoa masanga fuafuanga e te tauna malo o sui umala e o i pāti taitasi o le mangu malo al fuafuanga la iai so le peitai o le unga o le aso o le atua lava na te au maia le tali o kako fuafuanga umalawa so le pointa ua lona winga o le tatou mea e whai a o sa ungi sui umanei pālota mo no foe 5 tasi o le tatou atunu o le mea e whai tatou au auna le atua o tangata whatuatua o le kako tangi atu i le atua tatou te talo atu i le atua ina ia whaia lona finangalo i le whai ngā pālota Samoa na winga la kako ku i le atua kako whai ngā pālota a kako awa le pisa ma whaaiku au fua ma bebesi fua ai whai kako ngaluenga o le tuu i le tua kiloa file mu ar kako kungu ma au maia le tua le malo e tusa malona finangalo whai mai tala le siali i makongu nganga ngakua inga ilinga o inga tonga tambua le siali mai ua maua roa nga oil ko nga kamu maua lo le inga le ile nga masal salo e mai sol o le nga maua le nga o yeng ko nga kamu e mai sol ili nga iso ko nga kamu ala fi nga ko le ile nga ko nga kamu e mai ale o le maua kala le mai nga oso mai le nga mo mai ko le ako kamu i ro famua ala fi nga ma le ile mai ile o ke nga o yese kau kingo ke ngo ia sa ko kamu ala fa yak wa ka le ko kamu mai lo male le ko ia ia ke lo la ori usu ia ka ku lo ya Jesus mai ku ya Jesus fa penga fu ka ku fa nga palo ka ni ka ku bevesi al besiri o nga saunga le bu mo ka ku ya Jesus ka ku ka kalo ya Yesu matu ya ia le whai ngā pālota le tua a mātutu watu ia te oe se mea e te whai lava lo whina ngalo toi au mai ma le while mu i mea mātou te popole ai o te talo le whai ngā pālota le atunu ia mātou wa ai ale a ao la wafio o ngā ioi whai ngā whilwhilinga tangata ai siri ai le while mu o la wafio i lunga Samoa whawhitai Yesu Amen.
tua mamana mai la vai pese alo talvo le kana sia matisi whangatongo wha mai ele porkalame a reto le olo nei Taeao ina wato e 2 minuto lo tora talo le tu la e fitu la so se frua kusa po ani mena tutupu le nei aso I tausanga o mawai. Nei ta alonga ile nei aso I tausanga o mawai tausanga e lua afe ile aso na manu malo ai le sunga ya Tiger Woods ya maave ai o ia o se first to win 3 majors in a calendar year ile na fo I tausanga lua afe ma le valu ia manu malo e fo ile li Usain Bolt ile afe leti ile tu unga lea o le selau ma le lua selau mita lua afe sful ma le ono to atolu ni tamaita ina avea manisi na pilne auro ile ta alonga le nei o le golf ile tu pa o tamaitai ile olimpeka ia o le sunga le na ia Shansen Feng mai Saina ia o NB Park mai South Korea ia male tamaitai o Lydia Ko mai I New Zealand nisina va ai ngai mena tupule nei ia so tausanga wa mavai Tasilima I vatolu amo Radio Samoa Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua mo le vainga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matuipui o le whanau witi o tuipui le COVID is fluiva mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu whaapea matuipui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatunga o, ti ngā le ua po tuli. Faalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo I le kulimi fuluni fo mōni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānama. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni, lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta wale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Baby, lomaki! Hey! Oh! In this update, unionised secondary school teachers will be out in force today, striking over failed pay negotiations. Thousands of Post-Primary Teachers Association members have rejected a 3% pay increase over 3 years. Concerns over the mental health protections of police officers using firearms. Armed officers shot and injured a man and killed a woman in Brindwa on Wednesday night after she threatened them with a hunting knife. The Council of Licensed Firearm Owners says there are very strict regulations for gun owners showing signs of anxiety or depression. Spokesperson Hugh Devereaux-Mack says police aren't given the same treatment because they're not licensed. There's no requirement or ability for the doctor of a police officer to raise that as a concern because it would breach their medical privacy and be effectively dobbing them into an employer. Fears over Russia's demands to end its military operation in Ukraine. US President Donald Trump says he's arranging bilateral talks with Ukraine and Russia. This follows yesterday's meetings with European leaders, including Ukraine's President Volodymyr Zelensky. Relief Aid founder Mike Seawright says it's good to know Ukraine will be at the table. There was certainly some concern any peace that doesn't include Ukraine would not truly reflect the will of the country and as a result would not necessarily result in a lasting peace.
Christchurch City councillors are set to discuss a potential location for an Erebus memorial. It would commemorate those who died in the plane crash at Mount Erebus in 1979. Courtney Winter reports. The Ministry for Culture and Heritage has laid out several Christchurch options after years of contention over possible Auckland sites. More than half of Erebus family members don't want it in the Garden City. Councillors will vote today on whether to offer Craycroft Reserve near the site of the Takahe to house the memorial. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, PAL's Chief Executive Anne Hay admits 4 departing Silver Ferns are a blow to the franchise's chances next season. Whitney Souness has joined Kelly Jackson and Maddie Gordon in Australia's Super Netball, while Tiana Maturo is also off. Hay says all are experienced starters. It basically means that we are in a rebuilding phase. That is made more difficult by the fact that there are so many players who are not playing ANZ, and so it certainly makes the whole landscape around contracting a lot different. And All Blacks utility forward Tupou Vaa'i is unfazed about where he'll line up in the pack for Sunday's second rugby championship test against Argentina in Buenos Aires. His thoughts come as a result of lock Patrick Tuipulotu being sent home with a facial fracture. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Amatana pisi tātou I le vaenga lea State Highway Suma Leonu, eastbound anga I ane I naile anga I atu le taulanga o lo maita watu o lea ua faisi pisi e whapena fo'ila I le vale na Q-Mill and Avondale Stretch o lo o pisi mai taimi nei pia ma le 5 minute le delay o lo o iai. Hill Road on State Highway 1 o lo maita watu on the southbound ia ua whai lava fo'isi slow o tātou pia ma 5 minute le travel time mo tātou after vale. O Nera Road, Northern Motorway Junction o lo maita watu ia o lea fo I ua faisi tele ni poloka na o le vaenga le na southbound ia whamul mo le tavale o le na pea ma le 5 fo I minute ia le travel time. Mill Road I Takanini o lo maita watu on the northbound faisi pisi le taimi le nei Conifer Grove on State Highway 1 southbound o lea fo I o maita watu o ina fo I o lo tele lava vaenga na o lo poloka mai I le nei taimi o le Taeao o isio vaenga na lava o lo saunga le mu pea tātou ave vale manuia tele le nei Taeao iau whainga malanga nisi fo ilna wato e fo I mataliu a inga mai a fo I sifi o le po ana po malo le ona sai malo fa malosi malo Taeao Radio Samoa 5 minute te aile tu lai fitu Radio Samoa Taslima ivatolu amo Malo whaftaila te noi lau mai momalo whawhongara nei teimi o le Taeao o le vainga lata mai le nei e le tala o le tau tātu amata mai Samoa nei vanga o le Taeao ba vai atu o lo langi le le mai tau Samoa awa o fo inisio taimi o wika le tau Samoa I le soda whasona langi le lei e vanga le tunu e pa o timu I le so o leo te vavai atu whaina o le 30 degrees Celsius baurunga le vevela le Samoa nei aso luas forma 5 I lona mawalalo. Whamoe le o te maona mo fo leo startup so ta inga Samoa. Wala sui o le tātou Radio Samoa pia e wha lau tele mai nei vaenga o lo tupi Samoa. Ia ma mai le atuanga o le talo tau a whamomongona online o lau titi loa tumo o vamai atu iai. Le vaenga o le Taeao. Ia o le avanofo I se e toi whatala whatu. Paanga ma lava le talo pakalami so se vaenga la tino pele Samoa lo to mai mo mai ai ma lo lava. Ia le sui fua maria le nei Taeao. Mo te pena o matatou mo le tātou whainga pālon tala na vai aso lumana I atu. Fo I mali talo le tau I New Zealand nei. Vavai atu, mana I o le langi le leo le tau Alexandra, sfuluan maulunga le Malulu, mana I fo langi le leo le tau Blenheim, sfuluan maulunga le Malulu, ora nei fo I aso. Ina me kāgo la vasarona awaoa, pa o timu sfuluan maulunga le Malulu, kai Kora, awaoa fo I pa o timu langi le leo le Fiafia na nei, sfulutasi maulunga le Malulu, Nelson langi le leo le tau, Omaru langi le leo le tau, Queenstown lang de lei tau Timaru lang de lei tau Wanaka lang de lei Westport lang de lei Dunedin pasora na awa pa Timoni so times for tolu malunga le malu ma kala stete nei tai malu na pasoi fu manuia na tenu so sabai ngo kala stete pasora na awa pa Timu lang de lei ile Fiafia na nei mo tos futasi malunga na malu lo e fa mo wina mo kala stete e nei fo yaso baba ya tu le motu matu pi tola no motu matu kai tai ala pasora pa Timu mama fati munga ni so time ale fa mai lang de lei ele auli
Fasalo tu la Fiafia na nei. Sful fan mo longa malu lo fa mo wina mo kai tai ala nei fo yaso le la mo Wellington malo si fo mo ia pa ngal cara pakalame. So sebagai la mo Wellington fasalo na awa pa timu initial timing wo ka fefe e mo iri e ko alis no ya ko ori lima sela mika wo ka fefe ngir kaya e maru rua ya le lei mo va to around Remutaka Hill road. Fasalo maru si sapini mai sautes fulu maru ngana maru Wellington ne for yaso lang le lei tau ranga lang le lei tau po tau mara nui lang le lei roto rua lang le lei le so para umulang le lei fasalo na awa pa timu ni so Tammy Palmerston North lang le lei ni New Plymouth fasalo in awa pa timu ni so bang Napier awa pa timu jela bang Masterton le babaya to Hastings awa pa timu le so awa pa timu Gisborne lang le tau kirkiri do Hamiltonis fu todo maru malulu ina nei for yaso se mai tau le la mo ya por no fanga fasalo ng radio Samoa no el malulu nei bango le Taeao va vai tu le wa matan mala mai fa fo sulu mai amaka sulu mai la ka manga ya fo sole ya le winga na tau le so ola fasalo lang le tau le so ato awa ni so taimi nge mali mar sabidi mai sautes fu todo marungan malulu fa mawina mo okilani ne yaso Taeao pe auria lang le fo le tau fu fa marungan malulu mo okilani Taeao fasalo lang le fo le for rail lang le storna ia sa so fu so luar na va so lumana ia kai mangai fo ngi lang le wo mai ia langa ole tu langarna o yai atunu ala lampa pa au ni sabangar kilopel tan tunu ngolo mo mali tau mo tau ele nei asofo wata to dia le to mo le samos for lima i batoru amo e na o iva mala afa mino te o te ai nei ia le tu la fitu malo fa tele tunu la mai mo fa fonga le ba ngora Taeao alol tatu tunu mo fenga pa lotele na mai solo mana ia mana ia fa malo si au fo ole amre to le ola nei Taeao o tatou te pena ma sau uni ia ma fai lo uma lava pati te tasi ma vanga uma ai wone ngalo ia tatou o lo soi fuale tua o lo in control me uma so tatou te pena o ai lavo tusi au ia fi anga mai tu malo ve mo la tu sui tono palemene ala tu no pe mai alfa nga palo te va so fo te lia ma fa tai ma te talo mo la to fo tu la mai fai ngofia le tu lango yai so mo la to si le au te vai na fo ile na fo la tu malo tono palemene Samoa mo fa nga palo te va so fo all the best ya o ai lava tu la mai ave il tato fa mo ma tato te talo ina ia manuia wal tau tu ina le tau tu ina sa mo mo si di matu sango mana e lo ngo fonge mo fa lo longo le fa mo fo fa nil Taeao le alo tole ola ngo fo til lo i tau ia tupu nei o le a ka kilo po sili no manos po Amerika po o Perkangia ia po o Rusia ia po Ukraine po Israel po ia walanga pe o aku umane ana po ngofo po o ke wo ko kilo i o te fai tau tu spa ia e le ia fai mafai kau ku spa ia iskai o ti tiro la le skiero to se fulu valo ma le tania do sultasi o fa pe sole ke va kono manga yo tu sia wa pe o tu sia o lo o ti tilo ke vai fai kau nget kangero sukas alla ke lo ka wa si kau le si malo pa wal me fa ka fo den ka fa senga ngo malo la ngai e se ngo malo le ko ngo kusia e se lo na fa ngo ina la wel kai mingai fa ka ngo Persia Iran ia koku ma koku ia ke fiu ka fa senga po ai a wa ta wana le tolu spa ia e ka wa koku ma koku e ka wa amaketo ia me o mai le ko spa lo winga la tala fa popo o mo fa pe e fai ana ve vesio o ka inge la kofia maro lo si lai ai ai kai mi e nga ser marosi ia ona tula mai lo le tua e marosi me mala ai fa pe o ile ai la fai ala lo ko marosi nga fai ia malo wala banga la ngor kaya Mas ka ko ki or kaya fa mo mo. Ya nga. O fe fua e ma pisel ban lo si mai la va nga la nga lo le ki le ai. Le ala. He ba ai. Fa ve la perca ko Samoa. Io. La so le. Bai. Ole tuai mai al file mo tanto. Ka ko ke a wa mo lo se fu mo lo ola ni aso.
Pese Fiafia. Pese Fiafia, fai le pukir kai au. Pa pese Fiafia fa kai le ola a. Ya. A wai pe ale mo maka mo le mo le ola lo ka ko yenge. Ah, sa ole le ya malo la balon sa. Ya. Inu le ptia nafi. Ai ale ai se ola. Ye o nge wole. Wale ko ingo fa le pki. Ya manga ya la ka wol fa le pti ne Taeao. Wai le mai lua la vai seisi. A ka wanga fa le pti na ia to ale le la walo. Alu Fiafia ngaluenga. Ai ale foi. Im fa yanga afil ngaluenga fa le pti. Ye wai pe onisi pe ale inkil fale o aku foi ngaluenga le ise pki au boi ai le fa konga ta vai. Fa konga me fa ngaluenga wa foi la wole ise pki o ka au. Alo malo fa taile tunu le ne Taeao. Ya malo Follow manuia o le afo i tanto manusina. O lau kaungu o ile vaenga o le a whatino ka ko World Cup a vaenga te maitai lakapi. Kalo sia moska ko ngoma non singa kai o sore si i kana ngoa ku i po a mai ko kalo fai mamao le meo wa auto va ia alo le tunu. Ya fa fela ve si singa fu Samoa ngai meo fa ngata. Ya o la ngala so se fa de tali ole haru fo tanto ofisa mau ko mo ka ko kana nga marka ko mo singa kaya ole kior fiku wa banga ya so le alo na ia tele fa tai fo ia le loto no ia ma le loto te tele o nei fo ita mai tai o fa ia masuio o lo tato watu no ia awa e moni la fo ia pe wa masani la fo tato le au la kapiali ia ole kai milale ngai le sawa ko ka ko au la kapia tama tai I fa anga tama nei o se mitanga sili le ia ma ko ka pua I male malo si ka ko sa le so le ko ma ia ko fa ngali ole al ka ko monsinda so yes ma nei le so se o mantaru tilo le la fa so solo nei va yaso to ba vai for tu lango ia po fere pule ia le monsina o au la ta alo kai me ka alo ai ia o ma tato tapo ia foi matalo mo alo le tu lo pa pena na alo fai va foi fa nga tin e ka wi langa fa nga kama ka longa kama fa nga king bene ka longa io ka lo fa so le lei fa manatu nei matua o nei solo te fa ia onga korisima onga maulunga fa mole ya te lona o le bona tu ta pena le lei mo nei matua fa nga wenga e mana misi se pa ia tamaiti langa ka kawanga le lei va nga tamaiti ya wa la malo lola la maku ai opera ulai ya nga baro lola vanga le lunga ya foi le secondary school ya ai opera vanga le la university ai o kamaya kama se Olo ke fai aku e se manga ia ki lo ke mengo ka maki e mon ngau la e ku so ka ke bari dia ku ka o whatever fa pas ia so ka mai suzuki whatever fiona sa olele fai e le na nei vanga na mo nei Taeao ia ka si o fa ska ku piki ma nei Taeao fo spulono lo chale tu la fitu ama ia fa fianga le penina te fa nei Taeao so mal fa pokol po kala ngal Britannia think a minute yang taraf so tai le Samoa le nga to te va su ka ko ia ma lo la versi fu fa chen fa des mal nei Taeao fo good morning Volo vai o manole bovea te fia fala sole Ea eti e nei lau pasika ai o suei ena ai lau kaiva Ela te asoa o ola te ula lilo lau mama sue tupe lau taue Ole alo poi le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana Sui moana tatu matala Ea Vai a sau Betuai moana Betuai manu Sau miau pele Sau masinai kuwai malu Volo mai o manole vavea e pia fala se sole
Ia e ti e ane lau pasika ai o suai hena a ai I lau paima E la te aso a oi o la te ula I lohe Lau mama sua tu pe lau tau le Ole alo whai le mana Pea hela ua Pasu I puahe Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tatu hata Ea ea Mai mai e sau E tua I moana E tua I manu Sau I alau pele Sau masina I puai malu Se ilu alea I ta maulenu Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Michael Jordan is considered by most to be the greatest basketball player ever. His coach, Phil Jackson, said he knew he could not teach Jordan anything on improving his playing skills, but Jackson could help Jordan improve his leadership skills. So Jackson worked on teaching Jordan to lead his teammates to become their best. And their team, the Chicago Bulls, became one of history's greatest basketball teams. Great artists become great because they spend years improving their abilities. Many centuries ago, a young Greek artist named Timanthus studied under a master teacher. After several years of daily labor, young Timanthus painted a beautiful work of art. He was so proud of his painting, he spent days just looking at it. One morning, he arrived to find his prized work totally blotted out with paint. Timanthus was shocked when his teacher admitted he had destroyed the painting. His teacher said, "I did it for your own good and future success. That painting was stopping your progress. Now start a new painting and see if you can do better." Fortunately, Timanthus took his teacher's advice and went on to paint what today is regarded as one of the greatest paintings from that time in history, The Sacrifice of Iphigenia. The legendary musician Pablo Casals was celebrating his 95th birthday, and a reporter asked him, "Mr. Casals, why do you still practice 6 hours a day when you're 95 years old and the greatest cello player who ever lived?" Casals answered, "Because I'm still making progress." You see, the only exciting way to live and not get bored is to keep learning throughout your lifetime, since you're always a work in progress. A wise man said, "No one can be happy and feel good about themselves if they only do enough to survive." There's always room for improvement, but it's completely up to us whether or not we keep improving. In fact, with God in control, our possibilities are unlimited. If you'll put your heart and life in His hands, Jesus can help you with His power day by day to keep improving your character and way of living, so you can become all He created you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Sina se da tia mata tia fia mai oil le tamala nei tai hao he no lua se fulu mal fitu tele tu lai fitu fa malu duan tu le no le fa mo se ava no tala no to Samoa sure really Samoa e pile fia nga mala tu ma tanga pa ti pio tanga pa mo nei ba ngor tai hao ala tu pena mai mo taru tala mai Samoa pa taru balu le town nei mai lo fa fia fa na Jerome Grace song fa mo ngas pa no nei tai hao. Down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes, oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, pe solo to fa maoni, ide maolo taso o se io o ileoti, ai fefesi o loto ne o mao oli oli. Iane wale taulau, fola vale follow oli. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, po se lave lave mai. Se lotoa ai uale mafai ele Manuel sopa e tau so lava ile mea pogisa. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Se ala naoa, po se lave lave mai o se lotoa. Ai uale mafai ele Manuel sopa, e tau o so lava ile mea pogisa. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh where my darling goes. Oh down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano, oh kiss but never tell. Down the Vicingano, down the river flows, down the Vicingano. Jole, eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Afatonu le tula fitu fam de was fana ola solulul neila solu se furu o kuso matala te foni mo o tolu fitu tasilima I matolo lo mo le no le tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ma faiona fa ina Facebook ma YouTube ro Samoa o ka so le ya wa awala mana o mai fam de fana o nei tai hao so pure o po fe ba ngai ba no mai fam de nei tai hao fo is fam de lo pitu nei tai hao man Se vai o lo sia ki atu ta oi ele o ye se fa manianga mo mane taimi. Wow. Se ti lo te fa tali ta telefoni. Se o ba tu longa ta to emaili. So le ka fe le aso lo se furu au kuso va aya kwa la luas furu au kuso pe e ka ese mai langa mio. So ka ko se ki kasi kwa I so le ai ele ai e pawala e makaki ala solo se furu ku ala ngalo el sol que ele
Ya strike le vai ngala le. Strike ai le. Ya okay. Mai ngai fa ngalo ngai fa ma. Sa ola le ki ola so ne. Ya fa pe o nei lo wa so fa nau. A o le se fini mai lo wa so fa nau nei ta ya. Ya o fo si maru lu ki ro ka. Le la se me ke pole ai. E ai ma se me ke pole. Ka pa wal me fa tai le li ngia so fo wa dia. Ia pese ko ro mana fai pese le alta mauli mo le la fama ko fama le tele pule ngama fanga venga video Samoa. Ia marka ko por kala me. Lo was pana. Le ne ya so am. Ia le. Ia happy birthday. Manguia. Ia. Ia fai ngungu wangen ngapa ki. Ya dos por barul fitu.
tasi lima iwa tolu amo. Ni se vaenga lo oba ma file traffic le nei foi taimi le Taeao lunga tatu State Highway Suma Leono lo mai tawatu I le va on the eastbound I le va Westgate and Waterview fai lava sipisi le taimi le nei su fami nute le travel time o iai westbound traffic ia o la ngai atu na Waterview ia o lo makwa ma mafa lava le traffic mo tatou o Nera Road o lo mai tawatu foi fai lava si slow southbound traffic I le vale na o Nera Road interchange and Esmond Road, there Maleva minute o lo iai waka kotahi mo tatou. Hill Road on a northbound, fai lava fo isipisi le vale Papkura interchange and Redoubt Road. On the southbound or Redoubt Road, anga yatu Hill Road off ramp o lo o tele na poloka le taimile nei. Hillsborough on State Highway Lua Sefulu, mai Mayor Street, anga yane Hillsborough Road o lo o ke le lava ina kiu le taimile nei. Mount Wellington on State Highway 1 interchange area southbound o lo faisi pisi lava foi lata atu le tato on ramp. Lincoln Road on a eastbound mai watu tato intersection na I o lo faisi pisi le taimile nei te ara 2 eastbound anga iatu Lincoln Road o le na foi lo mai watu lo tele na poloka le taimile nei. O lunga I tato northern motorway southbound I le Valau Albany and Northcote o lo ma losi le traffic I le nei taimi. Northbound Auckland Harbour Bridge o lo mai watu faisi pisi I le taimi le nei av vale tautua na le saunga le mu I lunga o le awala ina o toi luas fu minute ta leo leitu la e valu. O sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o soruru taitasi le sefulu e te ai le whaa. O le a sila fia ai au wala e mawhai aiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o soruru vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. A whaialo esa ilina lau papalele ma anangata mo whale Samoa, New Sila, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose wa whainatile nei tautua ini tautau ngofie, ma wale finance wa apitoa se fululua masina ile ai se interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma wale 5% to I whafo I mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Vivala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua whaono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai lau papalele. Avelo ainga tapua ia lelo whaivalo manu Samoa I lantaloga ma fiti le soro setema I le Rotorua International Stadium I le toru leo auni. Taungo fie pepa o fale se funu tala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua. Whaata whawhalo wa ainga mo le aso sauta ma tapua I lau manu Samoa. Maua pepa o fale I le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Shade. Go manu! O te tala nei le se I mo le visa no Maui Australia. I lalo le whainga whaapaanga a Australia ma le Pasifika. Mo le tausanga 2.5 I le 2.5. Ma o le atapunia I le aso 2.5 o Aukuso. Ua iai le au nanga mai le malo o Australia. E mau ai whaamtalanga I winga I le nei visa no Mau. Ma vaenga uma e mo o mia mo lau talsanga. Mo nisi whaamtalanga e whaatatau I le nei visa no Mau. Asiasi I le upenga te whailangi o le www.pev.gov.au. Aua nei misia whaasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au ili na atu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vāta I tasi. O mawhaio na au I natu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. Ato ai ma le fesoso ani a le Arrow Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa.
Ya lele ya lenga fa le V8 lele alo le ho anga fe ka lele ya le ngoka le pesele fa mo banga le fa la ku ia ele ma ku no fa ngai banga musika fa mo ka la ngor musika fa talo fa ja wole o fa ba ya na ma ya le fa fo mai ma comment blungar ka program ni ta uso Malu fa taile mal to telo pa angal tar ko lame Martino ka la ngoi ja wole ke fa ko kai mi umo so sa ma ko sa nginga ko va aya ku le moyo di mola ka malungar piang se kira mai o baba ya ku ya o se fa ya ku Fiafia o se lo Fiafia mo lo mimika ringe uso sone le kere ka pia ka ira vo le moyo limo malanga mali il piang a te lo tale ni e se na mana ya ke ko fo mo ma fo faui tanga tane tale ni ya no fai mo la to langa ile tu e ka pese e mo ke de fo yo la ko sa so le yes piango ya le bass guitar rhythm guitar ya mai ko inga instrument ako ka kilo e fa fe kai le i me alo fangi ka ngaka ya wa ao fa kasile ya le leo ka ngola awia o mai fa kasi mo si fonga fo yo la fa pese ai wala e de vi amen langa ya malo pa vai ada fa ku mai bada ya vai akalo piang o si sa fa mikir maka i ka fa mo se o musu aqua ya que o fa mon ka Fiafia o la viuso I love after the time fo eli poti na tu sia radio New Zealand na film sa po over malusu lima tu lama termine nei tu sia stasi fo alo sa molo ngalu le radio New Zealand Grace tentali fia vai good morning Grace ya malo love after for the time fo o tilo o le ulutala o lo iai. Samoa general election, 187 candidates vying for 50 seats. O le utilo i le peafa pe o le peafuanga li potile. Afa pe lima se fulu no foa le tusia i le potile. Looks like a tasilo no foa already. Wa le se palo te fai pe fa pe sa ola titilo i le potile ko lima se furula no fo le fina wina candidates se la var sumar fitu sa sa le ngana mana ole na so mo to filo inga ma chul za ro sa mo aso fu so pe family no tu langa le pe e se la vale su fitu tato ya suita va le lava foi ua ya ile time le nei ai e sa o le sa unuanga e na o le limas fulu ona o le tu o le tasi o tu malo i o la lava ua uma mai ona fai la to filinga so ele mana o mia la se to e palota a o le fai lava la na o tato suita va ya o le ua fa amauti no mai ile time le nei so se la vale su mal fitu o le vanga fa o file fast party e tu sama lima sumal valola to candidates fua ngai fenga balota lua felo sumal tasi e lima sfulula to suita vanta mo elon winga e valula candidates overtwine e le lanto suita vambol fenga balota to sanga nei pe fua ngai lua felo lua tasi o le vanga fa o file AUG e lima sfulula to candidates e mawala lo pe afua le ngumelo la to suian tam mo e le palota lua filotasi se lau maleono se o mana faina sa tala il vaanga le o le fo i o le vaanga fa o fai al Samoa Uniting Party e los fu maleona la to sui so o le se vaanga Samoa Labour Party lima ia on to in for le la to isi smaller parties to Wamapule Republican Reform Party, Constitutional Democratic Republic Party, te lo party laiti ala tamo fatasi a major parties a tolu le la va to le tola u mai sit sila na no la fenga palo tra va se fo o le fast AUG vale Samoa Uniting Party
So ole tulanga na yai baba la tala len tau fai nei le te leo swing o candidates ale HRBP le tamo nei. In sa failtar bokala me I le whainga palota lua whilua tasi. Na o loa ina le taimina na o le te le I o le sona tauna o ina le HRBP I le si whainga palota le la whai nei. Pe a fuanga I le o le winga lau tala. O le telo suia na o le HRBP le lua whilua tasi. Ko kikia ka I ko o koru ka I ko whae o I le tumara tasi. So o le mea lantupu. E lai te le sapora le tumalo. A was piliki. Yeah. Was piliki voi lele ia vouta tangata pe ava pea. O lai ko korupe ko fala ko suila ka momoi. Ia mo no fo tasi a le la o titila tu nei. A fuanga I le se lau ma le ono le na ia ma le lima sifuru le wai. Ma ko ake re ara le songa le o le na le HRBP taimini nei. Ia lo mal whenga palo ta pasa fo wa. Yeah. Ia wara lo winga le tala foi le wa o te lo tulanga foi na le anga il te lo party le nga tala fast fa pena foi le SUP por Samoa Uniting Party. Por whenga palota Yeah. o te lo le wa mai al te lo mai nga se fai mati tilo tanto por kala le vai so te lo wa mai a uma te lo vai nga o nga wenga ale electric commission le fenga komsina o whenga palota malo ofisa o le wa mau tu mai suita va ina wa mai al pidiota foi le na ave ini se mana o to withdraw mai la to swafa mai le tulanga ila tu malo so le fa moni mai tulanga na iai o te rola fa moni o mai fa palota ba ngo mana la monta ti tilo el neva ya so ato lo mar fenga palota va so fo ya ba ngo mana la wa mai al nei taimi e ma tulanga le si me ma nei ya la ti tilo fenga palota le ngan man ole avanoa e ma fai la to ia e nu ma le motele sala fai ona ka sta lanto vote tonu po fia la pito nu la ia la tala lanto I la lo la vai ngo special votes fu lua filo tasi pe au te lona ye le vai nga le te tawana e alu olo tu malo e le la tele sta lai e fai la palota fu la lanto le so vai o la le skala o I le motele sala fai po le va ko ngi pase so va wa ngi va ai o fu nga ka nga vai kaimi ya life tu inga wenga manga fo I vanga fo le so te le yo fe malanga inga solo le tunu le te alfa nga ina la mane te le alfu fanga tol pu lo le fanga komsina fo yo fanga palota ya tole fo tu e lolo ya malo office o tu langa mane ya le we fo le avela bo no te ngata po peke so va I peke o polu peke kua peke ya pia ese le tu malo la ke le skalai fanga ale special vote fo le menga ke la kala ka Castella vote. Mane te le tulanga mole. Por whenga palota le tunu. Ia, o nei vanga na la taru titila tilo tilo la fa mo tu mai wa langa tu mai lunga la tu website. Ale fa ai lo fo ile malo le tunu mal tulanga ile ala tu mo whenga palota na me aso lo mana. Ia, mo tatu sauni oi sa mo fa lo palota ka e mo fo o ko wi. Ka mo ka fo me fa lo palota ka so le. Yo lo ke fa ya ko le o ya ka le ka ka pa se so. Pau kala mo basi o kamo ma sole. Allah se ka ka ngi pases. Ya aku pu mai fa no le vesa mo de si e solo muri nga ka. Io Ya. Pa ya do tu langa na fo le male mango ye so tatu palota lau taimi ya fiane lo fiafia lau taimi talo nei aso. Mana tuane le tenu ulana whainga palota le vai aso. Eo. Talo mo file mu, talo foi mo saunga le mu. Ia me se fo ino fonga ole a utu va atu ia ile atu nu e fai ia la tau palota. Ia, a sa le lei. Ia le lei mo tanto lo sauni palota e le lei leo ta pena la volo e pena ta inga mo le fiva ponai. Sa mo den ki fiva. Ia. O te pena ina na vaenga. Nai matua te pena ina nai whanau de nei Taeao la onga e. Kwa ko le lei ke le ko o sa ile maruru ka ia. Alo. Ya e mai se la ya mautinoa lava foi o lai e mautinoa o lo le fale le tama malteini a onga le ua le aini a onga le nei foi aso ina ia mautinoa le saunga le mua o tau uma ai sa le le ya so na vanga na foi le ma nei o tau tama malteini a o tau fa longo mai mai fa ngare le ia no tu sa pe le o la ai fa ngare le ia no ai fai mo foi nga sin kai me se furuanga nga ipunga le ia ma vacuum le fale ia nga fai foi le o mea o ngai aso foi de
Fai mea o ngā maru sa wale whafore mai de la. Mea manga i umanga. Ia te lo nei fautuanga na ave nei whanau nei tāna ngā lela le o kamiki rao. Ka lo whai wane ko kumo foi pasi. Ka whakara ko kumo pasi le i sore kamiki ao mari. Ka lo whai. Ia malo le lei. Oi, ako mo foi la festival malo ski ngai ka manga i fo. O ka o ka e. Malo ski ngai fo masko i nga maslo tua. Sa o sole. Na ia tele. La fa tara fa malo stino Taeao. Mai alo fa malo stino so mataro tala mai Samoa nei Taeao. Fo nga warmak. Ia. 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 Sa o lunga. 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 Ya outsafa. Iya, iya, sau au, noi, ala vale, matala wow mamuselo tino, iya, sapulima, iya, iya, ya, sala sama ilima, lima, maka ngai, iya, ya, ngai lunga, iya, naya. Outsafa, yo, aya, halo iluma, aya, sabali, kasi, dua, solu, ka, kasi, dua, solu, kali liu, kasi, dua, solu. Luma, kasi, dua, solo, doe, tas, dua, solo, malafa, yo, yo, aya, yo, let's pick up, Luma, aya, Luma, Outsafa, yo, iya, sa idue may kakukau au. Aya, may si Pico. Yo, Luma. Savali. Ano? Os. Aya. Ano si Pico? Aya. Luma, apa? Lunga. Aya, say. Yo. Aya, mangaya. Iya, famalo si va veide la uma. Aya. Spusa gole. Yo, ya. Malo famalo losi. No, ia mana vai totonu, mana vai fafo, fafo, mau ka aho lele, manu ia telele ne yasu soifua. Radio Samoa. Simaya lau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo ne Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo whelo tātou utunu o nei fo ia sa fau, tātou wheloa i le o ngā tutonu le vai aso o tala mailo tātou utunu. Na soi ma whaailoa i tu stala le te tai o le vanga wha upu whai e pui ai a te tau tangata. E nā o le tolu sui tau wātu to tasi ua mafuta, ma ngāruru e whaatasi e mānu mālo mai, i le taunu unga o le palo ta tere o tātou utunu. O le fina ngalo le te tai le sunga atu i le epa lupe sori aisa i le maria le ngoi. Na tali ai se fesiri le feilo a inga matu stala le solua o le nei vā yaso. Ma sa ia whailo ai foi. O se mafutanga ua le tāla whea ngai lana sila. O na ia i le whai pisi nisi o lo i tua o lea tau ma whainga. E le whailo aina i tu le epa i tu stala po oi lea whai pisi nisi. Lau fionga le o matau wina le tu usili o nisi le tu fatasia leo nisi o sui tu to tasi. E luas fulfitu e leo na matawina. Sau fina ngalo i le
I le loa fo i o tau tua i tainga me whainga malo i tau sanga i tele. O se mā tau lea pe o se ulu ai taimi le ong whai o na tu whaatasini sui tu to tas. I lalo ai o tu la fono i lo fina ngalo e tala whea ngai la lea tu la. Al matova ai mo kwale kal whea ngai ma la tu e tu al whai business. La whai loans al whai business i le iai ina i am whai no ai to tongi. Lo ingo le whakupe ia o la vaenga. O se mea mkau kia le whainga leo o whai business la mako kilo iai o se mea tau foi on address ele whainga malole pe atu le mai mkau kia mo meo le afio mo meo whai business me le whakeke iai mo meo malo o le involve o se whai business e whaangaianga kupea mai kanga kai kukongu alonga winga a manga oala ele mea e nga nga kase kwale pe fo mele kupunge al fale le msalo le ka de manga al pisusi le msalo le ka nga uma le ka milionga le ba ku e wa uma nga ye la e o kasi ai il kampangi le ba ko la ko o lo fa fale o se me corrupt ya ka wai o se fanga corrupt le wa fo wa interfere ai le o se vai nga fa fai Pela le wa hinga ngai e fai pisinisi le sau fa kupe le a fa ile ia parota tangata a fai ngai o le a ku fau le meranga e ngo ia se fai ke nga ho le so solo mai lao o manu si anga makupe mai fa e mako kere ku fau ai foringa mai le ku fau el malo le yenge ai man to fela el malo le yenge na lato fatuina ia le se fenga fa vai o ke ko fenga pi yo ila si me konga lato tamfia ai o manele fatinol na me pinga se me voli le vali pa ai lewo umano utal notu kasile me le fa mama we mato e mato te anga ia pe to fiel malo ne vema o vangal ne e ve malo le sunga tu ile palu besoli ai sei le badia le ngau yo le tai o le vaenga fa upu fai e pui ai at tau tangata e le manuia sa i dinga se finangalo le tai fono o le mafutanga tu fatasi sui te watu to tasi e tolu sfuru ma le lua e ui ua iai nisi li poti ua ta uai e lua sfuru fitu sui te watu to tasi o lo i tonu o lea mafutanga o le vai aso uma vaena fa alawi do ai lea mafutanga e leo se vaenga fa upu fai ma lo tau la ia latu ta penanga ile tau ave pe leo latu tu langa fa tu to tasi i tonu o le pale mene pe a fai e manuia mai le whainga palonta le atuno. Wa latu sauni fo i mata pena lango i se pati fa upu fai. E fausi ai se whainga malo fau pe tai e le avea i latou. Ma sui o lea vaenga fa upu fai. Ai fa au au peo na tutu to tasi. O le latou mau e tao mia finangalo o tangata palonta o latou i tu malo. I le avea masui o se vaenga fa upu fai. Ai sa loto e fa leo mana onga o latou i tu malo pe a avea. Ma fai pule tu to tasi i to tonu o le pale mene. Wa tua ia le tai ma le vanga fa upu fai o le fa tua i le tua Samoa o tasi le pale mia. Ma le kapeneta o le malo tausi. Wa latou soli le whengainga fa sino. Ia ia inga tau malo si anga e mawhai o no o ia i le latou pule. Lea e le te tau wai o na latou fa maonia. Ni whiriwhiringa o tofinga o ofisa siri o le malo. O le toi whiriwhiri ai o le ofisa siri o le mtanga aluenga o le waa i fafo me fa tau inga. E peo na wha iro ai le ofisa so upo le malo lea whiriwhiringa le wha iunga o le vai aso umawae. O loo ili tata i aise langona o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O wha ilo i se pepa o wha mtalanga mai lea pati i wha upu fai. Stasi leo mtanga aluenga le malo e ta ua tele. Ona o le tausi ai o le vā wha whengai o le malo Samoa. Maisi malo i fafo. Masati tau wai na taatia i te whainga malo fau e tūla i mai.
pe a mai a le palo te tele na te whaia le whiriwhiringa. E iai le tele tonu o le a whaailoa i se teimi se whiringalo le pale mia tausi, o ia fo i o lo o vai le mtanga luenga le vaa i whafo ma whaataua inga. E tu sa o le whaia ai o le whiriwhiringa o butoe tofi ai le wharetua, le fionga ia pe se tā nou mea simi, e whaururu i ai lea au nanga tā ua le malo. Ai o le malo tausi le mai a whaata ape, o le paia inga lona se furuonu o le pāle mene le tausanga i lua o lua tasi. Sa whiriwhiri ai e le nā malo tausi au pāle mia, le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele malia le ngaoi, le komisina o surufa inga. O le asumo mua a perira le tausanga i lua o lua tasi, sa whaatautoa ai le fionga lua manuvao katalaina sa polu, e a vea ma komisina o surufa inga, a o loma le palo ta tere le tunu ia a perila o le nā lava tausanga. O le masina fo i o iulai o le tausanga i lua o lua tasi, ina ua mai a le nā palo ta tele, ma whenga iai le atunu matulanga le mautonu i upufai o le malo, sa tofi ai le malo tausi le nā taimi le whaurulunga o le pulenga o le sua maini. O le itu maloa ananga i atu i whale la taima sa matau, whapele itu malo le whanga ma whale ase la e maise sa whata. O iei nei le fuafuanga le alato maua le tautua, a le pulenga o le tine mu ma wha lewe whafusei, pe a mai a fausia le no whanga mo lea au nanga ua whaatuina nei, i te tonu o le itu malo o a ana. O le aso lua le nei vā yaso ua whaamawina, o se aso tā ua lea i le tala whaasoro pito, o lea au nanga le malo, ua sua ina aide ele ele whailonga i le amata alua i o le ngā luenga, e fausi ai lea no whanga o le tine mu, ma tautua i teimi o whaavlawe whaafusei. O le tamai te ipare mi o le malo tausi na sauno ai ma sua tia le ele, e aloa i ai le ngā luenga le a whaatupe lava i le tātou malo, ia ma o se vainga na whaalia le pāle mia, wa atangi ai pere nau tai o le whainga malo, e whaaso polia au nanga tāle whengai, i so se tafo le atunuu, ma ia mauti noa le soifua le lei, ma le soifua maloloina ma saunga le mu o Samoa. O le nei ofisa tine mu mautu, o le anavatau o mai o na whataoto, ale malo. Ina ia mawhai e le pōlenga o na whaawau, ma ngā whatauri maina e le au whaingaruenga, ma mea whaingaruenga tāle whengai. O na tali atu i so se wala au o le amana o mia, e so se tangata o le nei tu o le tunu. I se tūlanga wawe, ma saunga le mu. Ina ia mawhai o na lawea iai se soifua, ia ma whasao ina mea tō tino wa afia, pe o le a afia fo. O le nei polo ke titeli o lo o whatupina lava le tātou malo, ma o se vainga o lo atangi ai pe lava le nau tai, o le whainga malo, ina ia whaso polia au nanga tāla whengai, iso o se tafa o Samoa, ma ia mauti noa le soifua le lei, soifua malo loina, ma saunga le mu o Samoa. O lo uatangi ai foi nei poloketi, le taitainga ma le vai mau, a le tātou komiti whatonu, ma le pūlenga o tinei mu, ina ia sitia ma whalau tele ina lana o nanga mo Samoa atoa. Ma e whaia ia umasui o le malo tausi, whapea le kapineta, e whaleo se angang o le whaftaiteli. Moli le nganga whakai se kou whama mau, ma se kou whakau koko, a wār kapinganga o le whamoi moe nei. Ma kou i kua ngei ia anga ma Samoa. Ma mau ai pia me ku working mu mo le lau kele o le ku o kinga mu le I bla wale fa ko ala wale a ku pular fa la ve pe ku pu se ma la ye se moka po se fa le o le kumalo ai ku mai se social a la ve fengai wale e ku war fa le mu mange ko pa ia malo ko man ya lo ga wa mo le pia ga mo le e ka mo mai pia mo mau ya wa o le fainga ke ia wa mai ana se fa mo mo ma fa brabe
Aone nganga whakai, whakako oko mamau, ko wha mamau I lau whionga ka mai kai pānia, man whainga malo. Lea wau tako wai, ma sitisila ngai kai au. Wa kau de wha moe moe, kau mangaonga. O le kumalongi o anga ma Samoa. Se vai ngor saundoanga le tumai te pālemi o le malo tausi, whapele tō whawa iri le suaina ai o le ele. E alo I ai le fausia le no fuanga fau, mō le tine mū ma whaaflewe whaafusei, I te tonu o le tūmalo o a ana. O le lola palota autu le ua mao popo nei ma o le a whaonga le whainga palota le atunuu, I le asoluru ma le asafroide o le vāi aso asau. E ono I tūmalo e le o I se afe le au whainga tangata palota. E tolu I tūmalo I savai ma uporu, wa wha mawina le lola palota autu le atulanga, ma wau fia I tūmalo whale alili lua, e iwa se lau ono se futasi tangata palota. O le tūmalo le pā, valu se lau fitu se furu. O ale I pata I tūpā ilunga, e valu se lau tolu se futasi. Ngā ngai whamaungatasi, e iwa se lau iwa se furu valu tangata palota. O whale alupo, e valu se lau wha se furu wha. Ma sālenga lua, e valu se lau ma le wha. O le tūmalo pito to tele tangata palota, o whale atatasi, e li maafe se lau valu se furu ma le lua. O le motu o polu I tūmalo palota e tolu se futasi, o le au whainga atoa tangata palota u wha mawina ai le lola autu. Fitu se furu li maafe se lau ma le lima. Ai mo I tūmalo palota e lua se furu I savai. O wha mawina ai le au whainga e lua se furu ono afe, valu se lau fitu se furu ono tangata palota. O le au whainga atoa tangata palota I le lola autu, se lau maletasi afe, iwa se lau valu se furu maletasi. Tala nao le ne yaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a ola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti le lata mai lunga la wala nei fo I taimi o le Taeao fau, faisi poloka tele o le highways furuono, tato ia malanga mai o sifo. Lai o keili link mara se funuvalu anga se furuono West Gate, a mata mai West Gate le poloka, fasor mai Royal Road, Lincoln Road, tiara 2. Wa tiara 2 ma Rose Bank life o lolo, a lai pisi a life lowa, pasi mai I le Rose Bank on-ramp, fasor anga I Ponchevelia. Afe mai le tano arusa o le spulono tai taulanga kilangi ola. Wa poloka talanoa nga le tano la flow le mai le highway lo se fulu la pisi al termine le flow wa nga le va Dominion Road on ramp nga I Hillsborough. La mumu mai ringa la poloka pasi malo Hillsborough nga I hanga pena fo malanga mala vale la pisi la flow al termine nei tato poloka la southbound. Por malanga I saute mai le luas fulu I le pasi mai Puinu Road on-ramp, Lemby Drive on-ramp, mala link o le luas fulu anga le southbound State Highway 1 I le neva anga le Taeao. Tatola malanga mai North Shore, poloka fo ia, sora mai o Albany, Rosedale, Wairau Valley, Takapuna, Esmond Road, oka. Kwa poloka fo ngiva anga le Taeao. Pasi manai dunga la wala bapa anga le tauranga kilani le flow le lei. Feo il State Highway 1. Mga State Highway 1 le temol Taeao city bound. Baba ya tu life low le leia, amata mai Oi Drury, Papakura, Takanini, Manurewa. Pais poloka like titia le Manurewa on ramp anga I Manukau. Fasolo te foi is Tamaki Road on ramp anga I Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, banga poloka na terminal Taeao. Fasolo to Alice Lee Penrose or to the Green Lane flow le leia. La PCA la flow de leia se pa il tauranga kilani o le telena vai ngo lunga la wala nei vanga de Taeao le se fala lave malol on sai malol foi afta vale ya mantua le wa o vol taimi bo na inisi fo fa naulo fa wa pelante wa onga de yaso silsilane il korosi ave fa mo nei fa na mo sanga de mo nei fa na de fo Taeao li poti la tamba na lunga la wala nei Taeao.
Mole talo tau ile nei vanga le Taeao fou lua se fulu male fawa ile vela Samoa te rei vai Samoa nei vanga le Taeao e tu mau winga langi le leo le tau tu mau pa o timo ni se vanga Samoa ile nei so lulu ata tu o lia o lo o papa ya tu faina o le tolu se fulu anga tolu se tasi degrees Celsius mo ro vela le Samoa le so lua se fulu male lima lona mau lalo o le tulanga ile tau ile tino le nei foi aso fo ta tu lia banga uma lava tara pakalami so smai ngona tino pele Samoa ma lo fafte tele lava lo tu fate smai ele maru o le taharo ile Samoa nei foi tai fo tatu pa tulanga ile tau telo banga Australia good morning telo tatu pa anga so banga Australia nei foi banga o le tai fo ma lo lava sui fua luo lo ile malu lu le mo Canberra nei banga o le tai o la fa so na awa pa o timu Initial time is for lima morunga marulu fa moina mo Canberra le so for fitu morunga marulu I Hobart so fa so lang de lele tau fa fitu marulu te lo senior Australia good morning pa angal tara pakalami so smango senior Australia for fitu morunga marulu mo to le so la pa utimu te lo vaenga Australia for balu morunga marulu Melbourne fa fitu marulu te lo to ni aso la lang de lele tau for balu morunga marulu fa moina Oisi vaenga ai Adelaide for river maunga malu le air langi de lele tau fa so na awa pa utimu malosi sabili Perth Australia for river maunga malu le air fa so pa utimu te vanga Brisbane lo sutasi maunga ma fana sulma to fiela la te vanga Darwin todos for luar maunga de villa ole papa ya tuna te vanga Australia male tu la ile tau o nga to ba so ta to yai se mal talo tau ile no fa ko fa salonga radio Samoa tama ke makaurau onolo ile malu lu nei vanga le taia papa ya ti fafo o ka ese au de leio le taia o ka se sulu ma le laso au de file mu ngi wi ma la au ile ai ma se ya wa ma kwai to le lei ma au de le mai le nei taia pa wale o malu lu spuntolo mo ngora malu lu fa ma wina mo o kilani le nei so lulu lima lona ma wala lo taia pe au lia Ola langi de lei fo le tau tela vanga o kilani se fa mo ngol maru lu tai hao vai ngol tu atu langi de lei fo le sprele ma le fo langi de lei le sto na i langi de lei le so sara langi de lei le so fo ma so luor vai aso lu mana yato so le wa fa tai le tu le wa ma nei mai le tu lango i aso tol ne vai aso ma la tanga le vaso fo va tu langi de lei ya pa wal mo le audio tai hao ki ka ko va ya ku langi de lei o ka hao ka ko le o ku yai e ya va pe o e pu le ola na o le tu e le ola ya tu langa na yai ya le vainga la tamai tala tau ne poi vainga la Taeao le tunu ala papa au te vainga ke lope America Hawaii ya maisi vainga umala langi lo fatasi mai ai mana tu lo mani o mali tau mo tau le ne so fo ta tu savalia to mo re Samoa folima eva toru amo ta tu tala mai Samoa pena fa fonga le tunu wala tu fa sala wina mo pe tale tu la se fulu mo le luala o le so mar fitu po ana nei le fa po ta tala mai Samoa le ta le balu ele Taeao ora nau e se fia wo loa wa fa fonga wo fa longo tu langa tele na me o le ti mai Samoa manu yele le alo atu le tino mo la fainga palota so na wo tu se fia se lau vor so mar fitu ta to suita ba fina wina ia no fo le masutasi al parmene le tino la fainga palota na fa yaso o lo mana yatu o vai atu sui tu totasi leo no falo no ngatu nei o tara no ile sui el tanto re Samoa male te tale tuangai fasu mo le no ia sui tu totasi independence o le lo pena ese fainga palota Samoa te sanga vai na o ese foi numera o sui tu totasi ile fainga melke lea la titia la fainga la to umbona tau tino o ai ale patia tu le mai la tona e lang ina we chi la tel tunga wo mo fai la to fai unga po Fiafia malo mai fast ya o na fo fai nga malo e o lang pe malo ia le HIV people le Samoa Uniting Party Samoa pot patina we jo la wo mo fai la to fai unga temine nei o le tupua to matio no tatu ye nei pe to fia ia suito va tuto tas e mawhai o na pale mai. E whai masua la tu malo, wa facility le ana, le singa ke lo ke minge ko ai loa pe mai on whai tau mo boa. E so lusu maraiva. Aspirator va se fau. Mantuala il por kala meltar por Radio Samoa. Mai al taimi e le oli por lua, termina la utapunia ia fale palota o Samoa.
Ia on kako mafuka le na po atoa se I yo oa inga mai a. Ia le tulanga il whainga palota la tino. Mo tu Fiafia ma tu lo foi poi te tai. Wa tu si au e la tu tu malo. Bar su 50% o tangata palota Samoa la tu na le la fai flinga. Il whainga palota la vas fau. Ia na ona tatou Panono manu ile lofo le tua ia o masao sanga le mule ana tula tunu ile na whainga palota na mea solo mana yatu. Tau tomo roi sa mas prima iwa tolu amo ina ua luas fulua o tere tula valus mana wha fonga. Ta tomo wha sa mo nei wha tae a fong. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ia manu Samoa talo le vave whapea. Se manu Samoa ua tawhia whaleali li fua lava, talu lauanga le lei, ma lou toa. Ina ua o ina tau mawai mali e toa ma manu Samoa. Na whapea I fo I leisi ma le lenga ma li e toa. Manu Samoa, o le aono I a whalea lili a inga o le mali e toa. O le upu ua ta fia whalea lili fua, o lono winga ua ta mimita ma Fiafia I mea lelei ua whaia se isi mo oe. O le mawaenga na I whale punawa Manu Samoa malon tua fine o tautia pangofie. O manu tā te whaamawai ai, o manu foi tā te toe wheiloa I ai. O lonuinga a whai tātou te wheiloa I male manuia, I lea lofa o lea tua, o manuia foi nā tā te toe tau mawai ai. Manuia lau whaasonga le ne yaso. I'm so happy to be with you for this very first time. We
Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Whaine alofa I ainga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile, lua sifurmaliva o kuso mai le itu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au ili natu. O I unga o I tu malo palota, masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I natu le nei au au nanga, o na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fasoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whainga whiriwhilinga Samoa. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhetsotai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vai aso, lua vai aso. Pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. O e sa uni malanga I Samoa, Manatolo ole Moana Rentals, e maua sau se tāwale, e te whili mai e tu sa malo manao. O lo whanga solola na whapitoa e se 10% pe ai whaunga ina so se tu ai ngā tāwale, mo le tolu aso pe silia tu foi, I le masina antoa o kuso. E whaiona pe kila tāwale mai le malaiwa lele I whale olo po whangalii, whaapea no tātou ofisa au tui ala fua, pe momoli e tu foi I le whanatala malo olo e wha mautu ai. Ai ngā whapitoa. O lo ia tātou insurance cover e te whili mai ai, ina nei tupu se whalawelawe, ai olo iai le puipuinga. Maratu olo iai le tātou account I New Zealand pe lafo sao fo I le Moana Rentals, e whaonga ai le Pacific Easy, e whaonga ai fo I le credit card, e whaatino ai le tungi no lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau, o tasi ono, po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o I le Moana, bea si siane le Facebook o le Moana Rentals, po le tātou penga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa.
Fiafia o Taeao, puni Samoa le peni na oe na woto lua se fulu ma le ono minu tolo toro tā leo le tula eiva. Aso lulo vaste ta siolo mo vano al tā to Radio Samoa. Poka la mi maro al Taeao tala roa tuai le whionga konsulo le malo Samoa. Ni sura nei le whanga whemata le malo tu whilau par se refa po. Whalau te le ma tu alalo fo iniso vaenga I lona sili fia yon tute. Sui le malo I toro ni sila nei. Ya me se la muto telo tatou lo malanga mai I mal ngaruenga fa vai taimi ma te roisi vaenga ya mai si fo vaenga lo te pena ia ya me se la lo atu le tunu lana whainga palota na vaso lo manai e ni se fo fanga la te pena ia e le o le vaso nei fonga ina le fonga konsula taimi ia ai fio mai po kala nei Taeao le fonga famata ma lo fa taimi mo taimi ei Taeao ia fa talo fa tutto vai ia me se fo ile fa fonga ta po I su ta tunu I tambama tina matua ia me se foi ngā ruenga whai pēa tamasa sunga I whawhenga inga au whi ngā ruenga pa iha le tua wā no manu o wā se manu I o Samoa taro whātu nei Taeao fōu ia e mina manu ia e vi ele ro whamurenga li o tātou matai sili wā ui me whuri nei Taeao fōu taro whātu vai ma le ngā whāloaro Malo tadu tau fai fatalo fo ima sulale lo fo le tu nei Taeao mo wolo sui fo la uri lei mo fo sui fo mo rile tano mo sa mata wola mo ni au fai si maru lu nei fo vai tembel tu sanga uta tu ye ka ko sa ia ko wa ko ku so wa ko mo simba fan lei ele po ma le lo fenga fa mata le tano le wa ta pena sa mo mo lan fenga pala tana va yaso ya te lo fo ele o no fo ele o fenga ruenga le tu ma lo fenga konsulo Ya, awa fo ia se avano se monitor sanga I le tino I le tua. Ina ia ul masauma, manu ia le alo tu la tino lan fenga palo tana. Vai aso sauninga le a fenga nei a saunia tu mole a sa nei. Ya, of te vai. Ma se fenga palo te sita tu tunu o tapo ia po fera vai. I tu manu a fio I ma la lai Samoa ia o to se ana ia on ka ko ule tato whainga parota. Me where wa e si to whai I maftanga so wha ta se whaiwhi au Samoa I o kilani nei. Ia marilangalang sua al funhufotua Samoa. Ia ole a whaia le sauninga. E tapo ia e ka ko whainga paroka le whai aso. Ia le sa nei I le wha tulai wha le Fiafia. Ia e taro to I maranga whaararo si tātou tunu. Ia e fio mai masu mai tātou whaitauranga whaatasi. Ia tua turu mo le tuare whainga whiwhinga si tātou tunu. Ia mau se whainga whiwhinga while mō. Ia ale manuia. Tua turu mo le tua ina ia solo le ei me uma. E mesu ile maranga tu sa mō nisi. O le tātou tunu I whainga parota. Ia o le a whaia lea lotu te ia e maftanga whaiwhi au. Ia I le auto Samoa. I le whae le whiawhinei I mangele. Ia e wala au whaarolo to I siu tātou tunu tātou au I whaatasi. Ia e tapo ia tua tunu mo le atua whainga whiwhinga siu tātou tunu tawai. Malo whaaftai. Ia, Samoa malau whaafo mai o na ua sa no le whenga konsula tulango I tā penanga. Ia tātou monitor sanga ma tu atu I le tua le a whenga pano ta le tunu. Ia sa uninga no turana pola sa nei o la tau whai fori tāra po kalame. Ia mana Radio Samoa wha lau loa. Ia le maro le tunu. Ia mona yaso tol ne fai yaso. Le lei a whe mantau le tele I o teimi o tā po kalame olo e sa unoa matu o lalo
I nai ainga fo tātou no se i utangi o pe mitalo mai tātou tangata whainga runga whawhaitaimi. E le tu sam pe mi ka foi le se pe mi ka sola o ye ko i vai ngale ale pe ma o mai o le a tu por me le o le o mai tangate pe mi tai ya ngalo whawhaitaimi. Ale pe kam fai so sola ese mai e le fio inga runga ngo mai Ia whawhakaia te vai. Ia ona tātu o la ro tu tātu po kalam. Ia tāru sanga ile te tu tātu te ngā lu whaatasi. Mō le taunu le leo nei po kalam. Al tātu māro ma le māro nusila. Me se la vai tūranga o maranga mai eina e tātu atunu o mō ngā runga whawaitei. Ia tāru sanga tua mele ngā whaararo tātu atunu ue. Si rei tu mai na ia le rei e whataunu ina mamanu ia isi o tātu atunu. O le visa reo mai e le au ngā runga whawaitei mi tawai. O le special visa. O le visa rea ngā au le ngā runga whawaitei mi rap. Ia aoni se ai ainga. Pape e o mai lo ngi ka ngā kam whainga kārsanga nisi visa whainga ngoko maungi nei. E mwhai ona le whataunu ina le maranga i ngā ruenga ia na maranga mai e Samoa. E le mawhai ona koe kārsanga kusisi visa i le ofisa o New Zealand. A o leanga o mai visa ngi whapitoa o ngā ruenga whawaiting. Ia po ara ai ki e kamwhai o le kereare o mawhauponga o tātou ai. E o mai lo ngi inga o wha au mai kua. Inga i mwhai inga apura ingi si visa mwhai inga o ngā ruenga. Si ngā ruenga pe kamwhai inga i ngoko maua ingi e le mawhai. E koe fo ia i Samoa. Ia e mesera le mauangi. Ia o owa ingi. Le ngakara le maranga i le au kukongu ngā ringa sau o ngā ruenga whawaitei. Ia a owa ingi ia e koe whafo ia ku Samoa o whainga ka le mwhainga koe maranga mai i Nipsila. O le tua raro ara ta vai mo wa kul whaponga mai te tātu no. Ka koke ngā rue whatasi. A whai ravo o ngō maranga mai Samoa. O ngā ruenga whawaitei. Ia o le tūranga na. Wa arieri mai leo mai le mare vare le so rai. Ia na o ole ai te mulu kompo ia praini spepa e ko yo o mai ka ko ofisa. Langa ka ko ofisa va ko i kulanga umwa. E lango i tau sanga si ko ngā visa. O langa maranga mai le visa fa vai ko ni le mo inga o le visa fa o ngā ruenga fa vai te mi tamai. Le mo fa ia o le fa mo moira. Ia e mai mau fōre teimi a mai fas sola fōre le mare vade. Ia ai le ka ule wha mai moe ka kawanga wha ka uinga le ngā runga wha mai teimi pe o uaira te nutawai. No, whafte tele, mo le wha te whamanatu nei mai ngata uia mo le wha fōma le tunu. Mo le wha fōma i Samoa a le mai alpo kalame leita la watu le telefoni ana pe ngona konsula morana ofisa e malawane iai. Pe ini so vai ngafia malam lama ti le tua tulanga o tus for lau pe pa fa nau ia exemption stamp ia vai ngfa pe na mo mo fa talanga pe a vala wane le officer of the consul stami ia ordinate for yaso o le sa ta no va son ta tu nei lo fio nga fa mata o le wa mata na PC booking so le ta to fa samo ia mo functions la do wa de fo wa a ma ka van kau tau la ta wa fan fan ia au kai miangi te vai o leo ko te tala puki so fa so lo ku fa ngol ko sanga te mi o na fana ke le ai fu fanga ai nga fa ka ki o mo mo fo te sanga ia le ia le va ve o mai tato office fu e sia so no ke le nga fa nga si tato tru le ia le puku ma ia mutulanga ina ia mautino io fa moku inga le aso e fa ngai i function so ia se tatu tru o no ara le tatu ofisa suma ia mis fu ia inga fa ngai no fale tulanga i deposit ia mokulanga o ngaru ni fa fu inga fale
ka po mau ko Samoa e ta wale le fiutanga i le lei mo tūranga papea i a wale malpu i le aseta si tātou maro ia taro atu dātunu ia vawe o apure ofisa ia pe vidi mai ko i le numero ara amu i la vatule ia ina ia a Fiafia i tūranga na arau karangi i puki si mo tūranga papea na mo le whae ngol tausang Ingal pare fa ingal tau sangal tau makan pana tawai. Malo fa tai lei le mutala volta fa manatu le no se alo fa nei tanto lo ke le ur ka ko lo le wa ba wa ne ba tai mi ba wal tanto sa fa fa so le economy po le tama ai ngo Samoa. Ia fai fo sa fa ka. Ia. Tau le tawai. E fa pia ka ku sa mi pa ro ko ngaro ile. Ko I tatu oroa o ina mai Samoa. O nare nganga whaktai. Ia ele ngaka I fua wha ele leanga o me kaurima. Ia me se fui le lei. E tatu whare oroa o whakau ele lei. O la eiko I me se le sa umi a kuire. I tau ma whanawhana ma fufuanga o ma ainga ma e karesia. Ia taroto se tatu lu e pere wha mo moi. Ia ka ko oroa wina mai Samoa. Oroa mai ta wina ale le solo mili mo solo manuia tamao ainga se tātu tunu. E ararale a me le ngata I tupe wha moriaku. Ia a oroa po a wina mai. Ia oroa ia le sao tau o se tātu tunu. I whata wina o nei oroa. Ia mawari soni nei o tātu ainga le au whai whakoanga. Ia me se fuli tamao ainga se tātou tunu tawai. Malo fa te tele ia mole tunu male whanga mai. So se mai ngati fia malala mati le tau tuana whianga konsula mala no fisa le wala wane la tu telefoni tolu tasi lua tasi lua se manganawa e wala mai whafuatu au kilani. Ia na wha ngā code number o iwa. Tolu tasi lua. Whafte tele mole porkalame nei tai ona whianga whamata? Ia, whaftai kere tawai mo le au noro mau I pere tātou ofisa. Longolong puri I se tātou tunu. Whaftai le tio Samoa. Ia miso lau sunga le li au au. Ia mongu ia kere au kiu ke mawhaiwa. Ia, wā tātou pokarame. Ia, anu ia hui le alu whaiwa se tātou tunu kiu ke mawhaiwa. Ia, to e whiroa hui se aso I ruma. Ja, se foi ia. Le whianga konsula le malo tutu tasi Samoa, le whianga whiamata le malu tu whilau parse le wha po. I le nei foi Taeao, mantua tolu tasi lua le numero telefoni se bala wane so se banga whia mara mati lei le tautua le whianga konsula malo no fisa to es fut whamino tolo ton talo le tula. Aiva. Pea e siva mai wha a Samoa o lava o le tau sa. Siva mai fafo ese nga I faina mawinga beta I sei lalo mai le tene Samoa oka ua
ba le Pacific Soul nei Taeao to mo re sa mo sfali ba to la mo to for tasi minuto lo to talo le to la e va to pona minuto lo to le malu le Taeao re sa mo bana to mo ni mai o fa la boy fa fo mo nei temper Taeao on me ani o fa ma ave no ka ba le for full service di pese longa e pe fo ya do ko so yo ya victim ba fenga ba pese longa fa ka fi o le o expire la warrant of fitness fa si ki nga o le se fe fo ngai ku pe ngai ya do vale o I fine so ba ngala fa sa lai ka ko ai o lo fa tesmer so nga victim ka o le to all entire world and auto limited ele tulang e foi la to nanga ya batu so sani mo o e male tulang o ele to foi ya ele neve tempo to sango ka ko yese fai musia kit ka ba fa mo mole a Victor ma lo si for good morning so ya si for mo le ka ka ba ma lo sai ma lo ko te no sunga ya fa sa ro ko le pa mo no sambo mo ka ma lo ni sa o ma lo ko sai ma lo ko to e pe ya e la to fa no longo e ka ngo fi a kupe a dual service ka vale ma ko fai ngai lo le alu a fole le mo ko I alu a se longa wo pe e fa ko so ko lo e pe ves ka wa ka kere nga a ya sa de lo so no vai se ka ngo fi ku lo sa ma pa lo ku se ai lo be e ko ngi ke de ide fo su ide chas ni se foca te do fare to o se camara que eu ocuparei com esse serviço eu ocupei com foi a cor cá vai ter que eu farei muito bem então cá que eu vai fazer ó se acaba de poupa se mau ya que o acaba de poupa de menina lá da companhia eu não ya de lei mai ni vai nga ta ni poti fa mo sai ka vai ole ta fonte sini ole pesino li basta si devo sala do valu o ka ko tito le tala no to teni o ne ngalo airport ka fix ya por airport ya sai to no ta to falo lo bolo pa u pe to ta va ya mato pa ngai no lo ka peta pe o ka pe to ta va li so ke si APT i va te kalama sai to si lo su va tala i va teni ya ai to ta to sei tanga va ya ya to lo so ka ma se to no me ya sa to sei del fa mo lo masina nei ya te man malo se auto que ha sido ir mato con pesini gasta foi le ya o so fa ma ta no me foi ya I to no ta to se ta te ulo ta va ya mato ya ole ta to parisinia asi di mato lu sta ma che vo fa le lo sa di te mato se va lo ta va fa tonu ma ta fore ta to full service o service di fine foi mato ta va li mo lunga la va lo ni si mo lunga to di lisi ngata fo le ta to po le flowing mas loko u paselo mo e mato se ya pula ba ai fai meno bisinga ava pe to sia mana to ni vai ya so e pula ba ai na lu su ta la ile so ta to lo na ro era fa ta un temene de ta to fa diseño basta fo le pe le wo e lu su ta la si to ya po po lo ya mato ya so se aso la ba chi ngai to ga se ba no ai no fue más tarde estaba ahí y demás fue tarde a ver que yo eso estaba ahí más se hizo el hijo de ese y estaba de agua o de ese gas más por eso no hay pesar tanto ya por hecho mal el gas estaba un malama que no falta ir el temele como el teu que por modify un buen estudio así que me fue fo por tanto ya por esos locos por el culpa más 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 paula por más y ahí itu apa win dengan pasal ini semena ini tak pertama saya ingat apa kalau sini itu pesan moi kalau one hashtag sampai 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 pau sampai suai atau orang masuk pertama dia komentar le telefoni oi balu pa tu dua oleh tanto farpau tasi fitu surpreso otara pau por suai dia kako sikime ku amacam saya sumima se pai dua surum boleh dua suruang ai mga moses tak bale la está vale la bola uma mato se que magi andare duas sala de minha mato ele vai ser isso tu finance a tongi a pese lo motino e su mai tá no foi a Luxemburgo já não tem a ver com mato muito social sui pa fara para vida o alignment nessa folha que tu pa marcar a ter to a uma boia por so da boy e lo mostra que sai tu tá na torfitu tem leite no leva tá to a pa o marcar
ya po to pole pa po to ya po pena sa to ni to no pa to ro ole avale ni da se me sta scritto pole yes se van va mati tu to sa ngale to no mo sta vale tu por ti liba se po pole ta vale na ya mon ni ya surya pole spoka ya pe to spoka ya su manche sa ngale po ta vale sana fata una termine de más que fata vale ya tole ta to si ya sta tele i pai ya para dis por man tua to tai na se su vale más ina i que sui i to tai na sto to pero no fa vai na termine sta to la ra tua o fa pa o ma ta fo ne o sta to per sinia io aspetta mai ma to no e mo ia pai va to ni Taeao so to mai mo Victor of time le potil nei Taeao mo ni foi faiva ole nei foi a so lulu ya Samoa tino pele mai na yelo a watro ni morta Malu Taeao le na mo ne so lulu fa te lo talo mo tapo inga taru tal fo pe tala iva po kala be Fiafia mai so ate tia fa la justi tia fa wo te tro de Samoa mai o ne foi a so fo fa te tele lava God bless ta fa se fo Le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau mai le uma le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau mai le uma ta la 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 ta la 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 ta la 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 benina ule la tapululi pano e po ofea o e la umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo Fiafia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa wa unde yo toa ualeva wo dia sema osia umeula aua pa mo imo to fatu itongi ole a o fa o la udia ole amava e neita ua so elili ulo ma fau so iliseta sieta ua ma fau le hace ulo uva yanga ile au si fe tango ilo oh
Hey, hey, ho! O se vainga le nei telefon moni ni Taeao mai a te New Sila ia ua whelong nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O le tele atu o whale ngā whatia de tongi ma whale tāla whenga ia whoringa mai o se whātua sina pito sili atu leo na lelei. E whai ei pepe tangata. Nei lo tupe o pōnesi e ofa mo pepe. E mea na whali e tangata whapito o ta mau ainga. E whamau mongo forward whai to wā whai o tangata o whamau ni ai. E mō mia ni usila i tele atu se whaalango lango i tangata malanga mai, ina ia wha tumo i le awa no wha solongo tangata e mātu tua e le to e ngā rue, i le whai tau se fulu mas fulu tau sanga o lumanai mai. Wha rea ni matanga rue ngō fwoi numera wha momo ina ni Sila Statistics New Zealand. I le asona rafi, sa whaawasinga ina le whai tau wā whai o New Sila le 5 miliona i le aso tau se fulu uni. I le whaafsengana o ngāro tono te usanga o le māri tōre i tu pāka mai tae tōs mariva. Mali e tōso fitu te simari wha. I tu tono le te usanga e wha tūpula i aile whaito wā whai i le o te simari fitu pasene. O le wha tūla ngana o le hawha ingo pepe whana nau e tasi te simari lima fitu i le tina ai tō tas. I sina si tanga mo i le tasi te simari lima i le te usanga o mawai. O le wha tūla ngana o māmua lalo anen na i le lua te simari tasi sa i ai talu mai le wafe sumatolu. Sa mumo atu la pata ia le official tupe. O se whaatula ngana mafo ini whawhitauli. O no tupe whaalu tangata o maratua. O le a kawa ina le ese numero la ikitu tangata whaingalue ngata tongi la fonga. E le vai tau sanga ia whaibisa lau whits fulu e tu samali toa. Fitu tangata le maratua sumali 5 leono su whatau sanga. E kawa ina tangata i tasi umayono sumali 5 tau sanga marunga atu le maratua. Ia sonei. Wa palasi ma o lalo whaatula ngana ili tusa mali toa wha i le mātua sifurulima i le ono sifurwha. Mō tanga teito tasi uma e ono sifurulima tau sanga. Ai le 5 sifur tau sanga. E kawaina tupe whaalu ali tusa male tolu o tangata. O le li whaapitoa i le whaatula ngana o le mātua Nick Brunston. Sa i whaalia. A whai o le whaatula ngana o tangata malanga mai tō sifurwafe i le tau sanga i langa i atu le lumanai. E furinga mai o le a mata na solonga i tua, te whai tau a whai o New Sila i le loa wheli masfulu. Mai e tā ua fo, e paune mea e ma whai o na whai ai, wha sao ai le wha le tonu, o le wha o popo le numero tanga te malanga mai. Wha le Princeton, o le tele o a inga mana o mia i tanga te whai ngā rua ngai to olua i le a inga kasi, ma le whai o ni whanau ua a vea lea malu i tau. Mai e tā ua fo, o le wha whai ngofi e tangata e malolo ma to e whai ngā ruenga, o le a tele se fisosonia e fo i ale wha whitauli, na ilo se ofa mo tino i tupe, mo le whai o pepe. Wha le Princeton, o isi atu nuu sa tau ma whai e tau ai solo tupe ma se talo talo i le awala, ai o le isi tua le tupe, e tau ngofi atu le awina mai o tangata mai atu ne whafo e ngā rue ai i New Sila. O samina Fiafia le minister o vai fafo New Sila va wasa mana e Winston Peters, i le suior vonga ftalai mo le parlemene Trevor Mallard o se ampasa o New Sila i Ailani. Wa whailu e Peters o Angela Hassan Sharp wa whirwhilia mo le tofinga te wala mais whaamtanga te susia i le asona rafi. I no sitting here winga e Mallard as a Talia Peters e le pesela o whai pesela ulu ale seekers o le whawhiawhianga wa umam Carnival's over. Ma e tā wai o Mallard wa vamena toi te riumain. Sa sitting here le Johnny Sila pe iai se mafo anga wa vame toi whaafo i mai Mallard ilo na ainga e sa tali e ioe. Ma e tā wai wa peo se whawhiawhianga mali na ilo le tilo e mata o butau i le tunu. O tangata peo le tamata i pārmia talu i nature center adjourn sa whirwhilia ia whai pule i ngā ruanga tāua se mea sa le te tāua na whaia. Wharia Peters o whatinonga o lātou ngā luenga e le kātai o na iai i se tūlanga le lein. E ie tanga te o whaitau tau sanga o a oina e avi i ngā luenga tā ua whapenei, ai te iane o avi eila au whai polo kike matua i ai masea o onga. Ai e tā o ai, e le se whapolo kike re tau o na whirwhiria se mata whai oi whasue malo, e peo na te te iai. Sa longo e Peters i lau whai ripoti i le teri tonu lau winato seisi, e peo Mallard i le tofinga. Pe a tiro i eila nā mio i le eo se whaaloalo i tingata sa te i New Sila nei le roa whemaleru fululua. Sa ngā i whaamtala ngā Peters i ngā ioi ngā Mallard a o vea ma whonga whtalai. Le sa ia kia i lunga whaaleo tele lau spika o musika, ane whare whono, ina i awaine i la ngona i a leo tangata sa te e whafo o le monto le parlemene.
makia le paipa e whaasara la wari sua vai, I te ngati te e le pō. O vea ma whongftalai sa whaasa ia Mallet ia Peters, o na sori le no whanga le parlemene, I na ua awe ia tu lea sui parlemea mo mua, I le au te I whafo le parlemene. O le lea au fia I o tunu whai paanga I le whono tanga le whono tai o moto le Pacifica le Pacific Islands Forum po le PIF, I le masi na fau, o se ava no o misia, e vea no whali ai le presidente o le moto Palau, Sarantal Whips, J.R. A e ui lea o ta ua foi, e na te whaalolo ngia le tūlanga o tuai le atu Solomona, leo lo tani malo, I le tau fia leo le siria ma le luas fulu o tunu, e leo ni sui a wai o le whaalabu tonga le tūlangi. Ua poloka le atu Solomona, ia tunu whapaanga uma mai le awa iatu le tau a whianga tai honi ara, mai le aso valu le suma le lua se tema. O le whai unga o lono winga o atunu e peo a Amerika Masaina, atunu whapaanga mo talanoanga, whapea ma Taiwan le atunu whapaanga mo atinae, o le a leta li ina le a wai I le tawafianga. Sa longo I Webs J.R. I le Tony Sila Pacifica. E ula mai nate te li ina le whai unga le Solomona, ai sa le Fiafia. Mai e ta wai, o ne whonutanga e mana o mia le tausisia oni tawafianga o whonutanga, ai leo se wha moe moe le Solomona, ai po palau. Whali o Webs J.R. E ta ua moso se whonutanga moto le Pacifica I le iei umo tunu whapaanga, mai o se awa noa le nei, o misia. I talonga wa amer whatananga ia Alexander Usyk e toe whao popo se taime whao wa waifu tana inga. Mo le fuso ia pui pui le champino lo langi al WBO ia lupe sori ai lauri Joseph Parker. Ia, da whaile em whain whatino. Sa tal sanga ia Usyk mo le toe whao popo se taime ma le tos fuaso. Sa whatonu na ia le pulenga le WBO. Ia otri ai wa matawhiu tana inga mo le pui pui al fusi. Ma ta wai se manua sa fiai mai le fuso anga sa manu malo ia Daniel Dubois. Ile tu yoti ili tamarasanga lima, ile masina o mawai. O Parker, o lo fatu lafa no ina ilu ina, le fusi o le WBO. Le isi o fusi uma o le rangi, ile panga mafa, o lo umia Usyk o Ukraine. Usyk o iai foisi so o tanga ili sa fusuanga, ma Moses I Kauma o Peritania. Le sa ia fatu ilo lo ina listan Peritania Dylan White, ili tu yoti ili tamarasanga mo mua fatu ngorvaso, I Saudi Arabia. Ai o falia nere pulenga Usyk, o Usyk, o ia lava e whaira na whai unga lunu nai. E u lava e whatununga le WBO, e fusu ia paka mo le pui pui o le champini. O Serhi Le Pen, le whatonu o le vaianga o le pulenga Usyk, ma le officer sili, o le porkala mea le ready to fight, o ia ta oa. O le champini ia o le panga mawhara rangi, Usyk lea, o le a lena tinati, I se isi la sanga o lantaleni. Whale Le Pen, I le vai taimi a toa lantaleni fusu o Usyk, ma le lato pulenga atoa. Wa lato whaamani aina, e lato te whaarorongi aina, ia isi tama fusoma, whapea matu la whono, e pulenga fusu anga wha professor. Ai siliana taua, e ia te ia le aia te tau e whaiai, lana lava whae unga no nai. Ma ame se teime wha te seimorona ainga, ma se teime e mana o mia e whaiai lana whae unga. O le mea lea, o tau umaro tau mwhai mai, a ore kūlea le sora whangoa. O le toe a wai o Sao Patrick tui polotu I talonga whai taulia umare o Blacks walo ia nei le Taeao. Ua wha maoni e le whai a onga Scott Robertson, o le manu o le ulo tui polotu le talonga sa manu malo ia Argentina fasu tasi lusul wha I le Taeao le ole sa, I Cordoba e tū ngā. O tui polotu e lima smaleono talonga whai taulia o ia ofuinali tōninga uriuri, sa Taeao at whanama I se tūlanga o se whai te tenga ina ua maia le talonga. Josh Lord, e mawhauna kawa mo le tūnanga loka I tua mai Scott Barrett, Fabian Holland, ma tupo vai, le fo I tamo le tūnanga ono. Sa whaamauni a fo Robertson, o le a lea avanoa, I lino mersi ma le tolu, Leonard Brown, mo le fling o le au, I talonga whai taurilo na lua, I whai ngole vaso, Brown Saras, ono sa fianga I no lu. Ai uilea, e whaono avanoa mo le talonga tele mo le Springboks Afrika Saute le ono se tema I le Malaya Eden Park I au Kilami. O Quinn Tupaya, ma Timothy Tavatavana Wai, wa avanoa mo se isi e sui ia Leonard Brown. Ai o se tala lelei, sa whaamauni a Foy Robertson, ia le po ia Tamaiti Williams, ma le lusi fo Weti Wallace e Titi, o le ata alo e le whai unga o le vaso, ina watoe manuia mai, manua sa afiai. O le whaeonga pēna selili wate ta alo mo le tosa mo wa awina 25 tionga mai nisi e winga I tamata alo fsu ia e tunu ta alo ai.
O has, e luas fuli me teu sanga o tupuanga o Samoa, Filipino ma Zuesalani, sa whanau ni o kaso le Australia, Samoa mo te alo mo kangaroos Australia. Ini nai aso mo vai atu nei sa whaamao ni ai leta ma te alo whaatulungaina o se tama te alo iluma pero silia tule o nalelei, iliki, ia lona li liu te alo mo Samoa. Ai whai tionga tu se malana whai, unga sa ia whaali ai le poro kalame ale 100% footy, ale televisi iwa New Zealand, e lua tau sanga o iei pelo na mawhau te alo mo Samoa. Ina ua mai ana te alo whasanga tau ili to Samoa au te alo mo le kangaroos. Ai whaali ai e tele ona tupuanga mai mita umai. Mai le mana o e whalongo I tangata e whai tio o wailatu te liloina, pe whape I whalongo na se vai olo o ia se ai. O lea whai unga has, o whaia I lisi o tala whea vea I whape o tino whasua mare au I maha miso tapo I whiro, o tilo whae ta alo mo Samoa. Whaia has, ele loto, pe le loto sana talano iai, ai sa latu talano ina tūlanga e ta alo I mo Samoa, ai e ao lava ona muri Di tangata, ile mea o iai lona, Loto, tala na le aso maua pere a mio tonu tangata umasoi foi a more so. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. crewcare.co.nz. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasalalaunga o le pālota o le lua awhelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prizes, a mata mai I le awhe tāla e o atu le tolu awhe tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai I le 5 Grace House Road Manukau, o le veni I le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le waina, o le whaatawe mulea, o le aba, o le whaapisa o lea. O I latu uma o e whaasese inai, e le popoto I lato. O le matauti o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa, o le wha ono ia te ia, e angasala o ia te ia lava. E whai mawi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le whamisa. A o vale uma, la tau te whatupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga malili. E a isi o ia I le tausanga e sere aisaito, a e le maua. O le atamai I le loto o le tangata, o le mailo loto lea. A o le tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totelo tangata te tasio I la tau maalangaina lona anga lelei. A oise na te los tangata wha maoni.
E sa vali ma le tonu le ua mea tonu, e manuia lana whanau pe a mawai atu o ia. O le tupu o lo no fo ili no fo wha masino, na te wha te ape ina mea leanga umai ona fofonga. O ai e se wha pea wa o wha mamai ina lo loto, wa te a uma uangsala. O maa ese fua e ma e wha ese, e wha tau inusia ia me lua e le ri. E ma whai ona i loa le tama ila nā mio, pe awa sa o ona lei ma le tonu ala na me whai. O talinga e wha longo ai ma mata e wa ai ai, o le li na whaia ia me lua. Awa e te nau le moi, ina ne wha mativa ina ai oi, ia e matala, e te ma ona ai le me ai. O whai mai le wha atau e le anga. Waru e so ia, ona mita ai lea. O iai auro ma penina tele, a o lau ngutua iai le poto, o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whawhatau, ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua ili pepelo. Ai muli ane, wa tumulo na ngutu ili. E whatu mawina ma whauwhaunga le whiriwhilinga, o le whiriwhiri le leifoi, ia whai ai taua. Wa faali upu faalilo le ua whealwa i ma ame ai. O lea, awa ne fi wa i ai ma le ua whaamanga pea ona lau ngutu. O le ua whetu uilon ta mamalon tina, e tina ia lana la me pari pou liuri lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga, e le manuia le re ngataanga. Awa te whaapea ane, au te tau iatu le leanga, ia e whaatalitali i le lei. Ona whaola ina lea o oe eia. E ino sia le i ma se fuai, o fua whaatau tau whai ma mangoi le ia. Mai le li le me ui atu ai tangata. O i el tangata na te loa lona lavala. O le mai lei o le tangata pe a tau tala ta alise le me whaasa. A umafo i ana tau tonga, ona su e lea e ia. E whaata ape ina e wanga sala le tupu poto. E au mai fo e ele me whaata baribale i o lato lunga. O le mawhauwhau o le tangata o le la mepa le li lea, o lo su e mea uma i to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu, e wha tu mawina lo no wha li i le lofa. O le matango fio tau le lea, o lo la tau malosi lea, o le mamalu fo i toi ina, o le urusi nā lea. O wha lavalava o le manua, e wha mamai na i le leanga, e wha pia fo i tā, i to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. No tamalo ai nga paana tinati mai Sava vali paa vabe atu i le maunga Le soni nga paa umatia sotoma Le nuku le anga susunu i le afia asa Ivana awalo fale nei ua o mai No tamalo ai nga paana tinati mai Sava vali paa vabe atu i le maunga Le soni nga paa umatia sotoma Le nuku le anga susunu i le afia asa Sola e te olai Lota awa le whaatuai Sola e te olai Sola i le maunga Sola e te olai Ole la ua a matana susulu Malama o mai le nuku O sito e a ina la e mo e ta angulu O silo o ngatu o le fialu a musu O mai angelu O toso ele ai se upu
Olela ua a matana susulu O malamba uma ile nuu O sitoea ina lae moe ta angulu O sio o matu o e pialu a musu O mai angelu Ua te so ele ai se uku Sona e te olai Sona e te olai Nota aura le fa atuai Sona e te olai Sona e maunga Sona e te olai Sona e te olai Sona e te olai Lota aura le fa atuai Sona e te olai Sona i le maunga Sona e te olai Sona e te olai Sona e te olai Lota aura le fa atuai Sona e te olai Sona i le maunga Sona e te olai Sea oa onga mo o e maa Peta la Yesu tu le fai manatu Tatonga lulu e ma le faa longo O le atu o ia o le tau tai poto Na fola folanga e faa mao ni lava Sea oa onga mo o e maa Peta la Yesu tu le fai manatu Tatonga lulu e ma le faa longo O le atu o ia o le tau tai poto Na fola folanga e faa mao ni lava Sona e te olai Sona e te olai Lota aura le fa atuai Sona e te olai Sona i le maunga Sona e te olai Sona e te olai
Masisi, masisi, masisi. Masa esa masisi. Masisi, masisi, masisi. Masa esa masisi. Darapu, darapu, darapu. Yang una, yang una, yang una, yang una, yang una. Ang sarap rawa surape, surape. Ang sarap rawa rima sedarapu. Stay out in a racing class. You stay out that's driving in a gravel road. It starts and freeze when it rapidly swells the other face. No one knows what happened there. Hearts come terribly, but we sing there, but it's just in right. And that is there, they heard them say. So mad.
You can give me on a Monday, very, very good. You can give me on a Tuesday, feeling sorry wood. I can take me on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is bad. Don't you leave me on a Sunday. Dai pelo wa tilo te lua se football va 2 minutos al chalo le tu la se follow. Tatu Fiafia nga so fe loye tu ina tu ya o e tai tolo ina fo yo tu banga luenga nei Taeao. Taeao la se lulu. A so lua se fulu nei o tatu iai. Tau banga luenga lo fenga mo tatu wa tunu. Ia ba tatu lunga lo solonga le mama dia dia so fo le lo fo le li. Ole tatu faftai ai le tu ono le tau matongo fiele o tatu iai. Ai mai se fo le ni aso fo fa popo ia so lo to se fumo so tatu wola. Wa ve foi maso fai taulia. Ole tau ole aso. Tatu taulia. Wa ve o se aso fai tauina ole tatu wolanga. Toi fa popo le na aso lo se fua. Lo winga ese le tau. Le ala fai mai lau tatu le ni Taeao fo ma le aso matongo fiele lo fo le li. I lo usua inga luenga ma lo fa tasi atu yo fai valu filima masani. Ngalo ia te o lewa te wha popo le tua le si aso lo tātou wola. Ma pēr le whawhetai ai le tua lewa te au lia le nei aso. Wa veo se si aso whaita wino lo uolanga. E whaua wai o tiuta ma unga ruenga. Tātou mata le mānei o le suluma le la le Taeao. E oi le Malu. Ai ese le wha maoni o le lofo le tua ia ti tātou. Le lau tātou wala whai mai le Taeao fo. Ala mai le Fiafia. Ala mai le oli o le lii. Ala mai le matalasi. Ma le lanu lau ava. O lau whanua le nei atu nu o lo tātou iai. O le tātou loto whaafetai le lii lona anga le lei. Ma lona alofa ia ti tātou pe ona tātou maua ile nei aso. Ia o teilo fole nawa e usu Fiafia nei Taeao. A o le whaata alofa ia le pokalame le Fiafia mai to e whaata alofa ma whaafeilo iatu. Le tātou wā tunu le nei Taeao le malei fua mai. Whanunga le lei. Ala whai mai le aso so fau. Lewa mai atu le tautua malaunanga le sunga leo ia taito a ia tawai. Le sunga leo ia tawai meri whapea foi ia le tausala o le Taeao. Le fionga ngan manmana na tasa wa e lua. Tatalai foi tātou whaasalaunga le nei Taeao fau. Ia lewa so tau au atu tātou ngā ruenga le nei Taeao. Pera e pokalame le Fiafia mai aso taitas. O le happy a. Le isi mesino le tau e wala mai le Taeao o lo Fiafia. O le vaila au sili na mataua. Wa foi mea tutupo le olanga ma soifuanga le tātou te iai. Se o mea tutupo le aso ma le aso. Io e. O ma foi lo le aso an watu le na aso ma ona fale tonu. Ai afa peni mea na tutupu la tausanga ma tua atu ma fia tausanga talu on tutupu. Awana i te amoia na mea tuai e whai ma whaalave lave. I lau fo launga ma lau savalinga le tātou te iai. Se i vanga nani mea wa tutupu mo le nei tausanga. Mo le nei aso. Ia na tua ia la ia o saila ia le mea tutupu le nei aso. Uma fo ilo le nei aso. Na lua tua le nei aso ma ona whale tonu. Ia alme sini mtahua o lo Fiafia. Po kalame Fiafia mai mo tātou le nei Taeao. Le mo tātou whilo inga o le mo tātou whilo inga mal po kalame tatalanga le sungal whamai a Taeao ona o lo whanga solo niso fofuanga pe ona iei ia whalauloa. Ale vaenga whai mantua le toi tasi le vai aso. O le tātou o le whainga whiwhiringa le tātou watinu. O le hawhila ua PCI o le hawhoi tamali o le tātou watinu. O lo momo e mai ia i se tasi o i tu malo. Awa ia whainga whiwhiringa le tātou watinu o lo loma nei. Tona winga o le ala wane mo se awanoa le sunga Taeao mo le tātou pokalame le Taeao nei. Ai wha mai mo le amo o se awanoa mo le vasa fau. Ia si i toi taltanoa atu mau te ilo le vasa fau o le pisi fo ilo le palota. Tapenanga le foi tamali i lunga o tātou tautua. Ai wal pole, umal whenga whiwhiringa to e foi mai lava le sunga ia Taeao e whaauau di tātou pokalame foi lea. Ina i mawhai ona so pea, ma whaauau pea le tātou tautua wa whaingoina o le talatalanga. O le tau o ne pokalame le tātou ngana Samoa. Ai ese foi le mana ia, o le whaasoa. O lango lau ngangana o lau tofi. Lona winga e tāua ia le upu e te tautalai.
tau ala ngangana te tau talai te whaasoa ai telefona u whaalongolongo ai ilungo penga te whailangi ia pa tele ai na whaale i tonu o le vasun te atu nei na matala no ma whaasoa ai marasunga fo mai momore ngangana alu alua ngangana alu alua ngangana fo ilea e ono whaale i tonu ai le tamari anga o le tanganta a o le nangangana e ono whaale i tonu o le tamari anga ma o le ate lele a fianga taru taru ai o le le manga whangafa o tangata i le whangaina e ala na mawhaasoa le vasun te atu nei e ono a fiai ia tamari anga le tangata o le tāuala le toe mamoli mai ina ia tātou toe tilo ma tātou toe vava ai i laungangana ia matau wha mai le sau a tātou lunga o penga ta whailang e wa vangele tu sa loto ia whakaina le upu tu sa loto pe wa avanele tu sa loto tātou lunga o penga ta whailang wa puna le tangata ia mono mavaenga ma mea ua ova ile so ona whakaina tātou ngangana ia ai o le ngangana alua i ono a fia le tamari anga. O le taua na whaasoa le tātou pokalame pi ona iai, wai oso te tasi, ia e whamalulu atu o le mause avanoa le sunga i le tātou fomai, ia po le sunga le whaia onga ngana Samoa, i leunga le tātou pokalame le Taeao nei. A le whamanatu nā mau oe. A whapea fo i nai te anga i atu o whea te aru iai, ia tāua lau ngangana, whaasoa i lou tua oi, whaasoa i lau whanau, ia kako kalangoe fo ila, ia ringe ia meo nganganga. Ia o kako kako whaalongo ia, o la lawa i keimi, kongo kako ainga, le nganganga la rea ko inga malo makua, a whapea ngeilae, e tau talanto ina malo matua, ia i upu masoa se tu lor whaafonga le tunu, ia, i le waka whaalongo a kunga kamai kiki, ia wa tiriri, ia wa sawe manga ia, ai le ingi afia ngai li whapea na afia, e le ai se vaenga, e mo i ana tatu whaalongo ngangana i la aso, na whaangaina e tatu matua, e ta mama le tina, ia, e tatu talanoa le uputu sao, la batu ia le uputu sao, momole talanoa fo ilea, e palau vale to ina malo matua, e a palau vale ko inga ilang kama, e palau vale se tu lau whafonga la tunu, o le tate, e tau momole atu, ia le tatu pokalame li ngangana whawhingo fie, ai le e whapea sa iese ngangana, i lava i teimi, sa ngofongo fuale, whaleanga, le ko inga, o ai ono le le ai ni o penga ta whailangi lava i taimi pe o le mafu anga nau te loa na pina se whi mai ei tātou ia ai mo i lava i taimi e le i whapea na alu a whapea whaale kongu na whaale tonu le vao lesi whai lesi kālau lesi i lava i taimi pa mea ka whalonga kwai ia a rolo o palau wale ko inga i lo makua ia rolo palau wale lo makua i langa whaangau ia pau nganga ngangana sa tatu whaalongo ai, ia alo nei vai teimi. O ka le makau kia. E kere mea le makau kia, koe o fofongi, ia kūranga le wari nganga le whaanga tatu nei vai teimi. Ia ua tatu o tūlanga fuilea, ua whaale, ua whaina li tamari anga o tanganta, ua o ma le me whangale o le fiaura vale i o lesi i lesi, ia ma le me whangale ua makua ilama i lesi, ia ma wo te me whangale ua loka ia i ngangana. Ia la kwa ko wawai hei. Le hau tatu wawai i ngangana, tāua. Le anga whame o le lauro whaiva, o lo iei le ola ma le oti, o lo winga la, e se le tāua. A tatu fuala i le whangaino le ngangana, ai wha leo mai o le tatu lauro whaiva. Walongo winga ale le lo faiva ele ma mai upu ia ka kalango hai ia se tu lo fo ia na yuso ia na tangata o le ai fa le tonu tau tala pi o ngai ngungu ia no winga la e fa le tonu lo faiva wa tonu nga na nisi ia e fai ala lima ele mala tatou ia tātou te reu lo foi po le ale ngangana e wha leo atu po le hita mea taita ka kira mamlama mo tātou la ie malmalama le ngangana mantu e matau tia la wa foi o lo kako uloa
o le upu le tautalai wa faina i lesi. Wa faina i le tamari anga o lesi. O le upu le tautalai wa alofa atua i lesi. O le upu le wa e tautalai o le me te tau ona e whaia e fseo sani i lesi. Lono winga, o le ngangana. O le ngangana. Ya, ona i vaenga fui o le whaasua mai lewa le tatu pokala me le vaiaso ma le vaiaso o le taua. O le ngangana i te tau ona tatu iai, o le ngangana o whaantunga, o le ngangana o whaantunga o solo, o pese, o le ngangana. O wai le whapea a kusisa o pese ngai sauda e ngungu mai e ki tautala, ke pese o le ngangana. Tele la vaenga tau o le tatu pokala me pi o le toi tilo iai. Ma tatu toi manatu natu iai, i le temina a mata mai le tau o le whaasua, a le sunga le fōma i lunga le nei tautua. Ia i talu se e le lofa le lii, ma o le tatu a wanoa tatu te whasoa i male sunga le tatu fomai, i lunga le tatu pokalame. Tembe le wati lo toi se futbal fitu minute, o le talo le tulai sfolo, tale tulai sfolo, o na tatu taliwa foi lea, o le abau o le tatu te whasalawino, o tatu tale vai whanua, i le tautua le fionga se uri o Malau. Pese vase atu le zunga ya mai papa, Pamalo te ate la tu sa venga tiu manga luanga le pona po ma lo to ba tai ma lo nga lu e vai po kala me Fiafia mai te mau e nai vai vanga le anta e le musica fa no file mo le vesio lo ma fau Jalwa no lewa se baile au danga foi bale tautua le sunga ia fia le lei au kuso fia le bota to le lei Taeao enterprise la tatu tali wati ia wale la tautua mo le anga mo le ona onga todo le foi vaiaso pe ona ia le tatu falta vale fatalo fatu fia le balo se fo le Taeao ya malole tawata ila futalenga tetia malo fo ile tautua ino se tatu watunu ya al fai mai fo I fa nunga le Taeao ya malole se ko mau Yo e via le li matango fia le sulu ma le la le Taeao fia le lei te lo fo ina usulungi atu le tatu falta vale le Taeao o amba ile tautua mo le amtanga le fo le nefo yaso. Ya via le li ono o ava noa ya me se ne yaso matango fia le sulu matango fia ma le la. Ya man via me uma ne Taeao vale le. No.
Ma lo fa tai fia le la fa tu le Taeao. Te lo na tele tatu tabale tono tatu lo toanga ia tu le tatu atu no wa ia se sa ilio se sa. Ai mai se o ani vai nga te tau ona tiro ia li tatu company. Ia po lau sunga foi fia le lei ma nisi fo te mari o tatu atu. Oni vai nga te tau ona nga ia tu la tunu mata penatu a wa le sa ili apala ino la tu tabale. Fa time o fa stilia ia o tulanga masani lava. Ia o le nei vai tau ia tau fo i tulanga o le technology tulanga fa na lo lai sene lava mana ia i nei vai tau le pio ia so tau tape a mai le telefoni tulanga tape nai ia lo nei vai tai ia o lo o pa wale tulanga fo le ia lo lai sene ia mo ila to la ia ila to internet banking o le lo ba to tele a o pangana ila na ita to wa tamama tina matua ia ona e se asa faina access va nga le i tulanga o internet banking ia paula na o tulanga fo le na ia to masina bank statement pa otherwise ia na ole tulanga ole license ia un fa yo fa nga yo ina umahile ia alo sanga le nei foi vai tau mane papsi Malo va tai mari oni si vai nga tau on fa ilo mo fa fonga le tunu fia lei malanga fa lolo ia fa tai lava mo ma to wa no ia tulanga masani lava ia le telemano no eta tu ta vale ia mo si le fo ia fa ilo atu isu ta fa ta no ia lo ia lava le tu mo packet cars ia mo ila to fo ia ia po ia le mana tele tulanga fo le ia ta vale na mata fitu valu iba afe mo lalo i forti fulu afe ia lo telemano no eta tu sana ia po le kilo po payment po le fast fulu lima sutala ile vai aso ia e nga po le nei vai tau ia de tau ta po so fuang ia pe lalo na o a e foto fa ia tulanga le pulenga ina ia mafai ona ia tulanga ta vale nei ina ia fai mo fie mo ila to po le ile fa so nei fu vai tau ia o tato promotion o lo tu mau pele tato cash bonus ia ile tulanga fu le amata tua le afetala tau tolu afe ia o lo fa fai ona fa pa u mai tau tato ta vale ia lo fai lava e tu atu ia oil filinga ia pete mana fa cashback ia pe ave se po esa discount ia o lo tadia foi matou tulanga fu le lo o tato trade in ia ai an fa pe fa masani ai dispo o nang ia lo fai fo le tato tulanga ia ai mo nisi lava fa matalanga ma tulanga uma ma na ia le ne ia so bi ia le li o no lana fa so ia ma tau Singapore le vo ua tato va ia ia le matango fie sulu matango fie le la tato pe loa ia i nei tato e tres masani o le limono fitu i nei Grace Half Road i nei Manukau ia po fai fo i ona so tai mai tato telefoni o le over se lau ono tasiono pata sivalu o Barcelau ono tasiono pata sivalu ia lo matonga lua tumare pule ya tau Jerry Kun ia ametele kama ya tau o papo ia o la tofu le monia va no fu le suma yai lo ia tato website na o enterprisecast.co.nz fai ona mo o mai ai tato tavali o lo ia fo i matfa ilo ia tato tavali kai tas fai ona fa tau ni mai lau tausanga ia o tato tausanga fo i tato finance e tato in-house finance ia e tolo le tula o iloa ia tula fo le tali ia te whamanu ina ia pe e fo inisi te unga lo toi na mia ina ia fa le ia ti ia tulanga le pe o semato wa famtalanga na nei tula le aso fa tele lava lau talanga te tia mol mato wa no a mese le tato le tio mol fa lau loina fo i se tau tua vai to enterprise nei Manukau ia fa fonga mau fo se tato tunu lo familia li lava singo nei aso ato tu fe lo ai fo i se Taeao mombua i lo na lo fa malona ngal manuia lo aso ma pai lo pima lo aso tia alo fa te tere lava fia le mol tapo kala le tai mo fo i nei aso tu tu manga luenga le o de kala tu tu pala ngal na le enterprise ke fa fonga iai bala wan le over se la won tasiono fa tasivalu over se la ono tasiono fa tasivalu le telefoni lava le sunga ya ku Sofia le lei e te moa i le onu ofa o iva fitu o nuon fa olu ofa o iva fitu o nuon fa le telefoni le fisa o le lua fitu ono o
o le lua fitu ono o ia o telefoni na pe te suane to atu se le 5 fitu tolu Great South Road ina I Marukau. Tilatu te bela wati le radio Samoa we tatou lo te valu minuta talo le tulas fulu. Papalo te diso tatu paanga umala vale mafuta mai lunga tatu Facebook lunga tatu YouTube le Taeao nei. Malo lo su malo fa malos. Patalo fatia fa fuina tanielu wa mali Taeao malo le sifu la de lei. Periv sione le lei wow. Mane fa time of year le tu le Taeao fo. Patalo fatu ya sulu. Leo ta malo fa time mafuta mai se tu maua. Patalo fatu tatu proclame aso pesio Josefo. Patalo fatu fo le nei Taeao ya te autou. Leo nga uputomuli mori fatalo fatu malo sifu muria. Ya o to telefone la to le fenga matuto manga luenga I tono company o fa fenga luenga tiktasi patalo fatu proclame ya malo le ursa to telo tatu le na usu Taeao I nga luenga foi pe ona yai fa malo atu am fa malo se foi ya o ya nga luenga o la tolo mafuta mai tono fa mai mautanga se ngasu ki lo tele no fuanga tele fa mai le o lo fa tasi mari to tele foi tatou ya ila to fa to lia ngase o tino o tasi le bai nga tau na tatu to tino ye matatu matala ya I tilo taimi mo tatu yang ya tu fa mai ya ole tu alalo lava pe ona I foi le tatu fa so se taimi ole Taeao nei la fa tasi mai foi la unanga ma tu le fe ngal manda mai fangalona seri pa tu fa manatu ati ya ol tu langa olo ye lava puinga ona ole tulanga olo iai ia le tulanga olo iai ia tatou falmaini wa fai asi umi o taimi e te alu e fatalitali le foma a e alu e vale foma e iai falmai te latu o tahofi mai tangata ona I toe o atu tangata fuile ona e iai falmai kasi le foma pe ilo Sylvia Park lena iai le vaiasun te atu nei asonga fua e tāne le sifuru o tāu fitangata na toi atu e atu wad fo mai ona e tasi le fo mai e a o ina fa so solo atu le cleanliness fai tu la lima tu la tino fno fo vai ia ai fa fonga mai la le Taeao ai mana ia foi ai fu te le wad fo mai va veusu te le Taeao tali tu la valu wa mata ona tala tato fle mai a ia va veus se a wa ke marili wa ke marili lo mai pulu mai fo te o ia paulanga le memoa o lo ko mo o ngofo le feo I kanga o lo ko mo o ngofo o fale mai ala feo I kanga ia o lo ka ngulunga le o kere mala mo va vale le iro ia ala iro yo ka ko iro mo fo yo ai loa e te ale va ai le forma I Taeao va veusu va ver bla ia kusa pe ia kula kula kiu a ia te tala na fle mai o va ve mo so pa no te alu te tonu e te fia ru va ai de forma a fa pe ke fo pe e si me ke pole fo si kalse furu so va la I o va de forma ka fi lo malili ka fi anga lo malili ngale bo ia e ke la kulo yo ko fa wa we lo mo fa manga yo o fai que arca como moi me fai que la fai como malese solo le quem que FIFA si é moi fu ia ola uia datu ola lo foi le mo datu otinu datu ia vai forma ia va veusu vai forma ia ai mesia pe vili se appointment si to ina ma si do matu ia awan I atu no fo umi o e matato fo ie tinga ina tato fo ie tinga ina ngase bili au ke musu ke bili ai bo tato e malo lo si o le fa yo fika o fa pe ke le fa yo fika yo o le aur ke mi ke nga ki fifi o ke ngofo fo yo kai fa kula al tu ala lo na tato proclame mo tato wa o mi ke le ka ko ngofo yo vale fo mai kalo fai patalo vati di sota paanga tesi alo vati e para ya to e malainga alo fatu sto si utina kitiona ki some alo fatu nei Taeao patalo vatu le sunga fa fenga ya vai se mo fatu ya pomane tato vai le po live night tala mai nai lo pase lawi o tara I Alexander I o tara patalo vatu nei Taeao malo si fu monuia
peta te simale fatalo fatu malo se fomonuia dale tu las furu le wa wa ya tu tolu minuto dale tu las furu la se ban fafianga nei mai ile fafianga meloi mato a paula apa pena fatu afaila malu Taeao pasi se man musika lon bak ya fa pia fa ko ala anga de paipa anga ka ko pes marka puru mula le a asa wele eri wele mangi ka ko fa fianga o dia tele le ya sol tatu watu no Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, wa la tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fastful lima, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu.
i le pressed screen Aotearoa. Wala awane i le numera over se lau, lua fitu o, lua o. Awa o le faya o le siaki mawha ata o susu i le asu, e lawe i nai o tou moa Taeao. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha awhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha awhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave aina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua sfulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni i le My Cash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua sfulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. O se wainga le nei telefon mōni ni Taeao mai a te ro New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O le tele atu o whale ngā whatia re tongi ma whale tāla whenga i e whoringa mai o se whātua sina pito sili atu leo na lelei. E whai ei pepe tangata. Na i lo tupe o pōnesi e ofa mo pepe. E me ona whali e tangata whapitoa o ta mau ainga. E whamau mongo forward whai to wā whai o tangata o wha mauni ai. E mō mia ni usila i re tele atu o se whalango lango i tangata malanga mai. Ina i e wha tumo i le awa no wha solongo o tangata e mātua e le to e ngā rue. I le whai tau se fulu mas fulu tau sanga o lumanai mai. Whaari anu matanga luenga o foi numera wha momo ina ni Sila Statistics New Zealand. I le asona rafi, sa whaawasinga ina le whai tau wa whai o New Zealand le 5 miliona i le aso tau se fulu uni. I le whaawasinga na o ngaro tono o tau sanga o le mari tuori tu pāto mai tae tau smariva. Mali e tau so fitu te smari wha. I tu tono le tau sanga e wha tupula i aile whai tau wa whai i le o te smari fitu pasene. O le whaatula ngana o le hawha ingo pepe whana nau e tasi te simale lima fitu i le tina ai tō tas. I sina si tanga mo i le tasi te simale lima i le tausanga o mawai. O le whaatula ngana o māmoa lalo anen na i le lua te simale tasi sa i ai talu mai le wafe sumatolu. Sa momo atu la pata i ai le official tupe. O se whaatula ngana mafua ini whawhitauli. O no tupe whaalu tangata o mātua. O le a kawa ina le ese numero la i kiti o tangata whainga luenga te tongi la fonga. E le vai tau sanga e awhi sa lau fits fulu e tu samali toa. Fitu tangata le mātua sumali 5 milionu su whātau sanga. E kawaina tangata i tō tasi umaiono sumali 5 tau sanga marunga atu le mātua. Ia sonei, wa palasi maa o lalo le whātula ngana ili tu samali toa whā i le mātua sifuru 5 i le ono sifuru whā. Mō tangata i tō tasi uma e ono sifuru 5 tau sanga. Ai le 5 sifuru tau sanga. E kawaina tupe whaalu le tu samali tolu o tangata. O le li whaapitoa i le whaatulangana o le mātutua Nick Brunston, sa i whaalia. A whai o le whaatulangana o te ngate malanga mai tōs furuafe i le tausanga i langa i atu le rumanai. E furinga mai o le a mata o na solonga i tua, le whai taua whai o ni sila i le luafe 5. Mai e tā ua fo, e paune mea ma whai o na whai ai whaasau ai le whaale tonu o le whao popo le numero tangate malanga mai. Whaare Princeton,
o le tele o ainga mana o mia I tanga whainga runga to lua I le ainga kasi, ma le whai o ni whanau ua vea lea malu I tau. Ma I ta ua foi, o le whaingo fie tangata e malolo ma to e whainga runga, o le a tele se fiso sonia fo I ale whawhitauli, na I lo se ofa mo tino I tupe, mo le whai o pepe. Whaare e Princeton, o I se tunu sa tau mawhai e tau ai solo tupe ma se talo talo I le awala, ai o le isi tua le tupe, e tau ngofi atu le awina mai o tangata mai atu ne whafo e ngaruru ai I New Zealand. O samina Fiafia le minista o le vai whafo New Zealand wa wasa mana e Winston Peters, I le suia le whonga whtalai mō mō le parlemene Trevor Mallard o se ampasa o New Zealand ai alani. Wa whaelua Peters o Angela Hassan Sharp wa whirwhilia mō le to whinga te wala mais whaamtanga te susia I le asona nafi. In oversitting here winga ya Mallard as Talia Peters e ele pesela o fai pesela o le seekers o le Fiafia woman carnival's over. Ma ye ta wai o Mallard wa vamena toi te lumain. Sa oversitting here le Johnny Sila pe ya se ma fo anga wa vave toi fa fo I ma ye Mallard ilona ainga asa tali e yoe. Ma ye ta wai wa peo se Fiafia mali na ilo le tilo mata o butau le tunu. O tangata pe o le tamata I pārmia talu I nature finta return, sa whirwhilia ia whai pule I ngā runga taua, se mea sa le te taua na whaia. Wharia Peters, o whatinonga o lato ngā runga, e le kātai o na iai, I se tūlanga le lein. E ie tangata o whai tau sanga o a oina avi I ngā runga taua whapenei, e te iane o avi eile au whai polo kike matua I ai masea o onga. Ma ie tā o ai, e le se fa por ki ke tau ona whirwhiria se mata whai oi whasue malo, e peo na te te iai. Sa longo I Peters I lau whai ripoti I le teri tonu le winato seisi, e peo Mallard I le to whinga. Pe a tiro I la nā mio I le eo se wha aloalo I tingata sa te I New Zealand nei le roa whima le rufululua. Sa ngā I whaamtala ngā Peters I ngā oi ngā Mallard, a o vea ma fonf talai. Le sa ia kia I lunga wha leo tele lau speaker musika, ane whare whono, ina I awai nei la ngona I leo tangata sa te e whafo o le monto le parlemene. Ma kia le paipa e whaasana la wari suawai I tangata te e le pō. O vea ma whongftalai sa whaasa I Mallard I Peters o na soli le no whanga le parlemene ina ua awe atu lea sui parlemea mo mua I le au te I whafo le parlemene. O le lea au fia I o tunu whai paanga I le whono tanga le whono tai o moto le Pacifica le Pacific Islands Forum po le PIF I le masi na fau o se ava no o misia. E vea no whaali ai le presidente o le moto Palau, Surantol Whips, Taeao. Ai ui lea o ta ua foi. E na te whaalolo ngia le tūlanga o tuai le atu Solomona leo lo tani malo. I le tau fia leo le siria ma le luas fulu o tunu e leo ni sui a wai o le whaalabu tonga le tūlangi. Ua poloka le atu Solomona ia tunu whapaanga uma mai le awa iatu I le tau a whianga tai honi ara ma I le aso valu le suma le lua se tema. O le whai unga o lono winga o atunu e peo a Amerika Masaina, atunu whapaanga mo Talanoanga, whapea ma Taiwan le atunu whapaanga mo atinae, o le a letari eina le a wai I le tawawhianga. Sa longo I Webs JR I le Johnny Sila Pacifica. E ula mai nate tari eina le whai unga le Solomona, ai sa le Fiafia. Mai e tā wai, o nei whonutanga e mana o mia le tausisia oni tawawhianga o whonutanga, ai leo se wha moe moe le Solomona, ai po Palau. Whali o Whips JR, e tā ua moso se whonutanga moto le Pacifica I le iei umo tunu whapaanga, mai o se awa noa le nei, ua misia. I tā longa wa awer whatananga ia Alexander Usyk e toe wha o popo se taime wha o waifutana inga, mo le fuso ia pui le champino lo langi al WBO ia lupe sori ai lauri Joseph Parker. Ia, pēa whai le mwhain whatino. Sa tāl sanga ia Usyk mo le toe wha o popo se taime ma le tos fuaso. Sa whatonu na ia le pulenga le WBO, i o atu ai wa matawhutana inga mo le pui al fusi. Ma tā wai se manua sa fiai mai le fuso anga sa manu malo ia Daniel Dubois. Ile tu yoti ili tamarasanga lima, ile masina o mawai. O Parker, o lo fatu lafa no ina ilu ina, le fusi o le WBO. Le isi o fusi uma o le rorangi, ile panga mafa, o lo umia Usyk o Ukraine. Usyk o iai foisi so o tanga ili sa fusu anga, ma Moses I Kauma o Peritania. Le sa ia fatu ilo loina listan Peritania Dylan White, ili tu yoti ili tamarasanga mo mua fatu mo vaso, I Saudi Arabia. Ai wa falia nena pulenga Usyk. O Usyk, o ia lava whairan whai unga luno nai.
E ulawa le whātununga le WBO, e fusu ia paka mo le pui o le Champini. O Sir Le Pen, le whātonu o le vaianga o le pūlenga Uzik, ma le officer City, o le porokala mea le ready to fight, o i Taeao. O le Champini ia i o le pangamafa le rolangi, Uzik lea, o le a lena tinati i se isi la sanga o lantaleni. Whāle Le Pen, i le vai taimi atoa o lantaleni fusu o Uzik, ma le lato pūlenga atoa. Wa lato whaamani aina, e lato te whaarorongi aina, ia isi tama fusoma, whaapema tu la whono, e pūlenga, fusu anga wha professor. Ai siliana tāua, e ia te ia le aia te tau e whaiai, lana lava whae unga no nunum nai. Ma ave se teimi wha te seimorona ainga, ma se teimi e mana o mia e whaiai lana whae unga. O le mea lea, o tau umaro tau mwhai mai, a ore kūlea le sora whangoa. O le toi awai o Sao Patrick tui polotu i tālonga whai taulia umare o Blacks walo ia nei le Fiafia. Ua whaamaonia le whaia onga Scott Robertson, o le manu o le ulo tui polotu le tālonga sa manu malo ia Argentina fasu tasi lusul wha i le Taeao le ole sa, i Cordoba e tū ngā. O tui polotu e lima smaleono tālonga whai taulia o ia ofinali tōninga uriuri, sa Fiat whanama i se tūlanga o se whai te tenga ina ua maia le tālonga. Josh Lord, e mawhauna kawa mo le tūnanga loka i tua mai Scott Barrett, Fabian Holland, ma tupo vai, le fo e tamo e le tūnanga ono. Sa whaamaunia fo e Robertson, o le a lea avanoi, e lino mersi ma le tolu, Leonard Brown, mo le fling o le au, le tālonga whai tauliano na lua, le whai unga le vaso, Brown Saras, ono se a fianga i no nolu. Ai uilea, e whaono avanoa mo le tālonga tele ma le Springboks Africa saute le ono se tema i le Malaya Eden Park i au Kilami. O Quinn Tupaya, ma Timothy Tavatavana Wai, wa avanoa mo se isi e sui ia Leonard Brown. Ai o se tala lelei, sa whaamaunia fo e Robertson, ia le po ia Tamaiti Williams, ma le lusi fo Weti Wallace e Titi, o le ata alo e le whai unga o le vaso, ina utoe manuia mai, manua sa afiai. O le whae onga pēna se lili wate ta alo mo le tosa mo wa awina to ni whae tionga mai nisi e winga i tamata alo fisu ia e tunu e ta alo ain. O has, e luas fuli me teo sanga o lantupanga o Samoa, Filipino mo zue salani, sa whanau ni o kaso le Australia Samoa mo ta alo mo le kangaroos Australia. Ini nai aso mo vai atu nei sa whaamau ni ai le tamata alo whaatulunga ina o se tamata alo iluma pido silia tulia ona lelei, ililiki, ia lona li liu te alo mo Samoa. Ai whai tionga tu se malana whai, unga sa ia whaali ai le poro kalame ale 100% footy, ale televisi iwa New Zealand, e lua tau sanga o iei pelo na mawhau te alo mo Samoa, ina ua mai ana te alo whasanga tau ili to Samoa au te alo mo le kangaroos. Ai whaali ai e tele ona tupuanga mai mita umai. Mai le mana o e whaalongo i tangata e whai tio o waila tu te lilo ina, pe whape i whaalongo na i se vai olo o ia se ai. O lea whai unga has, o whaia i risi o tala whea vea i whape o tino whasua mare aue maha meso tapo i whiro, o tilo whae ta alo mo Samoa. Whaia has, e lo loto, pe le lo loto sana talano iai, ai sa latu talano ina tūlanga e ta alo i mo Samoa, ai e o lava ona muri di tangata, i le mea o iai lona, loto, tala na le aso maua pere a mio tonu tangata umasoi foia mo le so. Tasilima i vatolu amo. Radio Samoa. E anau whawhanga mali tātou wātino le nei Taeao i tātou tala nā pere whawhanga i ele stoi whasala wina le tautupla uranga le whianga si uli Malu i tātou tala i vai whanua. La te moles whauponga o tātou tala i le aso a Taeao tala i tula iwa i meolo tupu i tino ni atinu. Tātou tala mai ima o lalangi pata se man tātou tala i talonga. Se bali mai i ale valo wati le ua wawai atu sifuru ono minuto o te elele tula sifuru. Taimina alo wei tātou le nei Taeao. Ia mal tantonunga o lo solonga le leima manuia le Taeao fo le lofa ma le anga le o le lii. Le ua ta pena le whainga fifilinga le tātou atinu umole vai as foto tasi na le vai aso. Au leo tau loa le aso sai whaanga taima mo wheo whaato singa. Whaato singa e au fiai mo o whaalau loa ia ma mo lau papa fo i e whaatutu solo i awala ia ma le tele au mea lea tātou te iloa. Ia lea e ta ua whaato singa. Ia lau te ilo pia le sai whaangata i le aso lua se furu ma le wha. Ia lolo winga e tōna o atu le songa fua le vaso fau.
wai lalo umalau papa sui tau wā. Ia maua le to e whewha i fo in tangata. Lono winga i te tau o na matala fo i la sui tau wā, i te tau fo i o na matala le au i alu. Ia ua ta tilo fo i lunga o penga te whai langi. Ia maua ua ko akele fo i la kou. Ia olo kurioso aku i umukuka, kurioso aku i lea piko, ia e au fia mare komiti. Ole winga fo i lea lau tala i le taimile nei pe atatu fo i ai, wa lena le tasi le tu malo leu ma oti mai, o le tasi le tu malo leu anga i mai, e le ise la tu palo te o le fale atalua, fale atalua, wa le ise la tu whainga palo te o leua, tasi la tu sui, ia, tasi la tu sui pe ona manino mai o sui le sap, lo winga tasi la sui le sap lo mautino mai, lea ua yelo no foa, ai limas fulu tu malo, o leu anga i whinga fifili, o le winga la utala fu ile tau avatu pe au vava ia ilungo penga te whailangi i le tele fo o whamtalanga ma tu singa lai ai to telo o komiti ia ta or komiti lo no winga o komiti na nasui whaipule ia o le wanga ia tu fu ile ia vakur selingi lea pe foringa me o kau pole lesi sui tau va aia fua ye a ua i so uloa ala ngona e le sui fa orioli ele ono anga va i le tofi pe laila ngona le sui tau va i lo lona taimile pe o i wa la ngona foi e ono malolo le fainga fifilinga o wale haru o wale haru ia uangi i umahange i le whainga whiwhiringa le tunu. Ai toi anga i tātou i whamsinonga. Ia ua ole kaunga ungai o ia mea. Ngā le umaha, koe kofu ka koe whamsinonga. A mea, ngā laku la whai malea, ngā mau aku ia whai o laia, ua o nei mea umaha i toi ua whamsinonga. Ai ole winga lau tala fu i lea. Ala ngona le sui tau waa. Le sui whaoriori. E ono malolo i le whainga whiwhiringa le tunu. Sile longa fo. Pea whapeo le tau whalonga atu i tau pole. Ma whai le onisi au ala fo i le ai i loa e una tue ho o i whamsinonga. Ea whaalonga tu ale whaipule lant o le sui whaoriori lant o lai koa. Lai siki. Ia kamala ngā longa winga e. Lai ka alo mamaha. Aia whape whaalonga tuala le ia le sui whaariori lan tau o lae ongo iese me popole pe ae. Awangi i o uarur kamare langa ia wa e umangai e koe kumu fo i leo kai. Ua fo i koe kumu fo i leo kai. Koe a ngai fo i leo tātou whamsinonga. Aia whaalonga kuare kofi la kou. Le sui whaariori la kou. E ongo malolo. Tu uleva no le uso. Tu uleva no. Tu uleva no le uso e mo e mo le finga fiflinga. Ia atonu ne te alu mana tua oe. Pe ate ua saulo na va. Ia ate ua e si uso ngala fua maile. Fa alo ia te au ta pena ma ta mo engal finga fiflinga. Io. Ia mana tua oe io le asef so swangi ke va. Io. Nga ngofone o ia ai la fole le malo ia pe la fole le tofi lo usona ile fa pe fa ko kongi solo le ai ise nga me ai mo le ngala tala fu ile le nga le wa tatu tilo ia wa ilungo penga te fa ilangi wa ia kan ka ofewa o fa va ia ku foi wa ia masui wa nga ia tu ma fa pe mai ua iei latu ua atu wao momoa. Momo mea whai o. Angale tangata matutua. ID pensiongi. ID pensionga ngai tangata matutua. Whai ua. I latu. Ua atu ma whai mai. Ina ia whai ngō fia o na piki ai latu. I le taimi o le whai ngā palota. Ia maratu eri se mea whai pēnā lai whai sa. Sa se komiki.
Sa se tasi o na latu piki ma se tangata e ke alua o ia whailau paloka. Ke alua o ia e whailau paloka. Kwa sani i alu tangata se sui, tau wā, komiti, na alu piki mai whalesi, ave whailanga paloka. E sari tu la fona. Nono winga, ele ai se me tau o se ti ele ta wale komiti. Punga le pasi, whailau e kisi. Sa wani le whalu whiwhi au, pingira e kisi. O masi au whangau, whakawhau, ai le whalau e kisi. E ai se mea la asa we fuar komiki da kou. Iu ba e fore ngā whai ngā e kisi. Ia. Pai mai ngā male e kisi na leo. Wo bal suar komiki. O kou de ai se mea ngōle nā lea. Ia bai bai. Ia wa mea ngā kukupur ngai vai kaimi. Eu Pe kongia e foi se fa pa ko se lo makua ingai. O bai foi e kinga fa ko la foga fa mai e. Ale anga fa ko le pasi fa mai ai vidi le komiki sur komiki o yo ngai le. Ya. Fa ke al komiki. Anga fia que é fuar cabra komiki. Anga ya le pasi. Ah, esse que ngo fole pasi nga e masangi mai ya o ngo fole pasi. Baba ai ka mai kinga le fa mai de nga. Luas fu fa bi to te le tula se folo. Ba yo kala foi ka ko kali ai. E alo foi si fai mai e va ai bo dia le ringa lo kia. Ale fai mai ngale ua ore lo makua bar suir komiki. Awaya. Ya, tawia. Ya. Fai malu fai varnge ya. Ya ami ere manga yo le lale amir ka ngami fafo. Ya e pulia or kai mi konge fafo si iela. Dan me ke akaya rima ka wa koi. Patala silo tala tinganga, good morning. Vai salao sonolote fatalo fatu de tauva de Taeao. Tauvanga fatalo fatia tauvanga. Malo la bale usul ngai Taeao foka i le. Liu amosa fatalo fatu apena foi alice lota. Ese tatango moa. Ia e vai vanga yo Taeao, ami le manga yo la songa fu ala solulu. Aso tele fatalo fatu de Taeao fo. Fatalo fatu San Francisco lo mafutu mai ia le UP Toluono. Kalo fai malu ale ungsai. Christopher Asera fatalo fatu le Taeao fo. Malot fa malolo si fi au mangaruenga. Ia or kakok so angi fo ngamol tatu fai nga palota molita usanga ia tatu lo fo ia tatu so san ila fo kako ngi ikako ke vili asika ko ainga. Kako ke vili ya si kako ainga i Samoa wa mai o ko. Ia wa mai si kako ainga wa mai le sao wa mai le anko wa mai le anti. Ia iria ya si le venga le fisili a wa mai le finga wa mai ka penga ngal palo ko kako ku malo a kako ngu. Ia wa o rianga le ki fie ro kako i ko ngu i Samoa. E ia ila la pitola o tato ia no fo inei. E te fau tua iai mai whea tui lau ainga Samoa, tau tua nama, oe. Ia wā lea watu ia lesi vaenga whau whai o le kola ma le pelenga. Watu lesi vaenga whau whai, ua si le tupea i lantou o lo o e iai ia lantou mana onga, po iai ia lantou ngase tu mau, lantou mana onga whapitoa, ia ma le miliona, e iai ia nisi o namba tau o lai momolia tuai, Onas fulu tau sanga mawala pensiona pa solo tudung ole onas fulu lima. O inala a poto la ma fofu ile tato ye inei. A wete tau mafai e fa vivesi ai ka ngofo le leima e baba ai ana bataula e mai na nofo le. Te so so ni molo ainga. Te so so ni molo ainga fo ilalea.
ia i tapenanga la tu fo ina finga filfiling ia wa di la ngi mo mo aku ko miki pa fa pele wo so aku ko miki ko mo kuka se fa bol mo le PS ko kango se ku le makoko ale la kango la le ha e kango la le wa ku kango fa mai wa ku me ngale fa ko si me ka mai ala ngala ko su kango ku koko ko ia kunga fola kunga e dua pepa me maka le pepa me maka la le wo li wo le ma fa o le kola ma le pelenga te a fa pe olenga ma fa o ke palo ke si vaenga le o le la tu ana vatau le mo se leng o te palo te si vaenga le o si di milionga e fu ya wale mangu ya o ainga mala ia pila o ko nginga kunga ngal kama me maka nga ko su le ma fa ia o le singa ma fa e ongo su ka usanga kala pension a la ngai o nga luenga la tatu fa to ale tatu ye fa fo to ale le fa so ainga ia pa wale me palo kama le poko pa vai di le lei po ai ya wa oles ya e palo ta no le ainga so ani fu ila ia le ainga ma ele ankola walu ele anti la walu fenga filinga e po le a ia ele fa pe alu ankola ku malo isa vai ai ngo fo ia pia bon le vanga e fa le polo ngakele ila igor ko o le va ka faile le mo ia ingol ko ia pia ai ala fia ala anti sa vai pa lo ka ala fa mai era o ke pa lo ko sa vai le ai ngo fo pe ngai vai de saka le ai ingol ko o le va ngai ngo fo ia ngo se vai ngai fa tu manatu mo tatu le nei Taeao luas fu valu minuto lo channel le julas follow a talo fatia vai sa lawa so na lote ia fa pena fo ia nipo hulais lo ma futu mai na yuta fa tele ma futu mai ngol tatu tua sina fa fianga ani seto fa moe fa solo lo ma fa nga mai kang ngi ya so ia fa pe wa ia wa fi ke ku le win se le se lo fa mai
Talofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu. Awal suia lingila o le kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Radio Samoa. Vevela Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O luatasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. crewcare.co.nz. Whafonga mai atina matama ita I tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua fastful lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lavea ina ai o tou, Moa Taeao.
siva mai. Tolta ka ipe na oma ai ai. Le fela to ale fela te le mana o ai. Ai tasi o le fe o te mana o ai. Le fe e un lupo ora e siva mai. Lisa, come in the licking the gum, Lisa, come in the licking the gum, they're really licking the door, they're really licking the door. Lisa more, Lisa more, Lisa more, Lisa more, they're licking the gum. Saka we to the man, Saka we to our man, Lisa Baligian, Lisa Baligian, Saka we to our man. That's the rest of the day, and what the master is the day, and what Saka we my love, Saka we my love, Saka we my love. Do what I do, do what I'm a time. Children are new, children are a time. Family, part of a time. Live on a new, live on a time. Home on a new, one on a time. It's a new, it's a time. Toi luas fulu minu tala talo le tu las fumatasi yo e Fiafia mo tanto le Taeao ia vai au tama ipato po mo le ma vai le pakor kinga o ve o su ya le yo toi tari mai al tanto po kala le Taeao ole po kala masani pe ora ye foi le tu nanga le feo ngal mana mai pangrona sewi mali tatu pokale masani o le Pacifica Family Health Group o le taulongo longo lava mo le tatu watinu o le amfanu te whaawau tatu musika le ai le tatu tamai pato la poa ma le pato la titi ma le pato feololo o le pato ua lele ma le pato savari ma le pato ua momo e o le atu mwhainta whaawau e iei tatu whaafifianga pa mai anisi leo tatu pokale whangasolo le Taeao whatalo whatu malanga whaalalo ngal malmana malo le usu le Taeao malo fo te fumanuia ni aso faudo tatu iei. Ja, whamalo atu fōi lau sunga tiatia, whatalo whatu fōi ni Taeao fō, tātou whiloa i le lofo le tua, i le manuia. Ja, tātona whapena fōi i whanunga lei, i mai tia tātou atunu, o lo maua mai tāplo kalame, o le whatalo whatu ai, pa ia ma le malua Samoa. Ja, i mai te sunga i whawhengai ngā mo lātou whatua, so whatu whaitau langa. Mali i matupu ia ma le paia o le vaenga ese o si o tatou watunu o le talofa lava i le nei Taeao malulu. Ioi via le li whaftai le tuala na whamalolonga ngal manmana i ante oe ia ua mwhaifoi ona tue maole nei Taeao fau pero na ien lava i aso whai asi i malo se le fulu ia whaftai le li o le ua tātou whai au dia moile nei aso. Yo toi mo foi si fácil nga malo si mai deli mal fa malo longa mai le tu fa wa ia ti te bangaru ya sa lele la vasta no o va ya so ya luego tena ya tu a tia pay for na e mai ta wina fo ile fa tu mulia o falmai ile fulu ai mai te lava le tu langa le o le tale o le tale matwa ma tia le totelo tanga te o mai o le tale fatutalea ia ua taue ma le fiva o aunga umana al fulu ele i maasani o na tupla ia yasta ia e mo ilava i tipuluma a le taimine ua matua matautia lava ai le ngata fo ila e popo o pe nga tolu fa aso a totelo ila tau sa mato tal no fo e mato filoa i la loile e tatou whalmai. Ia, o wa atu i le lua vai aso o tu mau pia lava le tale le whala lavi. Ia, o le la, ia, o le nei tu la, ia, o oma lava ia isi me to tia whai mai ei lato o le vai tale. Ia, o mai le fō mai wa ai, o so te tue ngā whala au.
ia malole fa ia miti ua fai ia ai le uma i lava ia le vaenga na o tale ia ole o te mana o foi la o ia e fa so atu la wa experience tia wa Maria, e mo i Maria. lava ai fata o wo ole i se tūlanga foi Fiafia o le tale fa longa tu fa i pe a alai i taimi uma ia ai pe fa longa tu lo fata to e amalepe ai le se fatale e pe yo amatanga na o le tale le wa yai a un le fulu le am tia le wa yai taimi ne e amata mai le ai se fatale le ai se ne ai alwa ia e fa longa tu lo ia wa amata na ia le fatale ai pe na le tasi lua aso ai tale mai loa ia o ka se fatale a ua filongia fo i male fatale o le ala e te feeling ai o fea le mea o mai na fatale a o fea fo i ona e fera ia o fatale ia ai mai se fo i tale pe i tasi lea a vaenga o lo tino e loa ai ma respond ai iste ea po se mea te virusi ia po te bacteria foi. O le wanga i tutonu, o le amatanga o mama. Le lai o tu lona, ia peila o le wa amata longa react mai yanga i lautin. E tamna e tale mai fafo e avi este mai leo tota lea, ia po this foreign body le tonu. O le la te avau atu a yama pai. Ai le ai o pe, o le wa pipi i lava i lining so. O lo fa i tu lo fa fonga ngalet ya mana tu ya na o le e mana ya ai fai ya le warm lemon drink tu ya ya le ginger garlic ya fa su ka singa spunti o le an ya ona folo ma dia ya la ya le la ina i ma fai ona moisten up ya le pe fa su ya le vaenga le ina i tale atu alaile o a le so an it loosen up mai vaenga yo o ta ia wa line up i le fa i ia ma fa la tu i la i le amatanga o wala ia awa e amata loa ona puni mai ia la ia ona le tele o le la pisi ia po o a fatale le wa line o mucus le wa line lo wala ia o ina te fa alongo tu lo wa pe wa taule manava wa taule au wa pe wa e tausela ya na alwa fo ma e va tu sa ventilin ya pe tau fa manava fo o ina i tau fa matal tala ai o wala ya ina i ma fa yo na alu le ila a fa pela te le fa ya va en te le o lo fuma e tu ma wa ya la le tale ne le tale la na ono leta mo faia o lo vaenga uma i o lo tino ina ia expel mai fafo a mai i fafo ia le tele o miuka sia ia po o vaenga ia wa pipi i le lining o lo ala ia ele a matai on tau puntia lo lo manava a wa ala leva faia ia wa o ia la lo ia la iti fi dai lo mama ia e mawhai ona poloka o marwain ngale o melana e matua tinga ina ia ai a ele alo forma va vealo ia e a mai ia tau fala au e a mai foi fai mai fasto non e ai foi steme tala tuelo ai tu e tau fa mana val musini ina ia mawhai ai ono fa a va a la po mai e wala ia ina ia mawhai ona e manava tasi leva ainga tia o matua mai tau wina i tatou clinic o le to telo tat o mai lava ia o le fetalei e te fi o fai ia te me tale a falongo tu le atau le mana ia ono fai le mula ia le oina ia it no follow ia breathe in breathe out ia maka relax o maso na falongo tu la ia le wa itau fio lolo mai ia ai awa te whātari e tino fua
awa e no fo ia wa e end up in midonwa ia po okilani po wa takri fo ia ala tu ia le tale mai le si I tale tu le si I mana va tu ele tale ia ma fa tale o si wa pesi solo I ia ma tili ai lava lo tato ma ali tatuana wa estel malulu le ia le ia ni estel malulu le ia le ia ni ole ya vai fa leia tato lava vai fa leia tato wa mea tau same ya vai fa le fo ya tato vaino e ja unha uma lava ya remedies ya o le tipolo o le fio ya o le garlic tu I fatasi boil ya inu ila ya le fa pupe maleani e fe so ani ya I fala au Panadol sia abat e fa aluelo tu lo fever anga I lalo o le stifo I mea masani ai a fa longa tu a puni leisu e fio e fongi leisu e le sau I fafo ia le pele a tu lo fafo anga a wa pihi wa poloka ai ia fai ia mea ia masani fai ia tatina fa puna vai vela vai se bowl tu ia tonu se spunti o le vex ia e sa fa ia fa pulo wai o va te planke fa pulo wai o ia ona e mana vai la ia le anga ton tasi ia home remedies e ma fai ona e fa te te ai fa longo toila ia le ia wakilia o matu ia puitu e alatu ai anga ilalo ia tale mai loa ai staulo fa fo ma fa tale ia ona e fa longo tulo le wa se fo le ngata fo ila le ftoani na ila mana ia e ftoani e fo e fa sawa e fa fo le fiva le ta ai tono lotina ia is tangata e oso fa malili e oso fa malili na fa pela ia le o lo malili le na o le malili o le te e maluluina ai le lo o le malili ia ona o le fiva what tele awa e te fiu lava e fa tu le plankeki fa ia tu le ai le te alava no malili ale we va tu lo ia wa pe wa lili mai fa le wa matanga malo mai ia le ngutu ia matulanga pa pena yo na e lo ai la ia le na ile ai la ile le malili ona le malulu o le malili o matua tapu tonu le api po le fiva o matua o ilunga ele anga po ile mea pe apia o ilunga le fiva awa e api ai le fai ai e api o ma ia sto tonga le avatu lo fa solo flano ia pe fa so fo se solo au ia le tino na vai la ia le na au ia le tino ai me sa ta me tilai tipo na le umi ale susu o le solo ai te tanku mango fa pena fo ila pe fa solo plan tu yo folinga tu le lomi ai ya e va le umi ya e mango o ina la te lo mai ma tu ve la lava tono le tino ya faile ya le faile code sponge on mena ta o mato apply le code sponge fata ile o ile vai malulu a tatou lani ele ai ele o le vai eisa malulu ai vai iauli tau mafanfana le titi malulu ai ia tu watu lava tino fa malu draw out my yellow fever e vevela le tonu ia te oi na o matu lava na te alo malo tete le malo ma lili le na ia to sui uma ia fa ino ma le Panadol ia na I lola weva ia wa moi le lo mai ai ala mai fa mai o ia wa e afu lole ma ai lola ia ne ia na wa break le fiva na ma fatu solo tu io wa ma losti ma nongi ma le mia ai to anga inu lava ino le vai auli pe fai le vai tipolo le faula la ia tato tipolo
va ia tu ilunga o la au ti polo aisti ainga o ka le fua ai le o whaangaina o lea ai ai sau ti polo tau mai ta tau ia to i tono le esa e whai ai vai ti polo ia a wala asa whapine ia le o na foi ia boil ia tu ia mali ginger mali garlic ia whasuka le hani ia o na hulu noila ia le soani o malava vaenga umana ia e mawai le malosi o tino soani e po i pala via vaturpoma ai o tatou de dependent a le ia tatou lava metotia home remedies na masani o na papalo ai tatou o tatou light ai famol mole po a wale fofo a tinga se me tino a wale le fofo ya ai pai pia ya vaenga na ya malu va le foma pa fa longo o tinga le fat tinga le tu le ya le fat a wal fo ai al va le foma ya o lo pesti pele denki ya tia o mamalo tata watu no o lo sa uni o Samoa ya por le ala tu nga malanga le e alu tapena wata le ai ia ni mea fasol namo wata le ai fo ni insect repellent i fale o loa ona watele le alumia o le alu ma ave au vaila au na e uelo tino na e o tua Samoa spray loa ia vaenga o tino le expose le o kavanga i limol of tino ia po of vai po ia po ia lava ai a spray lo ina e ferro lo ia le e o atu le fale ia fa pena fo a manta ele fa malu ia o male vai ngol tino le ia i velent ia matulanga na a fai ko i watu wa ai o nam a wal valua tango e popo pe a fa pio tau mangesto mai ai a wala ni valua i lo tinglima wa le valu lana e ma si ai pa o e malmumu te le ai lo na mal fa le ton wa o wa tingilima ya e ona a fa pe to pustu la fa pena to osservare le tu foi mai ona ele vave te le alwali ona anga le tino imtinga nai o le tato no sauni lo maua tato ta ngamu foi ele fa pe o promota kunga le o tenga e fa ta o ya te le tu pe sen ai ona ele este meu tato fa yin swinga ta ngamu mana ai o mea na tato le o i lau ato a wane lau tai namu ta tau ia ma e tau to ai ia ma e moe le iei na ia ftosoani fo ia tata wainga i Samoa pe a o atuanga iai wa ai hai senga luenga ina ia wa ai uma mea o tu lo tu fu ai namu mea o lo to ai le vai ina ia fa ave ese uma ina ia faititi ai no fuanga e tu fuai nam ona o le ai se faititi o tenki piva Samoa o lo fa tele ina pia fa pena foi lai lato o lo foi mai Samoa o lo fa tele ina foi le foi numero wo atu anga tato fo mai ia ma unga tenki piva o le ia va nia panado stelma oi ia wa o le fiva tinga so o nga ponga na alifi ya o le fia ai i matulanga o malava fa pena e tai tu sa ma ungol pulu al fala blame e ya le taimi ya o tale mai e loa ya pe papa toto le istu pe filongia fol fatale ya pe te vai ya tu foi ya o bleed mai ya gams ya potono tu langa lana wa matan tunga ya fainga dengue fever ya mete pe fai o le te la tu Samoa ni si o lo anya i dengue fever le ya tato no fotanga ya au fotuanga umana tia mo le tu la
ia e mai se ona o lea lava e whiawai o tātou tangata. Lea a whaia le I whātaunuina po I o tui pui pui o le fulo, tui pui o le mistela. Po whea lava la tunu e te aluanga I ai. Whai o tui ia e lei e malu pui ai o e a tonu e whatasoani atu e whaamalu stia ai ia lou au penga whaanatura e te atu ai I nisi whaamai le ngata fo I lea. Aveni o Band-Aid, ia aveni ia o mea o malava antiseptic, ina ia whesoasoani ia te o e te tapanga ia pe a iai lava te meo loutino e maosia, ia pe iai foi se me tupu, pe sui foi lau whaalongo, ia I o e vai foma I o, ia a le te no tapena atu. I nei, ia o le whatuanga lea, tia pe iai te si vaenga, o lo e fia. De ai. Boa matango fia tele le whaasoa le nei Taeao ngal mana. Ia e mai se foi o le pui ngalawa tātou. Mai le fulu. E se foi nei vitau sanga ngal mana le tau. E se foi ia le sau le maluru le iai. Ia ma o le ua matan tau whai foi le maluru. A o le ua piwa ki renga pe pesi le whaama. A le tau o vaenga ia pe ona te moli mai. E lau a fionga le nei Taeao. Ia ua veo se fsosani ma se whaasiri ngā malo si mana ia tele le vaenga lea. Saka whaakasi o le fiu. Fiu, angiangi sainga, kongi I kokongu, saka whaakasi, vai mama, ki polo, hani, uma. Ma ole vai angar kam, ole makua I ioe. Ma lea wā lea fo ia tati tango ta ita whai I le telo vai yaso. Ia, ole vai angar furu. Ia ma au fo ili whaatu tu uai ta oto, whaise ngā ruenga fo ile. Pea na sa awai le saunuanga o le tina, o le whatua. Ia, whaanga ioi le tino, whaafu le tino. Ia au le vaenga na, ona tatai mina fatuia la ofia ngal mana is vai nga fa mai ta pokala me mala nga fa lalo ia man tua tato fal mai nei tolo o Waymark Clinic numero 5 Waymark Avenue I Manuera tato fal mai I Penrua 136 Queens Road Penrua ia fa pe for tato fal mai fo I papatoe o lo te le lava noa e va ai fo mai I papatoe tia ma fa pele ma malo le tuno a fai tele o le stala mato a nga I papatoe pe fai ile o ye fo ma I fa laing tele lava no o lo ye fo ma ina ona ile o pisi tele papatoe ya el tato telefoni nei o varselau totolu lua o tolu vili mai ai sa ile sa wa no ia e va ai fo ma a wa fata mala wa estele le pepesti il fulule wa ia nei tutta lava pole alo malo si ia te la vea lava il tale te la vea lava il ti fa itinga ia matulanga umana pe a fa te le no fa te ia ma no fotanga ia mole a nei tu la ia o tfato fa so fuato Samoa ilo fa foang ngai fa tai tia mo tapolo kalam ile nei Taeao so fua mai manuia ya le fa fonga tatu wa tunu le Taeao o le tua fo I fa wa le na le fianga ngal mana mai fangalo na seri per fa fonga mai ai ma le tua le tatu fa mai Pacifica Family Health Group le na lo so sa tele mo tanto au ngali ya oi fa tau ani so vaenga pe ona fa manatu mo tatu wa tunu ia o le taulongo longo lava mal so sani mo le tatu wa tunu ina ia malu puipuia tau le taulongo longo e tau fo le fang awa amanino na nai vaenga ia ma fangu pele nei tautua mo oe telo tengi ia o le a mo se fa silinga malos la mo fo se manuia le lei ke tali wal tatu pokalamina le vasa fo le lofa malanga le lei o tatu wa tu o te masani e fa taile afionga ngal mana mo le fa soina fo le tatu pokalamina le Taeao ina ua 2 minuto te le tula somatasi Radio Samoa tasili mai batolu amo Radio Samoa tasili mai batolu amo Malu soy
tua. O le si ufufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. In this update, high school teachers say they're walking off the job today for their students. About 20,000 PPTA members are striking after the government offered a 3% rise over the next 3 years. At Auckland, teachers gathered at schools like Westlake Girls and Kelston Girls. Green Bay teacher Jose Torres says children's needs are increasing and that's not being reflected in pay. So we need more help at the end of the day, whether it's help from families, whether it's help in school, or whether it's help from the community. At the end of the day, we just need help, and we're just trying to achieve that. Hopes a new digital writing tool will make a difference to a forgotten generation of intermediate-aged children. Last year, 3/4 of Year 8 students were below their writing curriculum level. The government has suggested its new digital acceleration tool will turn this around. Lifting Literacy Aotearoa Chair Jenny Watts says for decades we've ignored advice about how the brain acquires written language, failing many of our children. These are children who are not going to perhaps feel the effects of the major investment in structured literacy at the primary level. But before they leave school, we have really an obligation to support them. Cooking appliance retailer Kitchen Things has been placed into receivership, with all 12 stores nationwide temporarily closed. A rethink of ACC's criteria for workplace mental injuries may be overdue. First responders can face a gradual onset of post-traumatic stress, linked to the hundreds of traumatic events they come up against on the job. But ACC doesn't accept claims for injuries developed over time and if a worker isn't directly exposed. Massey University clinical psychology professor Ian DeTurt says we should consider expanding the criteria and provide more support generally to those professions. It doesn't matter if it's one event or 10 events or 20 events. If you've been working in fields where you've been exposed to events and they want support, they should be able to get it. And that is news. In sport, top seeds Jessica Pegula and Jack Draper are through to the semi-finals at the US Tennis Open's reimagined mixed doubles. Iga Swiatek and Casper Ruud are also through to the last four, but a post-match rallies ensued to establish the origins of the partnership. She actually shot me a text and asked if I wanted to play. And what? You texted? No, you texted me, I think. That's not possible because when your agent asked my agent or you asked me, I had no idea what I'm signing up for. The 10th Women's Rugby World Cup, which opens in England this weekend, looks set to dwarf previous attendance records. To date, 375,000 of the 470,000 available tickets have already been sold. And that is sport. Amo.
Football tolo bini tolo channel July se football jasi jatuh telefon Cina dia oleh ngala Britania. Apa le July se football jasi jatuh sama dia ile na ile jatuh wa ongol skill ignite. Ya pebo joy ya Erika Motancho ale ai to teri mai le jatuh pokala melini Taeao. Kabaloti yo suwa Taeao fatasi ba ina mafuto ba le jatuh pokala menai mido moa. Solele fatalo fatu le nei Taeao.
Fatalovatu ia sulu malor se fomanuia. Rina Angelo Fatalovatu lunga tatu tua fa malor fo ia wale si Jane, malor fa tan ma mai. Si Valley pasesa fatasi mai le nei fo Taeao. Ia tiula Yuli Fatalovatu mo oi malor se fomanuia. Si Valley pasesa. Ia le na fai mai e saka fakasi ia le e o fakasi ia le tatou wa fiu ma le kipolo ia le kamanga ki arkali alua fi Fatalovatu alua fi nei Taeao le pepe malor se fomanuia se mukisa apu rebel patasi mai nai fea i Washingtoni Fatalovatu nei Taeao fo malor se fomanuia ota su Fatalovatu talo fai ia nai fatasi mai so tua lo fatu ia o le Taeao ma so tua si papa sa vili male Fatalovatu fatasi mai nai manukau malor si fomanuia ia malo e vai ka ko fa fianga ma to tele la to le lo fianga tiu te manga luenga Taeao Fatalovatu tatu fale ni sinia le sunga fa fengainga ya Elia le uso ya poasa mo tatu fale ni sinia Fatalovatu fale fatu ya ola ya bole udanga mo tatu wale fa le yo sala to pe fale tonu le filo tabale be polo tabale patasi mai le sunga fa fengainga le tau nei papa toi au nga chese pola kuka o la tolo fengai mo nga singo tau maftanga I tono fare ainga, I tono mauta malawa, I tono fare mai, ia wifi lau kukai kunga fare ma. Tono fare pui, Fatalovatu ia te outou. Afa pia o oia, o lo matafa ioi, ia o le kako kamanga o si pungi marfalai, seki. O le ipu ma le sing, mangaia. Ayo iai, wifi bari o Taeao. Ya babalo atu foi tua fide alas so ko vinga alas tasi le tangata ese nga rue malos ile ngasi senga ole ele fa nga yo ingala le askulimi le askulimi foi le fifi tamai o la sila o nga inga ke ku le pikole nga ke sia ki le askulimi le ma le askulimi fa le kom o sala mta fa yo la si o nga ia la la si ko ipusa askulimi foi lai asia ke ku la si o la fa le tonu ia lo nga winga le avea lo nga winga ku ka vale la si mo ki ngalas ka mai maosia mas ka mai fale ko ngalas kulimi e ko fui kur ka vale lasi malor ngalu ni Taeao pai la to umala volo ngalu tatu fale kulimi ngapi pe yo nga istama ki e alo yel tatu fale kulimi volo ngalu malto fine lasi yo si me ma ko e olo fa kal fa mai mol modia na olo fa nga si ana pele ya ubatangi ya to manga yo ile angar kanga kai esen ngaru malos kalu wai dia lofa ya to manga ya makako uma ya kupe mo olasi ya ngaru le au male po male le malolo ai masi sepuluh vale tele tula super dansi
love it, love it, love it. Please go, come and tell me go. Tuli, tuli, my day, tuli, tuli, my day, tuli, my tama, tuli, my tama, na tele, tuli, tuli, my day, tuli, tuli, my day, tuli, my tama, tuli, ya tele. The body keep jump, jump, the body keep jump, the body keep jump, jump, the body keep jump, the body keep jump, jump, the body keep jump, the body keep jump, jump. See la la, buying a lot of moko moko. If I see Moana, he mali mali makata. Oh my Lord, he moe sibo belama, he moe kowana, siana pai makata. One month's best. Umalita talo moe halakaunge, umalinga mana moe tolo siale. Awi moe, ima atiko ia moe, ia ia. Se fonga barila foi pesa le tui sa mau pede fa fonga mai ele le Taeao. Mole tuai fa lo fa angal tatu fa engal tui sa mau. La venga ya Samoa. Aqui ia bal fatua. Mole tatu unanga tatu fa lo nai Avondale. Ape foi mole tatu franga na le Manhattan. Le lo mau bai foi inicio tomari o tatu tino. Awal ngali atu tatu fa Palestino le fa le Fiafia nei tatu sumpa. Ile tatu no fa masani na I Malu kau tali tulayon. O vai nga taua ia pe na failom fa manino mo tatu watinu wa le fa na fa so mai le fa ngal man. O le fa lo fa Palestino. Ia o le na fa so mai fo ia le ta mali o tatu watinu. Le fa ngal man fa mai. Ese fo tu langa sa ia fo iona ia la ngona mo le afianga o ia ile time le fa mai. Ia pe la vane fa fonga ia. O kai matautia. O vai nga le tau tatu tiro ia. Ma ai failo fa Martino. Le si be manga ia. Ma ai ola ia ili momole swimming pool. Fo ile e tofu ale pitonu ula to mo swimming pool. Alu lau tupe e tutongi e te alu le spa. E te alu te faafu lau tino ina. Ma kwa ile lei ngai mangai ma alu te au ma alu te savali to tonu le vai. O tasina vai nga taua te le mota tou. O lo ale fa nga se sau de fa lave ke fa ko kongi e lo fia se lau tala sau de fa lave kongi ia lau ai o tongi na ona fuli mo so tato ona fuli mo isi mo tangata matutu te lo na fuli mo tangata matutu e fuli fo imo ai pe ongo kala e pe fa tala mo le lau te lo tato e venga le ongo kala anga lu ke ngo fo ingale sona e ke langela ia le vai vela ia mai alu ke savali pe ke au tu tonu ole vai anga alu nga ngai yo ye lo tino I lo no fongo for the fun al nai mani o nai mole vano te alu i nai felo fa Palestino yo au ala lo no vinga e mafua o tatu mafo fau disi temi o si kemu ka ko fa me ero ka mafo fau mai mauda ka ongo kala le ai ngai alu nga anga le ongo kala pe se furu kala ko kongo anga luanga ai a saula le fablave kongi elo fia se lautala male se furu kala pe a ka o ki pe a loka se furu kala a se furu tala na e aonga mo le malo si toi fa anga uma ia ila io le se furu kala wa a mo lo malo singa sa le finga luenga ia ko mo mai le si se furu wa tapo ayo ai ngo fongo ia fa pena te tele mai ale fa mai sa le fulu la tou o mai si mai o le king o wa ki le yanga e fa pepe ia le fale se tu lo le fa fonga mel tatu watu ya longa winga ele fa ngau ngas fulu kala o le mea wo kongi le vai awane I fa tu wai fa yo lo king o ia langi le fale fa so fa mal king o ia mai kangola sakar ki polo saka le fiu saka malangang saka fakasia saka fakasi ia feu la le fiu nga kangolola ia le vai mama singa kau le ko marki polo o iso la tu e saka fakasi ia ola uia nga ai ki ale fa kau le suor ki polo ia nga melola ia me malhani ka fasu maria le kike
ku ula i malilenga kau fa sama-sama i pese kale ma mo de kama ke fa ia ko le ingula vai ngala sama-sama ala ki ma fo kale ma mo ole vai langa kama ole fa afu olo tino me silinga kaua ole nga yoise fa longa ko sau de furua wa ke wa ia kai mi ke fa longa ku fo ile lo wisu se tu lo de fa funga le wa ka mai la lo I ka ko la nguku I ka ko wisu ka ke le roa la nga fa penga wi ole furua ri ka ke ba ko sa wa kai fa ya wa ka fi wa kwa ba wa ko ala ki o mai fa fa yo mai o mai fa sa ko solo fa ale le o ngai o mai fa fu ale agal polo kai ko kongu kai fiula ia ke manga va ia o polo kai la manga va ira lenga fa so mai ngalo manga ia a polo ka lo ngoingo o ke de la fianga o mai ala ko fa ia pa wale mia kai ka ngale solo ese ia o mai ina sa walo la ko solo per sa solo aloi Sau seita leanga Patonu tae le fatalo fatu tata pokala menei Taeao mafuta mai nai amu ke Samoa talo vai ya Malu ale usu Malu fa Malu los ya uma foi la so lulu ya pale la kase fu lulu ale la va vai po fese fala ingala fa kifa irengi ya so kasi kau kongi umanga ai kala fu olo iai ya kungulo kako ye la kungu ale ai kala fu o sa ia ngi yola ka ko ngi vai kai mi ya ngai le ma fai lava na tu ul tatu o si aing me ana tele tatu ai tala fu la ngai le ma fai na tu tongi tatu fale tu tongi tatu pili ia ai vala mai foi tatu ai ngai le fa la velave ma le fa la velave ile ia ma si o ko yola fa pa la ngi vai kai ki nganga kau fa asoa ai le tu ul tatu nau se ia momoli sina se eleni e fai ele fa velave vala mai ainga ia ai mai se foi tatu inei ia pa wale mea ia le leila u paketi le leila u fasoa le leila u fasoa ia o te ilo foi o la paleni mea uma lava te faia pa wale mea belau fa momua le tau walanga lava le pokalame mo tantou ma ai momua lu loto I fale wa ai le pilo le fale ave ese ia o me tongi o la ta vale po ani me na tongi tono lo ainga ave ia lo fa mua ia lava le fa soa ma vai lo taulanga o me tau na e faia o wale ngalu ngaleli ama he alo ia na tilo lo la ia le tu atu fa lava lo fa soa lava la fo lo sin selen Langa le ma faianga ku e ka koringi me o fai o fa lave langa o tantou o le atu nu o fai o fa lave le atu nu e o si ainga mele le te mana tu ia fai mai a tatou Samoa tatou o le ainga o le atu nu tofi tasi tatou o le ale me tu pulesi e tu watu I matau o lesi o si ainga ia ongo sa ila ia si mai wa pe ka ke o mai do ngi ka ko mai ku ngui fa sa lo ka ko ko yo la fa sa mo fa pa lang ya ka ko skaili ai fa pa langi o la fa pa langi mo fa pa langi ka ele fa pa langi sa va fa pa langi ai mele ya ale o mai ai fa sa mo le wa ya ka va fa sa mo ai zao atu ma fa palangi ia wa ba alu fa palangi le life kako o ka se kako ngale le wa ka ko ngo medica ko ka fa o solo ai e ko foi pa kako mai e kako la fa palangi ia ai de ma fa yar kako mai kako ngau fa tatu ai ngi Samoa ia la ngol tatu fa sino manga ma tatu tu anga e fai pe ia anga kako mai ngi kako la fa palangi ye le ai Ele ia ngofo kako ngei. Le alu yo kako skaidi fa Samoa. Ia wa amakele kwali si do makua mani si ko inga malonga ia si opi.
Ia marka ko kau mafala le o kau samia ka ko oka. Pai mai le fo mai e salea o ye ria ye le fakikia. Ka ngoli malua iai ma makwa pu e mai ma fisi mai ia makwa ai da ko. Apa le tula sibatasi. Nei fa manatu a mortatu a tulu te telo le malolo. Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia Fiafia o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota I lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whainga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au I li nātu. O I unga o I tu malo palota. Masui tau vātai tasi. O mawhai o nau I nātu le nei au au nanga. O na o le lango mai ale Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fesoso ani ale Arrow Memorials. Manuia lau whainga filifilinga Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Fiafia Malu Chile tui mana uni o le mata Fiafia bawa se tala Chile tui mana o te sau mama Au sulu mai loi mata o le tangi Awa o chile tui a ile ni la lulangi I find my name You love me today I find my name, you love me today. Apagai o te fatali, o te fia I lope a sautali, o te nofo ai malefifia, se aso ai faatasia. Chile tui mana o se yo o se aso nei to e suia o lo fina ngalo alo fa mai nei ua umalo masalo salo I find my name You love me today I find my name You love me today
talane Nei sopo o se manuvale Telefia mana o ni mea tinga Pe a whai ai to e uma i lo sa Nei tu whapo e wangai le wha atu wha Ai whai mai nei You love me today I find my name. You love me today. Apa uso languna? Ay mauma wa yo seula. Pe afaya utalinga. Tatali iso alufa. Chili to mana o se yo o Taeao alufa mai ne ilusa mama o awa o talinga o le fili o lo tafafa o I find my name You love me today I find my name You love me today I find my name I love you today. E leo te lua se fulmale tolu minuti ona tale o le tula se fulmale lua. Ole mo atu le unanga mal tu al tatu wa anga le skills ignite mo le nei fu Taeao. E ona tu al tomata ia le ia Erika Batau. Ile telefoni da vala wane de over se laudo se laudo falima. Telefoni vala full na le over se laudo se laudo falima. Ole olu lua lima fa valu tasi lima ono. Kadi aku nak telefon yang FM kala di sido mak. Ai sa o de lei o. Ka ko e ola inge ya ai lim fa ila vanga ku fa Samoa. Ili mo fa ka ku fa palang. Sido mak ku ai pa wala bele mo ka ko le mo ka ke ola fa palang. Mo ka ko ka ele fa palang. I find my name. You love lo ko today. Mai sa o ka ko ka ele fa palang. Pa wanga le me de ka ko la i fa palang fa ka ele. Wa fa ye olor ka malu lu de se ko ka. Ti fatal. O ti fia lo. Wa ka ele fa palang i. O ti no fo. Wa fa ye fa ngoi kele la ko. Wa fa ye fa nga fa ngoi e pai pai. Ya le malulu. Kalau ya le malulu pa pesa o sino ma. Wala ngale mere buka ku wala fa pala ni orka ele. Malu masalus. Wa sia ka ko fido imle vai. Ya eso ya. Ya be sidinga buka pang wes fa pala ni lako. Orka ele fa pala. Abalo tu nei avita vale. Ila tu lo fenga I fo tiu te mangalu ngale de yaso. Ya malo le tawata I malo fa malo lo sia te to lo fenga I mangalu ngai lungo ta vale. Malo atu po kala mele de fo yaso. Inane isilo. Ya malo lo sa. Nei tatu wata po mo tatu le ni fo Taeao. E isi tasi au sa to lua na mamoi le po. Ha me na faini ala miti. Fela e lole uli e to lua. Fa matala to le sila na miti le e tu sale le. Tu sale le me na miti el to lua le. Walu nei le tam matua ua fa matala na miti ilo na tama. O fa tu tama. Se feso soani mai ai la miti. Ona pona fai la miti. Ai te o fa matala tu ilo tamala jeje na ma mo fai me tu sa le ma miti. Ole la no sa we to e pe ma fai na fa mala malama mai ai la miti. Me no kana go ing ola la miti. Se na o moe me utilo tu le pa e. Ole tu si mai ai upu e tolu mata tu si mata te tele au tu si mai. A ti maleka e tolu upu ole a maleti maleka. Se wo fi lo la po le wingo o ye mata tu si e tolu. Wo le lo po le.
mo fa matala to le le lon tama no fu le mo le to ina le ileva na puno to ina e lunga mal to ina le la wo lo le wingo la miti o le wingo la miti alu talai keriso akase me to amana ia le wingo la miti o le leila o taula na wo le talai keriso mai tama ia o le mena tauna e faia o lo e la le na vala awina o le alu e tala ia e le suafo Yesu Keriso alo to lo le malali matua le fa matala lo ila na tamala i titi le wingo la na mitile na fa matala melon tama fai mailo na man kala la ka mala ki sole lo ngo winga la ko kusala ka miki wele ko kusa winga na ka ka o umma ka la Keriso wala fe me alu tala Keriso wala ngale ko kusa ka mi ya fa matala le matu ia masalo ai sa tao ya wa vene le matua ma fai au ina o ma vai ni tausanga ola na ekalesia ole matua tumo i tangata e lo lofia to e fifa longo le upu e winga ia Yesu Keriso ai wala watu foi malele ai titile wo fia a mata foi na faila na tala inga e me wo fiu le la kikile la unga i mangala le aya masese fa longo ia nga mela fai wo fiu e alu e su e avano e la hunga solo ai matala i le ngo Yesu me le ai masese liu mai ile tala inga le ga mai mela wala ngona le lila leita wa fualo na loto ilo na uso matua saulo fali ia saulo kule long kapa ali to ino mo ile fe ai ko ngame mato ino olea ai le tu sama miti mala uso matua e alo eta la ke riso aleo e matau fai tala i uma eto tele tu tanga te Fiafia ia ima maliliu ia Yesu tala ingala uso o em kwale ia mo se sau lo malitala tama lenga fo ye tele e sawe te fasilipo le ale wingo la miti ia la ko kusama miki iwe e moni e tutusa lu miti ai ese o lu vala awina mai lo le malitala le o le wingo la miki o le wingo la miti o le male ti male kale na va ai e lungo le pa o le wingo la miti ele o le alu tala i Keriso o le alu toto kapisi ia ole winga le na ole miti sinali ele ole alu la tala i Keriso ale alu to anga e to tatu kapisi ele o tangata uma la to te fola ina le afionga pa ia le tua ele o tangata uma e avea mafaife au ele o tangata uma e tala ina le suafo Yesu Keriso i o la to vala awina e ele tangata e fai mafaife au e ele tangata e fai ma ave ta vale e ele tangata e fai ma ave valele e ai fo ile tangata e to ina kapis ia ole a uma la fai au a oi a to kapisi a oi a fafanga ini pua ia oi a fai le umanga e tofu le tangata malona vala awina ele mafai ona saule fai va alu fai le ngaluenga le kamuta ele mafai ona saule kamuta alu fai le ngaluenga ale tangata olo fai a onga ile a onga alona winga ole tangata malona nafa ole tangata malana matafa yoi malana taleni malona vala awina mai le tua ai oninga o me umana e vi ai le sua fo Yesu Keriso
Bebe ngolo ima tau a paula pele fa fonga mai ai. Joyce football 2 minuto talo le tula se football le lua. Ya ona ye tala pu na so sani fo ila usa valinga mala uia sa valinga. E le o tangata umai fai au, e le o tangata umai fai ya o. Tau fu tangata balona vala uina. A fa pe fu wai fiu ke ngofo New Zealand. A ngai ka mafai au pepa. A wai fiu ka kalo ile akua e le ya mai se kalo. Longo wing olo vala au winga o Samoa. Oia koe fo ia. Ia fa pe fo ka ika wakari Australia pukari Amerika. Ia wakari ngi Australia o vai o ka ke lo kupe aka ke fiu ka fenga luenga ere ayangi me a. E va foile ese tangata lo leva ngi Australia. Au ka ika la de feda ka kala. A ka ngo fongo fo Australia ka fi ka fi nga luenga kwa ka ke di vai kwa de kukusa. Ala me la ka ngo fo mi ai. E fa pe oloka vala awinga o New Zealand. Sau ka ika ka ke Malu do New Zealand. Le fo e manga ye Malu do New Zealand ka ke pa ai fo ya. Yo. E fa pe ka ke fia le Australia fa pe wo over ke le Malu do Australia ngi ke wo over ko ka pa. Le ai la olo wa vala awinga o le Malu do New Zealand. Ko pe le Malu do Australia la ko. Ia fa pe fo wa fia Amerika o ole aku ukele. Malu kele Amerika le ta ua. Awa e fiu ke ngofo Amerika i maua sa green card. Ia angalo kamia i ma sola. Olo avala winga ko e le ama ngei. Les be de bien ngofo ya tono chwa. Anga i ma ngei. Le mara yo fa tu manatu. Olo vala winga. Ia e lo vala winga. Wakala mo elo tape na mai mo tato le nei Taeao. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le mo e, talo whala. E to te lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I la so luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu i le Fiafia. Uma le lua i tula. O le matu whainga malanga i lunga le vaini minimo. Wa matu ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa matu vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava o ne whata milo i ale balele lunga o le ea. Ua te ama mau le taimi sa tau o ne tau nuua i au kilane. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. O na ua lolo vaia atoa i au kilani. O na le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te tā milo. O whātai tale pe mawhai o na tūlau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai le ngona. Wa ai atu. O iai le papo lenga le tō tele o tangata. Ia wa a whia tuai mo fo ima. Ma unei. O na upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea, wana o se au na ea, talo whai si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga a le tō ina pālangi sa mana nufu whatasi i lungo le mātou whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua sama le toru. Whai mai na wha tua tua Abrahamo i le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le tali na o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mātou waanga i Christ tete, na mātou tūla wa ele manuia,
O le lava la o te pese o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manuko City. O le bese o whengoina sa vavali ma Yesu langina le sunga ya yopu fai valu ua wha mai toa le pokalame le mo oe o le tautua fai bala udanga le sunga wha whengainga so lia lolonga Yosua lu tau le namo tātou le ne yaso vi ia le tua tai le tua lana ufolofola paftai le tua mo le wha amarisi au o le fangu o lana upu wa whai le masuri o tātou vai ma le malamalama i o tātou wala o le upu o le tua e wha tonu i tātou e awa i wha poto i tātou i lana mio tonu ia wha malo wha tei fo le tātou a tinu i le amai o lo teimi te wha fonga ai i le nei fo i vaenga tāu o le tāpo kalame ma le nei upo le poto i le Taeao i hau te sei ma le pokalame le mo oe i le nei fo i teimi le aso o le ngoto ele se tautua ma saunanga tia ma le wha mai mo le a tātou toi ma fute le aso a Taeao i tātou pokalame masani
o le aso Taeao e le isi tātou pokalame le fisota inga ma Amerika Samoa ai o le aso whalaili la te o le tūla sumaltasi o le ala tātou whilo al tātou official te mua ia ma le tō whai ale moenga o lo masani o na whaanga solo tātou pokalame mai Amerika Samoa o lo malanga mai nisi fuafuanga whale ainga ai o le tātou whilo a ila i nei le tātou official le aso whalaili te ali tūla sumaltasi o le afa taunu ina ile tātou pokalame na ile Taeao le aso whalaili aso a Taeao tale tula iwa o le ai le sui o le tātou watunu o lo moe i whainga whiwhilinga a po whainga palota fo ia whaitu malo i tono ne au kilani le la mo mai le avono le asa tau le tali tula iwa whaatata no foi i sona sao ai maise le a le vaenga taua o lona seifua wa si elona lima e fia tau wā i lea fo i whainga whiwhilinga pe ona ieni so tamari o le tātou watunu ia le pokalame le asa Taeao la fen tatu filo iai le lofa maleanga leo le tu ai manuia tele le yaso iai au manga luenga lo ngai mal tatu watunu ai mai se o tapo inga ona ia tatu matua ile nei fo yaso so fo mai manuia Ua tatala nei le se mo le visa no fo Maui Australia. I lalo le whainga whaapaanga a Australia ma le Pasifika. Mo le tausanga lua a whelua lima, i le lua a whelua ono. Ma o le a tapunia i le aso lua lima o Aukuso. Ua iai le au nanga mai le malo o Australia. E mau ai whaamtalanga i winga i le nei visa no fo Mau. Ma vaenga umai mo o mia mo lau talsanga. Mo nisi whaamtalanga i whaatatau i le nei visa no fo Mau. Asiasi i le upenga te whailangi o le www.pev.gov.au. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu ma wha amanantu i o loa ananga tā. Maua ma ai fua i lau wha soa. Ma whai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarele mai le iwa i Taeao i le lima i le afiafi. Ma le astrona i mai le iwa i Taeao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau. Petra Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Avelo ainga tapua ia le lo whaivalo mara Samoa i lantaloga ma fiti le soro setema i le Rotorua International Stadium i le toru leo auri. Taungo fie pepa o fale se funu tala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua. Fata whawhalo wa ainga mo le aso sao tama ma tapua i lau manu Samoa. Maua pepa o fale i le ticketmaster.co.nz. Wa lango ina le netalonga le Polynesian Spa, Herbert Rotorua ma le Mountain Shade. Go Manu! Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nipo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whaatalo fwelo tātou utunu i nei fo i asa fau. Tātou wheloa i le o ngā tutonu le vai aso o tala mai lo tātou utunu. Na soi ma whaeloa i tu stala le te tai o le vanga wha upu whai e pui ai a te tau tangata. E nā o le tolu sui tau wātu to tasi ua mafuta, ma ngāruru e whaatasi e mānu mālo mai, i le taunu unga o le palo ta tere o tātu putino. O le whina ngalo le te tai le sunga atu i le epa lupe sori aisa i le maria lea ngoi. Na tali ai se fesiri le whailoa inga matu stala le solua o le nei vā yaso. Ma sa ia whaeloa ai foi. O se mafutanga ua le tāla whea ngai lana sila, o na ia i le whai pisi nisi o lo i tua o lea tau ma whainga. E le whaeloa ina e tu le epa i tu stala po oi lea whai pisi nisi. Lau fionga le o matau ina le tu usili o nisi le tu fatasia le o nisi o sui tu to tasi. E luas fulfitu e le o na matau ina. Sau fina ngalo i le loa fo i o tau tua i ta inga mer whainga malo i tau sanga i teli. Se matau lea pe se ulu ai te mile on fai ona tu faatasini sui tu to tas. I lalo ai tu la fono i lo fina ngalo e tala fea ngai la le tu la. Al matova ai mo kwale kal fea ngai ma la tu e tu al fai business.
lai fai long sel fai pising sile ia ina iam fai no ai to tong lo ngo le fa ku pe ia o la vai o se me ko kia le fai ngale o fai pising sile mako kilo ia o se me to foi on address ele fenga malol ne pe a tu le mai kwam ko kiol mol me o la fio mo ka fe pisis mele fa ke ia mo me malo ole involve se fa pisis se fa ai ko pe mai ka ko alo winga a manga wala ele me e nga ka se kwale pe fo mele ku punge ole fale le msalo le ka de manga al pisis le msalo le ka de nga uma le ka milionga le ba ku e wa o mga ia lalo e o kasi ia I kampangi le va ko ia ko o lo fa fa o se me corrupt ia ke wai o se fanga corrupt le wa fo wa interfere ai le o se vai nga fa fa pila le wa hinga ngi e fai pisi si le sa fa ku pe le fa ile ia palota tangata a fai ngai o le a ku fau le merga e ngo ia se fai ke nga ho le so solo mai lao o Malu si anga ma ku pe mai fa e ma ko ke le ku fau ai fo ringa le ku fau el malo le ngai ai man to fela el malo le nei na la to fatuina ia le fenga fa vai o ke ko fenga pi yo ira si me konga la to tamfia ai o manele fatinol na me pinga se me voli le vali pa ai le wo umano utal not kasile me le fa mo mato e mato te anga ia pe to fiel malo ne ve ma o vangal ne e ve malo le sunga tu ile palu besoli ai sei le badia le ngao yo le tai o le vanga fa upu fai e pui ai te tau tangata e le manuia sa I dinga se finangalo le tai fono o le mafutanga tu fatasi sui te watu to tasi e tolu sfuru ma le lua e ui ua iai nisi li poti ua ta wai e lua sfuru fitu sui te watu to tasi o lo I tonu o lea mafutanga o le vai asa ua mavaina fa alawi do ai lea mafutanga e leo se vainga fa upu fai ma lo tau la ia latu ta penanga I le tau ave pea leo latu tu langa fa tu to tasi I tonu o le pale mene pe a fai e manuia mai le whainga palonta lea tino wa latu sauni fo I mata pena e lango I se pati fa upu fai e fausi ai se whainga malo fau pe tai e le a vea I latou ma sui o lea vainga fa upu fai ai fa au au peo na tutu to tasi o le latou mau e tao mia finangalo o tangata palota o latou I tu malo I le vea masui o se vainga fa upu fai ai sa loto e fa leo mana onga o latou I tu malo pe a vea ma fai pule tu to tasi I to tonu o le pale mene wa tua ia le tai ma le vanga fa upu fai o le fa tua I le tua Samoa o tasi le pale mia ma le kapeneta o le malo tausi wa latou soli le whengainga fa sino ia inga tau malo si anga e mawhai ono o ia le latou pule lea e le te tau wai ona latou fa maonia ni whiriwhiringa o tofinga o ofisa siri o le malo o le toi whiriwhiri ai o le ofisa siri o le mtanga aluenga le va I fafo me fa tau wainga e pe ona fa ilo ai le ofisa so upo le malo lea whiriwhiringa le fa iunga o le vai aso umavae o loo I li tata I aise langona o le fa tua I le atua Samoa o tasi o fa ilo se pepa o fa mtalanga mai le pati fa upu fai stasi leo mtanga aluenga le malo e ta ua tele ona o le tausi ai o le va fa ngai o le malo Samoa maisi malo I fafo sa te tawai na taatia I te whainga malo fau e tūla I mai pe a mai a le palo te tele na te whaia le whiriwhiringa e iai le tele tonunga o le a wha iloa I se teimi se whinangalo le pale mia tausi o ia fo I o lo vai le mtanga aluenga le va I fafo ma whaatawa inga e tu sa o le whaia ai o le whiriwhiringa o buto e tofi ai le wharetua le fionga ia pe se tā no mea simi
e whaururu i ailea au nanga tāua le malo. Ai o le malo tausi le mai a whaata ape, o le paia inga lona se furu ono le pāle mene le tausanga lua olua tasi. Sa whiriwhiri ai le nā malo tausi au pāle mia, le sunga atui le epa lupe sori aisa i lele maria le ngaoi, le komisina o suru whainga. O le aso mua a perira le tausanga lua olua tasi, sa whaatautoa ai le fionga lua manuvao katalaina sa polu, e a vea ma komisina o suru whainga, a o loma le palo ta tere le tunu ia a perila o le nā lava tausanga. O le masina fo i o Julai o le tausanga lua olua tasi, ina ua mai a le nā palo ta tele, ma whianga iai le atunu matulanga le mautonu i upufai o le malo, sa tofi ai le malo tausi le nā taimi le whaurulunga o le pulenga o le sua maini. O le itu maloa ana anga i atu i whale la taima sa matau, whapea le itu malo le whanga mawhale ase la e maise sa whata. Wa iai nei le fuafuanga le alato maua le tautua, a le pulenga o le tine mu ma wha le whafusei, pe a mai a fausia le no whanga mo lea au nanga ua whaatuina nei, i te tonu o le itu malo o a ana. O le aso lua le nei vai aso ua whamauina, o se aso tā ua lea i le tala whaasoro pito, o lea au nanga le malo, ua sua ina ai le ele whailonga i le amata alua i o le ngā luenga, e fausi ai lea no whanga o le tine mu, ma tautua i teimi o whaavlawe whaafusei. O le tamai te ipare mi o le malo tausi na sauno ai ma sua tia le ele, e aloa i ai le ngā luenga le a whaatupe lava i le tātou malo, ia ma o se vainga na whaalia le pāle mia, wa atangi ai pere nau tai o le whainga malo, e whaasopolia au nanga tāle whengai, i so se tafo le atunuu, ma ia mauti noa le soifua le lei, ma le soifua maloloina ma saunga le mu o Samoa. O le nei ofisa tine mu mautu, o le anavatau o mae o na whataoto, ale malo. Ina ia mawhai e le pōlenga o na whaawau, ma ngā whatauri maina e le au whaingaruenga, ma mea whaingaruenga tāle whengai, o na tali atu i so se wala au o le amana o mia, e so se tangata o le nei tu o le tunu, i se tūlanga vave, ma saunga le mu, ina ia mawhai o na lavea iai se soifua, ia ma whasau ina mea tō tino wa afia, pe o le a afia fo. O le nei polo ke titeli o lo o whatupeina lava le tatou malo, ma o se vainga o lo atangi ai pe lava le nau tai, o le whainga malo, ina ia whaso polia au nanga tala whengai, iso o se tafa o Samoa, ma ia mauti noa le soifua le lei, soifua malo loina, ma saunga le mu o Samoa. O lo watangi ai foi nei poloketi, le taitainga ma le vai mau, ale tātou komiti whatonu, ma le pūlenga o tinei mu, ina ia sitia ma whalau tele ina lana o nanga mo Samoa atoa. Ma e whaia ia umasui o le malo tausi, whapea le kapineta, e whaleo se angang o le whaftaitele. Mori le nganga whakai se kou whama mau, ma se kou whakau toko, a wār kape nganga o le whama moe nei. Ma kou i kua ngei ia anga ma Samoa. E ma mau a ia pia me kuwarikinga mu. Mo le lau kele o le akungu. O kinga mu le i mla wale. Fatkoa nga wale. A kupu lar whawe pe kupu se malaya i se mauka po se whale o le kumalo. Ai kuma i se sosan a lai whengai male e kuar whale mu mange le kopa ia malo ko man te longa wa umale pia nga umale e ka umai pia mamau ia wa o le whainga ke ia wa mai ana se whamu moe ma se whamu rabe au le nganga whakako oko mamau ko whamu mamau i lau whionga ka mai kai pāmia ma whainga malo lea wa kako mai ma sikisina ni kai au wa kau de whamu moe kau mangaonga o le kumalongi o anga ma Samoa. Se vaenga o le saunduanga le tumai te pālemi o le malo tausi,
whapea le tō whāwa iri le suaina ai o le ele, e alo i ai le whausia le no fuanga fau, mō le tine mū ma whaaflewe whaafosei, i te tonu o le tūmalo o a ana. O le lola palota au tū le ua mao popo nei ma o le a whao ngai le whainga palota le atunuu, i le asolulu ma le asafaraida o le vāi aso asau. E ono i tūmalo e leo i se afe le au whainga o tangata palota. E tolu i tūmalo i savai ma upolu, wa wha mawina le lola palota au tū le atulanga, ma wau fia i tūmalo whale alili lua, e iwa se lau ono sifutasi tangata palota. O le tūmalo o le pā, valu se lau fitu se fulu. O ale i pata i tūpā ilunga, e valu se lau tolu sifutasi. Ngā ngai fo maungatasi, e iwa se lau iwa sifuru valu tangata palota. O whale a lupo, e valu se lau wha sifuru wha. Masalenga lua, e valu se lau male wha. O le tūmalo pito to tele tangata palota, o whale atatasi, e li maafe se lau valu sifuru male lua. O le moto o polu i tūmalo palota e tolu sifutasi, o le au whainga ato tangata palota u wha mawina ai le lola au tū. Fitu sifuru li maafe se lau male lima. Ai mo i tūmalo palota e lua sifuru i savai. Wa wha mawina ai le au whainga e lua sifuru ono afe, valu se lau fitu sifuru ono tangata palota. O le au whainga ato tangata palota i le lola au tū, se lau malitasi afe, iwa se lau valu sifuru malitasi. Tala nao le ne